जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Adam tei Adam ziksom norokno jotono parplaya khazani hamjabmung tai hambai yapari 8 district council 10 sessionni phungni pula agenda ni tabuk samung butang Chang sinai samung butang chamani sukan ang joto boromurang adong sono namni norokno obuhiti klayo obongka business advisory committee ni decision by tini 28 June 사전의 어디베션 성서작가 그러니까 따복 분야 사롱부터 정정신의 비즈니스 애드바이저 커미티니 সুপারিশ ভাই চিনারও তিনি কোনো কোয়েশ্চন আমার বনিবাগৈ কাবুকুলা সামংবুতাং নংরানাই কাশা সুপ্রস্তাব mongka ang o hauso bele khakamoi narana janogo laithanai 22nd March 2024 edisini kacham adam boronglang bokto kolai beram kotoma manjagoi jibi sakham nogo saknai tongpuru asungsabo langma cholangka langma chomani jorao bini omorungka bisi sinichiba langma chomani jorao sajala kunai tai besajur khoronai boklang thangka langma chonai kacham MDC boronglang bokto koloi 2015 edisini general election 23rd OMP ADC constituency bo elected money bo lama chomabai ADC প্রশাসন no অধিবেশন বেলাকে বনো বিনি আত্মা শান্তি নিবাগৈ জন্ম অধিবেশন যতন পালকে বাঁচালাই শান্তি কামনা খাইনাই তাছাড়া লাইথাংনাय অধিবেশননি পরে কাবক অধিবেশন সাক জোড়া ত্রিপুরা হাস্তেनि फातारावबो गोबांमा उग्रवादी गोबांमा लामा बेरामाबाय गोबांमा प्राकृतिक दुर्योग माबाय
थैनाय रक ताई इंजुर दुनाय रक नबो जों मसबा थैनाय रकनि आत्ता शान्तिनि बागै जों कामना खालामनाय ताई गोबां नबरक इंजुर दुम तंगाय रकनो दाख्लै दाख्लै हामि बासा दैहैनाय जों 1 मिनिट बासा लायै गावनि आत्ता शान्तिनि बागै जों प्रेयार खालामनाय 저쪽으로 한 번에 calling attention niakaga motion kono calling attention koroi ang borong adong Dhirendra Debormani Thani kaisa namkuk mani motion ni notification mangka mo musanno house tisana bagoi ang admit bo klaka tabo musan tubunai borongnan adon Dhirendra Deborma mo musanno read out klainai bini ulo musanni sakao discussion nai 30 minutes more discussion on joto borongman adong song joto saimano tini mo ଅଧିବେশন there is no opposition members tini sukano opposition tongnairo Bharatiya Janata Party ni house ni je leader tongnai borongman Bimal Kanti Chakma. He is also members of Business Advisory Committee. Bosaka Pradesh BJP Committee ni decision by Borok Tabuni Simi, Tinini Simi, Mo House, Treasury Bench by Achuglainai, Opposition of Thangalak. Sutan, more 30 minutes. Your discussion ngai ojagawa ang house ni leader of the house honorable CM no request khainai bobo adom mo 30 minutes kok salangai bidika se list rahotum ko abuni sikang ang borongran adom Dhirendra Debormano bini musanno house tisana bagai request klaim Hambai, Honorable Chairman, ini motion kaisati sadakon abono case kaina ni bagai, jorare mane bagai. Dear sir, I hereby give notice under Rule 227 of the Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985 that I am raising discussion on the matter of urgent public importance in the present session of the council, namely, it is a great concern for TTADC that Sibari Para, Bikrai Para, RPC Para, Assam Para, Krishnorai Para, we are once identified as ADC village functional under the Single Bill ADC Village Committee and Mailong ADC Village Committee, but after the year 2010
the villages are included in the Gram Panchayat. This has silently reducing the area of TTIDC and each jurisdiction. Such case may have happening in many other places of TTIDC as well. This needs an urgent step to address the issue. तो बरंगनाग चेयरमैन सर पक्षे आमसे जे तिनी इ अबनो ओइ सुनति जे मुसुनति साजाकमानि कारण गोबांबा एक्सारसाइज नि बिसिंतै आं निजे साकबाय थांगो जागावो गोदालै 2018 2019 जरा रमै आं आबनो ओ एलाकानो आं खूब ऑब्जर्वेशन खालायगा माननीय डिस्ट्रिक्ट डीएम जिला शासक बिनि अंकतै बिसिंतिबा आं साहाय्य मानखा एवं विभिन्न तहसिल भेरिफिकेशन नि बिसिंतिबा आं आबर डिमार्केशन बिसिंतिबा आं आबनो मानखा एवं शेष पर्यन्त आबो बोसोरग्रातै गुबै हिने आं नायनायनि बागै दिनै रिटार्निं अफिसार नि थानिबो आं पयलेंकावो थांबाय आबनो रुतो खाबन परे आ जागाव कायसा मुकुमु एबा के प्रूफ मानखा এই যে পারানি বড় 2010 অলরেডি এডিসিও বড় বুদ্রু 2010 জোড়া আবনি অলরেডি আনি খালি তাও খানো দङ যে আবরংনি ভোটার লিস্ট গে তাবু পক্ষে আমসে শুধু অরত পাঁচটা এডিসি পাঁচটা পারানি সিমিসি সুইজাগো কিন্তু রিসেন্টলি তাবু বর্তমান নুখা যে রাজকান্দি এডিসি ভিলেজনি পূর্ব সাইড ন কারে आबोनो खिबियो क्लांगो गंगानगर ग्राम पंचायत राजकांदी एडिसी विलेज नि पश्चिम एवं उत्तरांचल बाहाय क्ले बिनि गंगानगर पंचायत इनक्लुड खालायमान अथच आबो एडिसी एलाका सेम এই যে তাবো যে পাঁচটা পারা মেনশন খাইজাক মানে ও জায়গা মুসনো আবো সেম মাইলং এডিসি ভিলেজ আবো কৈলাসর সাব ডিভিশন কিন্তু बिनी पश्चिमांश अलरेडी नेशनल हाईवे रूट आबनो कारय जे बिखेराय पारा ओ आबो जदि माइलं एडिसी विलेज उंगियावै पांचटा पारा 3.5 किलोमीटर अतिक्रम खालायि बाहाय खालायि आनि कगाय निनि सम्बुगाव आबो बाहाय खालाय एडिसी उंगैमान जेहेतु दनबिला दीर्घदिन दरिया एडिसी नि विभिन्न सुजुग सुविधा उपभोग खालाय दंमानि आरो नि तंगनाय चिनि बासिंदा तुमा टिप्ला सांगथुम तुमा मुगली इंथुम तुमा जनरल नि जेकुनो कास्ट नि बिलं खायनाय इंथुम तो आबनो आंकिनो मुसंतुम मानि कारण आबनो चेराय नायलाने इंथुम एवं दीर्घदिन जदि अमति खालाय चिनि एडिसी एरिया चिनि जे ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आंडर जत चिनि एरिया दंमानि बिना कोनो संविधान बिना कोनो रेजुलेशन सारा प्रत्येक बছর साल थुगै जदि अमतेक लाइचिनि एडिशनो जदि हानो जदि चिनि एरियानो जदि बरं जदि अकुपाइड खालाय जदि बरं जनरल प्लान दं गाय चिनि अ 6 सिडुलनि कोनो मिनिं पुरै ना थाखलाय मनि बागा आपिल खायो चिनि अ हाउस नि बिसिंतै अबनो अति शीघ्र भाबे प्रयोजन कायसा कमिटी गठन खायना नेमथं अ कमिटी नि बिसिंतै किसारो जेना chung omtui ni buk omtui buk to ungnani tangthong abono borong naikona ni ungthong ebong বর্তমান যে তাবুক chung সাইমানখা গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন ungnan thangtong প্রয়োজন কমিটি ni bisingtui স্টেট ni ইলেকশন কমিশন বিনি থানিও রিটেন রহনা ni ingthong বর্তমান মহামান্য রাজ্যপাল বিনি থানি রিটেন রহনা ni ingthong ইনফরমেশন দিনা ingthong প্রয়োজন যতক্ষণ অবনি সমাধান 200 পর্যন্ত সঠিক সমাধান 200 পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন দরকার না থাকে আবশ্যকীয় তংনানি উত্তম দিলে আংটি হাউস খালি ও দাবিনো তারকে তিনি মোশন বিসিতে পেশ করে আমরা orang adam minimo village ning oro je mention kamani bo revenue mojawo klai apa kaitake dolugaw dini Bishopnगर तहसील रेवेन्यू कायसाके फटिग्राई राजस्थानी रेवेन्यू फटिग्राई तहसील राजस्थानी मुजा
আমি এখন এই মোশনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য মাননীয় সদস্য বিমল কান্তি চাকমা মহোদয়কে অনুরোধ করছি। সদস্য বীরেন্দ্র দেববর্মা যে মোশনটা এনেছেন তার সমর্থনে আমার বক্তব্য হবে। এটা আমারও জানা দীর্ঘদিন যাবে 2010 যে নির্বাচন এই ভোটার তালিকা, সেই ভোটার তালিকাতেও অ্যাডিসি এরিয়াতে ওই উল্লেখিত গ্রামগুলো যারা ছিল তাদের কিন্তু অ্যাডিসি ভোটার লিস্টে নাম ছিল, কিন্তু 2000 পরে সেটা অ্যাডিসির বাইরে চলে যায়। কী কারণে যায় সেটা তো বলতে পারবো না, তবে আমার অনুরোধ থাকবো যে এটার ব্যাপারে একটা অ্যাডিসির থেকে একটা উচ্চ পর্যায়ের যদি কমিটি হয় এবং প্র্যাকটিক্যাল ওইখানে গিয়ে যাহাতে ওই এখানে দুটো সাব ডিভিশন কৈলাসহর এবং কুমারঘাট, এরপরে ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে ওনার সাথে ও আলাপ আলোচনা করা, তাহলে এখানে ধরেন একজন সিনিয়র কোনো এক্সিকিউটিভ মেম্বার এর নেতৃত্বে যদি কমিটি হয়, এখানে আমাদের সিও সাহেব আছেন বা অন্য এরকম হাই লেভেল কিছু অফিসার থাকবে, ওইখানে যাহাতে ডিসকাশন করার সুবিধা হয়, তাহলে করে এটা আসল ঘটনাটা এটা বেরিয়ে আসবে। কারণ 2010 পর্যন্ত যাদের ভোটার লিস্টে সম্পূর্ণভাবে অ্যাডিসি এলাকাতে, এটা কিভাবে গেল? শুধু এটা নয় স্যার, এই প্রসঙ্গে আমি আরো বলবো, অ্যাডিসি এবং নন অ্যাডিসি সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারেও আমাদের আরো সতর্ক হওয়া দরকার। আপনারা জানবেন আসাম আগরতলা রোড কুমারঘাট থেকে পেঁচাতল যাওয়ার মতে আপনার এরিয়াটা দেখেছেন। আপনারা যদি দাসে যান, দাসে ঢোকার সময় এখানে এরিয়াটা দেখেছেন। ঠিক তদ্রুপ ধর্মনগর মহকুমার যে আনন্দবাজার, এটা আপনিও জানেন, এই আমার কি নাম কই ইএম এডুকেশনও জানে, আমরা একসাথে আগে খুঁজছিলাম এই সমস্ত জায়গাগুলোতে। এগুলো অনেক কিছু প্রবলেম রয়েছে, যেটা আনন্দবাজারটা বলছে ধর্মনগর সাব ডিভিশন আমারই এই নির্বাচনী এলাকার মধ্যে পড়ে, দাসই এগুলো পড়ে। কাজে এগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা করা দরকার এবং উচ্চ পর্যায়ে এটা যাতে আমরা একটা ব্যবস্থা নিতে পারি। কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে, এই অনুরোধ তৈরি থাকবে। ধন্যবাদ। Education. Sini Poromanang Chairman no. Sini Poromanang Adon. Birendra Deborma se mushon tumani. Abo belai kheno. Jorani bising tinga puja kare angka kayo. এবং বেলায় কেন নাংমানি শুধুমাত্র রাজকান্দি এরিয়া বা কৈলাসহর এলাকা সিমিয়া অমহায় খাইয়ে কবামা কামি ইয়া খাইবা ভিলেজ তরফ তরফ এডিসি এলাকানি নন এডিসি এলাকাও প্লাঞ্জাবি তোমার চিনিমকল নগু শুধু ভূতার সিমিয়া চিনি যে এডিসি এলাকানি যে ল্যান্ড ফরেস্ট ল্যান্ড আর ফরেস্ট ল্যান্ড বা জুট ল্যান্ড আরো পর্যন্ত সে অমাহায় খাইজাবি তোমার নগু মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার 2010 এবং 2005 সদর উত্তর অঞ্চলী মোহনপুর মহকুমা নিবিসিম ক্লাইজা বাটি ফরিকসরা কামি কাইসা দङ ও বাটি ফরিকসরা কামিयावबो जों वाइरि वाइ बार बार जोंखा भुटान लिस्टकै बुम फायो एडिसिनि जखन बुट गाना फाकेनो बंगाबनो हायना हाय ताइसो उइद्र खाइकान थामरक जोंनगो
abo bishes kai left front amalano abo bishika nukjakha শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দানির কারণে গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা 6 শিডিউল রুলস নো ভায়োলেশন খাইয়ে ওইটাও কোনো নোটিফিকেশন ছাড়া গভর্নরের কোনো অনুমোদন ছাড়া যেটা এডিসি 6 শিডিউল নি আন্ডারে কোনো ডিমার্কেশন ইমানিয়া এক্সক্লুশন ইনক্লুশন খাইনা থাঙ্গাঙ্কাই গভর্নরনি পারমিশন নাঙ্গো এই যে পাড়ার তিনি অনুকুতি ডিস্ট্রিক্ট নি যে পাড়ার বা এলাকার এডিসি এলাকানি নন এডিসি এলাকা যেতলাঙ্গই তমানি অব তিনি একটা পরিষ্কার খামো এডিসিনো খসর হিনানি বাদে একটা ওকলগ বিরাট একটা ষড়যন্ত্র তঙ্গ বলি বাদই যিনি অনারেবল মেম্বার বিমল কান্তি চাকমা যে কক সামানি আং আপনার 100% আং সমর্থন খায় হাই লেভেল একটা কমিটি খায় এবং চিনি যে এডিসিনি যে এরিয়া নতাইব পুঙ্খানো পুঙ্খভাবে এবং তাইব কাহাম খায় जों 10,492 বর্গ কিলোমিটার বিশিঙ্গ 7,132 বর্গ কিলোমিটার নিতে এরিয়া অবনত তাই ওইসা जों কাহাম খায় সিনি তাও যে ডিজিটাল যে যোগ এবং ডিজিটাল নি মাধ্যমে চিনি এলআরএস ডিপার্টমেন্ট ইয়া খাবার চিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আপন যৌথভাবে খায় কাহাম কাই এরিয়ার ডিমার্কেশন খায় আ জায়গাও जों যদি কোনো কাইসা পিলার বা যে কোনো একটা जों রিমান খাঙ্কাই চিনি এরিয়া ন গাবো কাই বেলাইখানো সুবিধা নাই আবানি কক গাই আনতাই বেশি ছায়া আনি কক অমন অন্তত শুধু অমাহাই সমস্যার যে মানি ন সমাধান খাইজনে বাদে जों যে তঙ্গাই যত যারা সিনিয়র মেম্বার প্লাস যারা চিনি অফিসার সনতীয় 5 অথবা 7 জনানি কাইসা কমিটি খাই আবন তদন্ত খাই মাননীয় রাজ্যপাল ইয়াকে রাজ্য সরকার বাই যেহেতু তাবুক তো বানানা করি ডাবল ইঞ্জিন ট্রিপল ইঞ্জিন ইয়া ও ইঞ্জিনের যদি সামফ্রাঙ্গিনার মাখাই সুবিধা গানাং খাইনানি ক করম পাই হামবাই বড়মনাং আদম হংস ত্রিপুরা যিনি এমডিসি যে বীরেন্দ্র দেব বর্মা যে একদম জরুরি যে বিষয়টি যে মোশন নারকমানি অবনি বিষয়টি আনকাও সারানি সুযোগ রিমানি বাগৈ মাননীয় বড়মলা চেয়ারম্যান নাম বেলাকে হামবাই তিনি এই যে যিনি এডিসি এলাকানি বিভিন্ন বিষয়টি আনি দাবুক্ত जों একলগে ন যিনি গোজাম অপোজিশন লিডার जोंलाय বব সমর্থন খালাইকাই যে বিষয়টি এবং অমহাই খাইয়ে जों শুধু আং মনে খাইও শুধু যিনি এমডিসি ধীরেন দেববর্মানি এলাকা মাইয়া বিভিন্ন জায়গাও এই যে যিনি এডুকেশন ইএম যে সামানি বিভিন্ন এলাকাও অমহাই খালাইয়ে যিনি এডিসিনি জায়গা হয়তোবা এডিসিনি যে ভোটারসরাও জেনারেল এলাকাও বা বড় খাংমানি তো অর কাইসা আং মাননীয় চেয়ারম্যান সিনানি মুসু বিনি অবতই আং কাইসা সিও যে যেটা যে এলাকা বড় যে এডিসিনি যে জেনারেল থাকনাই অনেক সময় বড় ব্যক্তিগতভাবে এলাকা বা বুথ ওয়াইজ বা এলাকা ওয়াইজ বিসি ওয়াইজ বড় নিজস্ব ইসা অ্যাপ্লিকেশন রবি থাকমানি রবি তো অবশ্য जों এডিসিনি বখাতে जों কোনো জিরি নাইজেন নানাই আং আশা খাই অমহাই কোনো ওই মাংলা যিনি এডিসি এলাকানি ভোটার রাও ত্রিপুরা সারা অমহাই ওয়ানসুম অমহাই রাও দিতো আবনো জেরি নাইয়ে এবং কাহাম খাই তদন্ত খাইনানি বাগৈ আং যতন কইনাই তাই আসু সাবে আনি পাও অরনা বাইকা হামবাই যতন কইনানো বরংবনাং চেয়ারম্যান নো kaham tipong kami aparo ini chini o
हाउस जे डिमांड पे फेमनी चिनी बरम बना एमडीसी मचांग वीरेंद्र देवबर्मा बिनि आवा बेलेकिन इम्पोर्टेंट है चिनी बसकांगवा साइड थांनाय चिनी अकरार बसाका अमाहाय गोबां मा चिनी किजी एडिसन आम जायो एबा चिनी आम जायो अब उंजाक दङ इभेन बिनि आम जाय हायना ताव थां चिनी बरम बना एमडीसी हंस त्रिपुरा साइड थांगा बिनि आरोबो दङ ताय चिनी जत जागोन जों चेरि कामके नायखौ अमाहाय जागोन जों मानजागौ जेमन आन एरिया बो एडीसी एरिया नि गाना गिनि जे चिनी त्रिपुरा सब दङमनि जेमन बतली कामी हाइरो शेरातली बे नांनाय जाक जेमन चिनी पदबिल जे बाजार दङमनि आय नारगा आनि एडीसी जरमनि दङख्या एडी जनरल इलेक्शन फोरके बरो तेगैसा नन एसटी रिजर्व सीट थांग बरो वोट मारि कमा गोबां मा प्रॉब्लम दङ एरिया नि गाव मागे तुमु जदि चिनी जे त्रिपुरा से डिप्राइविंग दङमनि अमन तुमु जदि विलेज कमिटी अमागे जे रुतु गई जे कार्जक तंगने रंग जों अमागे जाय खलायमान हांका इन फ्यूचर चिनी बरमन बगे बेलेकन काहामंनाय तांगे हाके जत जे आम साइनि जे डेभलपिंग तंगमनि एबा सामुं तंगमनि बेबाक जों विलेज कमिटी थ्रु दुइनो जों आबनब जों खलाय मानो ताबुक जे जों जे ओ जे जरो जे चिनी विलेज कमिटी एडीसी जे इलेक्शन अंयां तंगमनि अबबक जों गोबां प्रॉब्लम फेस खाय दङ फुंआय केनो जों कल मानो चिनी आम साइरो गुरिखेबो जों चिनी लोकरंनि थाने जों गय मानो साल चिनी एरियाव लामा हामियां दंखा चिनी एरियाव स्ट्रीट लाइट नाङि दंखा चिनी एरियाव खेतव बान बायमानि दै हेजेंगे जों माइबार माइनि दंखा मा गोबां मा जा प्रॉब्लम फेस खाय दङ का अमा हायनो जे चिनी बरमना जे दिलेन देवरा जे ओ जे ओ डिमांड खायमा ओ जागरगो अमा हायकेबो गोबां मा जा फेस खाय दङ दे चिनी डिमांड खायजे जा गोबां मा दं जेदा जों रुटुगै चेर नाय मैया अमा हायके जों चिनी टीडीएडी से हाफांनि बुखाखै जों मानो जों अमा हायकेनो जों इनिशिएटिभ नावै चिनी स्टेट नम जों गयनाय जाहाते चिनी अ जे प्रॉब्लम दङ चिनी लोकरंनि जे इंटरेस्ट दं चिनी इन फ्यूचर बागै जों दाखि अमा हाय चेरिं नाय जन कन्स्टिट्युएंसी बिसो जे प्रॉब्लम दङ मानो जों एज ए रिप्रेजेंटेटिव हिसाबै चिनी आम चिनी लोकरंनि जे प्रॉब्लम जों सॉल्व खायना बागै जों ट्राई खालाय दङ एबा चिनी जत आदम सर जन कन्स्टिट्युएंसी वो बेलायखनो साक्तारि सामुखलाय दङ जों नुजागै दङ याबा जों सिस्टेमाव किछा प्रॉब्लम दङनि बागै जों आबनो जों सक्सेस खालायनाय होय दङ बट होपफुली थाय चिनी बरं मनामो साइदाना ता आगि तो चिनी सिंगल इंजिन तमने डबल इंजिन का ट्रिपल इंजिन का तब ट्रिपल इंजिन वो जों होपफुली चिनी लोकरंनि बागै बंनि जे ड्रीम्स न जों फुलफिल खायनो बागै जों अ हाउसनि जे खरकसा आदम जों गोरों लायमोन बिसिथि गाहाम कम्युनिकेशन तमनि बिसिथि जों जेमन आनि रामचंद्र प्रॉब्लम मानबो तुमु जदि चिनी बरं गनां सीएम नि प्रॉब्लम नि बो फीलिंग का तब आंनि जे तब चिनी गरम सर जे प्रॉब्लम तमो आं आनि प्रॉब्लम नि फीलिंग का जे खरकसा जे प्रॉब्लम तमन जों जतन खानां लायो एबा कम्युनिकेट गाहामै खलायो जों अमै फिल खायगा चिनी आम जेन लोकरबो जों बंनि जे ड्रीम्स ऑफ जों फुलफिल खालायमान खाखलायो अमागेन बसकां जरबो चिनी बुबाग्रा नायकल फांबाय चिनी ऑनरेबल सीएम नितिदुल मुंबाई ते जत हाउस चिनी आदम सुनि खरकसा चाइदो मुंबाई जों इन फ्यूचर जों चिनी लोकरंनि बागै जों अ डिमांड रावनो जों फुलफिल खालायमान खाखबाव ते जों खालायनाय ते जों चाइदो बुइ दङ ते आसुक सावैनो आनि कक समान सुदिस दं ते खुलुमका हामबाय जतन खाका हाम Honorable CM Bron ganang chairman sir tegu sini house ni joto honorable members no kha kaham te hamjama rogoi tini sini bron ganang MDC motion toy family uporo sini honorable MDC EM rog je kok samane discussion khaimane play ba sodane kok play nangmani kok जों कायसा हाई लेवल कमिटी फॉर्म खायबै हायनो जों रेजुलेशन खायनो बागै चेष्टा खालायनाय जोंनि अनारेबल चेयरमैन नि बिसिंतिनो कमिटी कायसा फॉर्म खायरो खांके जानाय जों गोबां माने दङ हाय 2010 रावबो आंबो नुखा
ini sini borom ganang MDC je motion toi pemeni omo sarat riprawo no omo hai tuki taka problem nok jagoi phai saima kha aroni bising toi 3500 voter sudah tahu pun don bilas by photo guy mozawa simina agi ADC village committee ni electoral voter to mani dia tahu gram panchayat election unai ni aro jaga include ngui thangka inga omoto blaike durbaigo tani ke last time ADC bo board tahu panchayat election unke hai ne hai panchayat election board office nai inga poro actual poro ni resident hunai ronda sinai na ADC ni ronda nai na general hunai ronda nai amachung rajya sarkar bai tok salaiwe daiti ni solution khaini nangu last time ang nukha 2010 chin borom ganang MDC somrat jomate ni am saigo gangpira hunai tong a jaga ni 2010 hingke bo budba sapro 2010 budba sapro gangpira o bone ADC o bodo mani kintu bone pore gram panchayat jefro election ka apro hingke pura para kaisa o gram panchayat o duljakha hingke apro all party meeting of nungjago hani bang ang o jarawo thangmani nukha boroni parano ADC o tongmani ar thangpai mani ingkang apro bu log loge diam by kok salaiwe thong electoral roll kare hui rokha je omon ID last 2010 election ng proxy ADC o budo bahage tawo oro jaga gram panchayat o boroni gung kaka omona daiti remove khaidi hai ni hoi apro bo remove khaija paika je oma haike kamangma omol boro bu gotna tongu nini chantri bazaro bu gotna tongu nor ni koikta part kichai no chung hoito mane sawi maya je boro para kaise ni boro thangui thangkha chung normally para ni boro ro claim khaya hike chung sai maya hani bangui chung omo joto miligui kaisa oroni bising committee khajar ni thung chini chairman char ne khai ro ka hike chanai chung oroni house ni joto member ni bising pi khawi kaisa visit thangui immediately taningke election panchayat election somoboto tangni mas pai kha khai ke ba prothom saptao ne declare ngui thangoni somopona tongu gechung omo immediately action na lainai ni nangnai nge committee ngui khawi chung immediate bono particular je tabok je simai nokane address omono tabo oroni remove khaidi hai khani phane masalai grane poroboti kalo jate omo hai yana tui omo busung masalai ne nge asun thing jotona hambai honorable members chini borom ran adam direndra de Burma je 49 constitution amendment khlai Bharat ni Lok Sabha achayo bini লক্ষ্য উদ্দেশ্য অনেক কতর অনেক কিছু তবে 6th শিডিউল কনস্টিটিউশন কাশা দ্বারা তম any village any area exclude mano any village include mano তবে ওরা যে আলোচনা খাইমেন এবং ভেরি সিরিয়াস ম্যাটার গভর্নর হিজ এক্সেলেন্সি অফ গভর্নর ওয়ান ম্যান কমিটি কাছে কমিশন খাই বো ভিলেজ এডিসি এরিয়া नि फाथर थांनाय बो ভিলেজ এডিসি ইনসাইড এডিসি ও ফাইনামচুং বংছানি অপশন নাওই বো কাছে কাউন্সিলিং খালি ডিসিশন নাও কিন্তু ওরা যে সিরিয়াস ম্যাটার without any consent, without any concern, without any discussion, governor ni kono notification chara 2010 সাল ADC general election jora mo 3টা village ADC area otomo কোন জায়গা বহাইনো abano ichakri jabare ani member
সুনির্দিষ্টভাবে সারিয়া নিশ্চয়ই ওরা কোনো পলিটিক্যাল পার্টি পঞ্চায়েত নির্বাচন দেবো অথবা কোনো কোনো নির্বাচন দেবো সুবিধা নিভাবে আমি খাইতামো অথবা খাইমাইয়া কাউন্সিল মুসান্তু মনে উদ্দেশ্য অঙ্কা চেয়ারম্যান কোনো রোল রিমাইয়া মো মেটার কাউন্সিল ডিসকাশন খা আর কাউন্সিল যে অথরিটি লিডার অফ দ্য হাউস যে ট্রেজারি বেঞ্চ টঙ্গাইল তাদের যত মেম্বার্স টঙ্গাইল দায়িত্ব নাওই আমতি হাই এডিসিনি বাকি কপাল হাঙ্গিয়া ফিউচারও চিনি খতিংনাই যার গতনান তমনি ন এডিসি প্রশাসন এডিসি ইজ নট গভর্নমেন্ট এডিসি প্রশাসন এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অব স্ট্রং নর ইনিশিয়েটিভ নাওই অ্যাকশন নারানি উচিত হায়াকাই তিরক তিরক এডিসি এরিয়া খসরি থানায় রমনি দুর্গানগর পঞ্চায়েত বিশাল এরিয়া চম্পনগর পঞ্চায়েত বিশাল এরিয়া বিশ্রামগঞ্জ বিশাল এরিয়া 1982 7 শিডিউল জড়াও ইনসাইড এডিসি 1985 ফার্স্ট 6 শিডিউল ইলেকশন উপরব ইনসাইড এডিসি আমতে এরিয়া তুরক তুরক এডিসি এরিয়া নি নখরি থাঙ্গু ওয়াইএস অবতাবো রেভিনিউ কালেকশন খাইনা মতো স্পট বনিবাগে আমি প্রেজেন্ট যে চিনিয়র এডিসি এডমিনিস্ট্রেশন চালক তঙ্গাই রকম आं रूल खाना मोचुंगो मो बेपरंदरो सीरियस स्टेप नवै हिज एक्सीलेंसी चिनी गवर्नर बे मलायलायि अबरंगो खाइदि आ तेकासे को आं थाना मोचुंगो ऑलरेडी जे विलेज रो एडीसी एरिया नि फातारो थांगा बरं एडीसी एरिया नि फातारो थांगानि बागै गवर्नर बाय कक सालायै आमतै खाइजातम अबरंगो मानाय तुकनै जेमन कमलपुरनि कासे विलेज एरिया ऑपरेशनल एरिया नि बररो इनसाइड एडीसी नि एरिया नि बररो बर गवर्नर नो मेमोरेंडम रैतमु जों एडीसी ओ तंगिया एडीसी एरिया नि फातारो थानाय आमति कि केबो थांगाखाय अब किछु खाइमिया आसुनु जाय होक ताबो चिनि नेक्स्ट एजेंडा TTADC establish of village committee 8 amendment 2024 of Honorable CM or a bill Tishanai more below discussion night Adam Tinino more bill House of Pass Man. Second, ADC Constitution, Election and Conduct of Business Rule 21st Amendment rules Obakai withdrawn night. Earlier mobile house Tishazaka pass bonka or withdrawn night. Third number ADC Constitution, Election and Conduct of Business 21st Amendment rules 24 or introduction night, discussion night, house by pass khajak night. Number 4 TTADC salaries, allowances and other benefits of chairman, chief executive members and leader of opposition and salaries, allowances and pension of the members of TTADC 13 amendment rules tini mo house withdrawn khajak nai. Next, trade license and control first amendment rules 2022 total already 8 times 8 days discussion nungka mo bill 10 din house discussion khanyani dorkar already 8 days nungka tini abo discussion khajakai 9 days romjak nai another 1 day discussion khajakai house of pass khajak nai. Tekasha Abonka ADC Administration of Justice Rules 2022 pending bill referred to the committee for examination under Rule 199
of the Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Constitution, Election and Conduct of Business Rules, 1985. Take last TTIDC Land Allotment and Use 2022 pending bill. Mobahino referred to the committee for examination under Rule 199 of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Constitution, Election and Conduct of Business Rule. Ang tabo, borong menang CM Mohudino, अपनो हाउस तिसादी हिनै अनुरोध खाइजोबो Honorable Chairman Sir, Table Sini joto house ni member sono hak aham te ham tamai afare dini ni je sini bill place khaine ni te udro khaine ni no tuwi kaisa ki agenda voice karwan sini first agenda angka TTIDC Establishment of Village Committee Act Amendment Act 2024. So, Act Amendment khaina ni bagoi Honorable Chairman ni thanibo ang place khaina ni prepare khaijak. Oro jaga sini no section 4 age kubang ma sini ADC Village Committee ni Chairman ni bagai SC reserve tong. Get some one so card to 6 schedule itself no more SC ni bagai. Get on the kuno reservation or tomani kogya, especially chairman ni ketre. Chairman o kuno reservation SC ni bagai tomani kogya. Fifth schedule ni Omo mention kaja tongo fifth schedule je 6 schedule ni omo jaga hinke SC reserve umaya. Inka ni bagai Honorable Chairman ni thaniwa ang omo Village Committee Establishment of Village Committee Act 2024 Act Amendment no place khayo. 2 number tongo chini TTIDC Constitution, Election and Conduct of Business 21st Amendment Rule 2022. Sing 2022 omna place khaikha ti pass we ungkha. Piaba oro jagawa sung sini chairman no sung speaker banona ni bagai propose khaikha. Vice chairman no Deputy Speaker hunai propose khaikha. State ni hote call khaijaka discussion ungkha omo speaker hunai ungmaya hunai governor ni house of discussion ungkha sini officer ro. Ingka ni bangai chung omo no jehetu chairman tei vice chairman hunai si ma khaine hingke chung oro jaga speaker deputy speaker hunai hona ni kuno uskop kurui hai hini chajawi omono jeng tabo oidro khaine ni bagai ang place khai o hawasu te kaisang ka TTIDC Constitution, Election and Conduct of Business 21st Amendment Rules 2024. Sungoro jaga Public Account Committee sing khalaikha chini chairman ni omombai approve khaijagu ingka sing Public Account Committee khapro sing guidelines sanjaka je oroni je disposement ni rogno president ni thane maro honai hunui ingka mo president ni niyam mutabek 6 schedule ni kuno Public Account Committee asogui
audit dog verify khaimani ya gulo omo president ni bo mar hoya sini governor ni thani si mar hona nkhani ma chung omono an 22 amendment 21st amendment rules bono go hainu introduction khaiyo te discussion khaina ni bagai te pass khaina ni bagai joto house ni kuskango place khai te ga cha tongo chuni TTIDC salary allowance and other benefit of the chairman, chief executive member and leader of the opposition and salaries allowance and pension of the member of the TTIDC 13th amendment rules 2022 amno ang withdraw khaina ni bagai honorable chairman ni thanibo place khai sungje oro 2022 je chini salary bill pass khai holaikha aro jagao chung IG ni state ni kacha notification tongo all notification ni mutabek और जगह सुजाता government of Tripura confidential and cabinet department 8 June 1998 को मो पास कर देखा जब district council ni joto member shall be accord all privilege available to cabinet minister of the government of Tripura हम आइकन MDC लोगों तुम अमहाय जहाँ निबागोई माननीय चेयरमैन इथानिवो अमनो उद्रो खाइने निबागोई प्लेस खाइजावो सुन अमनो तेसे रिव्यू खाइने डिस्कशन खाइने और जागावो चेयरमैन नि एग्जीक्यूटिव मेंबर नि EM नि MDC नि बमहाय अंगनानि ना अमो सुन जोतो डिस्कशन खाइने निबागोई family pension LTC हम हायरो गोबां मानसिनि खुथिनाति डिस्कासन खायजानाय दङो जों 2022 रहमानि नट जों ताबो उद्र खायनायनि बागै आं अ हाउस अफ प्लेस खाय त गायसा दङो जोंनि अमा 8 days जों डिस्कासन खायखा ट्रेड लाइसेंस एंड कंट्रोल जोंनि TTIDC TTIDC Trade License and Control First Amendment Rules 2022. So approve bill placed many of hours of total 8 days discussion in by 9 days in 9 days success and discussion kind in nine. The woman of the high place view discussion about house Nijoto member and high request kind in Musugu, Obonan Musugu. Jelsine oro 383 trade license je propose khaika 385 only ni 385 ni bisingo bomono exclusion khajane to bomono te inclusion khajane to te chalsa jora tongo chini bagoi discussion khaine bagoi next session no chung jotunu chini honorable member of request खाने नि मुसुगु और निवल जे जों आइटेम नो इंक्लूड खाइजे तंखान के इंक्लूड खाइने नि बागै ओ जरावो सादि हाय के बातिनि फानो जदि डिस्कशन नि बिसिंतुइ और जागा इंक्लूशन खाइजाने तंखे साबाय खाइके जाव तेबो एक्सक्लूशन बमनो खाइने नि ना जे आइटेम और नि तंगो अमनो एडिसी तामसने टैक्स नाइ मेया लेवी नाइ मेया जदि अम हायरो तंग खाइके सजेशन खाइने नि बागै आं जतो ऑनरेबल मेंबर नि थानि करजाव ते बिचिनि दुइटा तंगो बमके रेफर खाइजा इन सिलेक्ट कमिटि नि फर्म खाइने नि बागै TTIDC
Administration of Justice, TTADC, Land Allotment and Use Act. Bob Hainu Tini Select Committee was Tanjak, Select Committee Tabu Pom Kaideko, Pom Kai Bono, Verified Kainen Bago, Discussion Kainen Bago, Boronitani Yapazatom. Get in the oral bill passed, bill placed Kamini, Honorable Chairman Sarno Kobago, Omono Joto House ni member no, discussion Kaidaway, Jini Duita. Kaisa hingke kai ningke udro khaijenai te kai tha hingke pass khaijenai je pass khaijenai no joto honorable member cho discussion khaibai support khaibai jadi te pass khainai ni bagoi chuba tu khaibai jadi ai hini toiwi ne ani ko oron mathaka joto na hambai DC establishment of village committee 8th Amendment Act of discussion khajak nai takasha TTDC Constitution, Election and Conduct of Business 21st Amendment Rules of discussion khajak nai tai House pass khajak nai takasha Trade License and Control, First Amendment, Rules 2022. Already 8 days House discussion khakya, tini discussion khake plus 199. Abo tini rules togo. We have to discuss 10 days. 10 din House abo alochona ma khaine. Abo alochona khajek nai tai House pass nahi. Mo kaitam discussion and pass. Tai kuna inka refer to the Committee of Examination. Honorable CM Namo Saka mo kunike refer khajak nahi ani House abo agreed man nahi. Tai kuna inka withdrawn. Kashanka Constitution, Election of Conduct of Business Rules 21st Amendment about withdrawing like CM clear saka Autonomous District Council among could right to there should not be speaker, there should not be deputy speaker. About our ADC administrative block Bujimanka earlier Hotoba built it to Puro. Study kaham ke khaije gena abon kaham ka wansui khanya nangmani tabuk tini withdraw khanya ni post phai chopakya takasha withdraw nka salaries, allowances, other benefits of the chairman, CM, EMs, members and former members. Aparamati sekarang withdraw khajak nahi. Ampuila House na saramu sunggo je bill withdrawn khajak nahi. Meeting House ni members joto na bujiba kena. আমাদের এখানে মাননীয় সদস্য শৈলেন্দ্রনাথ মহোদয় আছেন, আমাদের ম্যাডাম স্বপ্না দিয়ে আছেন, নিশ্চয়ই আমাদের অনারেবল সিএম হাউসে যেটা উপস্থাপন করেছে, দুইটা উইথড্র করতে হবে, দুইটা রেফার করতে হবে আর তিনটা আলোচনা হবে এবং হাউসে এটা অনুমোদন নিতে হবে। আমি তাও কইলাম যে কোনই উইথড্রন খাইজাক নাই অপর যদি হাউস যতনে একমত গাগাই নরক ইয়াতি সাওই ইয়া খাইবা হা হনি সাওই আর সমর্থন করে দি সুদে কোনই যে উইথড্রন তমনে হবো হাউস উইথড্রন কা তাই কোনই অবব রেফার মাখানে পেন্ডিং বিল রেফার টু দ্য কমিটি ফর এক্সামিনেশন আন্ডার রুল 199 Abonka Administration of Justice
Takaishanka, Land Allotment and Use, Omo Haino, Rafael Kanyani, Jot member of Agreeing Kakai, Nora Yakti Shawi, Support Kaimani. Sutarang, withdrawn by Rafael, Omo House unanimously for Bosomuti Krome at a Grohon Hilo. Tabo, Baki Tinta, যে ডিসকাশন হবে আন্তঃপুরানো শাখা establishment of village committee 8 amendment Takaishanka constitution election and conduct of business 21st amendment third number unka trade license and control tabo mo kaitham jagao jeng discussion নাই আমি এখন এই তিনটা বিলের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য মাননীয় হাউসের বরিষ্ঠ সদস্য শৈলেন্দ্রনাথ মহোদয়কে অনুরোধ করছি। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় ও উপস্থিত সদস্যবৃন্দ, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে বিলগুলি আমরা আগে পাঠিয়েছিলাম এবং সেগুলিকে আবার নতুন করে পাঠাতে হবে। ওগুলি পরিবর্তন করে তো আমার ব্যক্তিগত মত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেভাবে আমাদের সেই কথাগুলি কার্যকরী হয় সেভাবে সেটাকে আমরা তৈরি করে পাঠাবো, যাতে আমাদের সেই বিলগুলি কার্যকরী হয় এবং আর ফেরত না আসে। তো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি অনুরোধ করছি আমাদের বিলগুলি আরও কিছু আলোচনা ক্রমে সেগুলি পাঠিয়ে আমরা যাতে তার উপকারিতা বেনিফিট পাই, সেই জন্য সকলের জন্য সহযোগিতা করে অংশগ্রহণ করে সেগুলি আমরা আবার পাঠাবো এই আশা রাখছি। আর তার আগে যে আলোচনা হয়েছে যে কিছু বিলেই বাকি রয়েছে, আমাদের এডিসিতে মুক্ত হয় নাই, সমস্যা আছে, যে প্রস্তাব এসেছে আমার নির্মলকান্তি চাকমা মহোদয় এবং কয়েকজন সদস্যরা সমর্থন করেছেন, আমিও সমর্থন করি। এটা কমিটি গঠনের মাধ্যমে সেগুলি সুরাহা হোক এবং সেগুলি ইন্সপেকশন করে যাতে সুবিধা হয় সকলের, পুরোটা যাতে বাদ না যায়, সবাই বেনিফিট থাকে, এখানে আমার সর্বত সমর্থন আছে। ধন্যবাদ। বরমনাম আদম সঞ্জীব প্রিয়া।
abun te se kana bagi punti hagana tangla koromuna ado bagi punti hagana makla ni bupugano Seto jengau pinno pas nanu angsano semua itu je pas sata sita biliso ini bosan bala es ini bisino na chairman na babe ar taibo je trade license ini je trade license ko আর বিগত 12 আবার কিছু একটা নিয়া যেহেতু অঙ্গ নাঙ্গু জিনিস বা নাঙ্গু যাতে করে কিন্তু 6 শিডিউল নি মোতাবেক যত কিছু বঙ্গি মানো তিনি কিছু অনুমানিক কারণে তিনি দুইটা কন্ট্রোল রুমা খাইখা বলতে কাঁচাব রাইখানা নিকাব দংবা এরপরে তিনি ফেক যে বিলকুল সমানি যাতে যাতে ন পাস কিনে বানানো তিনি বিসি ইলেকশন বুঝছেন বানানো যাতে করে জিপি ইলেকশন দুই বারণি তোমরা কিন্তু এডিসি বিসি নি বাইশে কোনো ইলেকশন নিয়ে ও ইলেকশন নাগো কোনো তিনি এই সময় বাইশে পেনশন আছে কিনা বাইশে পেনশন পরিচালনা খাইতে বা যত সহমতভাবে আছে কিনা যত বিল পাস মন্দির বাগে সমর্থন খাই নাই আনি তো অন্য माननीय चेयरमैन माननीय सीएम भाई तुबुजाक और जे कायगा जे बी आबनि बिसिंग कायथाम बिनो तिये जे और कगलाम याखायबा कक सालायमु अबनति आं थाइसे थाइनै कक सानाय जों विलेज कमिटिनि म बिलनतियै जों ताबो प्राय बायथाक्तिगिनो जों म बिल जों कगलाम सालाय दङ हयतो तेवाय सवायनै सालायमानि जागोलनो जों म बिल पास खालायजानाय अब बेलायखायनो खानांमानि कक ini amo to ain nong nai lo bini lo la mon tong nai bini raida tong nai kintu je election ba kabama je rules tabuk jora ADC bini jago je hari men to mani विशेष कर जे एडीसी नि विलेज कमिटी all जगह जे इलेक्शन खाइनानि जे पावर चिनी साइथान का जत चिनी यागो एडमिनिस्ट्रेटिव जे पावर तावको যথেষ্ট दङ जे 587 टा विलेज कमिटी न इलेक्शन खाइनानि সেরকম মেন পাওয়ার চিনি যথেষ্ট কম আবার ভাবে কিছু কিছু যে বিল যে সংশোধন খাইনানি খাইজাক মানে আব ঠিক ন দङ তাই जोंर যে 6 শিডিউল নিয়াকাও ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যে রুলস দङमानि विशेषकर नॉर्थ ईस्ट 10टा इंक्लूडिंग चिनी त्रिपुरानी 6 शिडिउल सह जे बंगनि कोड ऑफ कंडक्ट
rules and regulation abo bor nyaro je reservation je system এই সিস্টেম রক তিনি ট্রক ট্রক চিনি ত্রিপুরানি টিটি এডিসিও বসন্ত ফলা খাইয়ে নেক্সট ইলেকশন ni পরে অবনত কার্যকরী খাইনানি বাগৈ जों जे ताबुक जवान सुगै तंमानि এবং চিনি টিটি এডিসি जवान सुगै तंमानि अब बेलायखेनो दरकार दंगो এবং जरातिन आबैयाप्रि रमन दंगो आबनि लगे लगे जे ट्रेड लाइसेंस त्रिपुरा राज्य जे स्टेट गवर्नमेंट जे रेवेन्यू जे कलेक्शन खालाय दंमानि তিনি চুরাই বাড়ির সিমি সাপ্রুম বিলোনিয়া সারা ত্রিপুরা এই যে ট্রেড লাইসেন্স সঠিকভাবে না হারজা গহনৈন রোড ট্যাক্স মার্কেট ট্যাক্স গোबां যে ট্যাক্স ধারি তংজামানি ফরেস্ট্রি ট্যাক্স আরনি যে রেভিনিউ যে কালেকশন মানে বাগৈন আর রানবাই কিন্তু जों डेभेलपमेंट जों खालायमानो কিন্তু তাবুক जों টিটি এডিসিও তমনো ট্রেড লাইসেন্স দङ ট্রেড সিস্টেম দङ আপনি ইউজ খাইনানি আপনার যে পাবলিক যারা বিজনেসম্যান রকবাই আলোচনা খাইয়ে বা নন বিজনেসম্যান বাইফানো আলোচনা খাইয়ে বনিবো খাওয়া খাবরিনানি এই যে নন যে रेवेन्यू रिनानि जे मानसिकता जे मुसलमान आबो तैरि खाय दरकार त्रिपुरानि टीटी एडिसिओ नियर अबाउट कतर चिकन 300 नि बिसि मार्केट दङ সেই मार्केटो जों सঠিকভাবে ट्रेड लाइसेंस ঠিকমতো রিদামান কামাইয়া এবং এই লাইসেন্স রিটার্ন থাকতেনি যে সমস্যারা আবনো সমাধান খাইনানি বাগৈ আবো কি কমিটির বা চিনি যারা ট্রেড লাইসেন্স দি যারা বাজা মানজা কংনাই বড় আপনার দায়িত্ব পালন রাখলাই গত বছর মাননীয় সদস্য সঞ্জীব বাবুনি এলাকাও কাইসা বাজার একটা মার্কেট ও মার্কেট নিজে जों जे प्रत्येक बছর অকশন যে লাইবানি আরো কিন্তু অনেকটা নিজেরা মিশিংও ভুল বুঝাবুঝিং লাই এবং যে অকশনে যে কক রিমানি আবার তো ভ্যালু হিসাবে যে রিমানি লয়েস্ট ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কার জায়গা অনেক সময় जों লাস্ট পর্যন্ত जोंहाबो মাইয়া চিনি কক খাইয়া আবার বাকিনা টাস্ক ফোর্স গঠন খাইয়ে চিনি যে যে রেভিনিউ কালেকশন ট্রেড লাইসেন্স পাবন মানে বাধ্যকতা খাইজানি অত্যন্ত জরুরি আপনি বাকি টিটিএডিসি যত তিনি 40 বছরই পরে রেভিনিউ যে কালেকশন ট্রেড লাইসেন্স মাধ্যমে আবার সঠিকভাবে তা পর্যন্ত খাইছে জ্ঞানী তঙ্গ যদি আমরা আইন ক্রাক খাইয়ে মোর আইন ক্রাক খাইয়ে যদি rules no violation খাইনি না বড় ক্রাক দিয়া সেজা খাই দণ্ডনীয় খাইজা খাই বনি বিরুদ্ধে সন্তম আরপিসি নেনি তানে বন চিনি যে রুলস আইপিসি যে রুলস তো মানে আর রুলস বেবন তো সাজারি মান আবর ব চিনো ট্রেড লাইসেন্স খবনাই নাঙ্গো এবং যারা এক্সপার্ট বড় কয় তাই আলোচনা খাইয়ে অবন लास्ट वीक पास खाई रही माखाय बेलायखन हामनाय आंगासा खायो फाइनायनि अधिवेशन सिनेमा बिल पास खाई सामुंग राङै मानो आबो आसा বিশ্বাস नारगैन हिसाब पक्ष मन पाइया हामबाय বড়গণান আদম বিদ্যুৎ দেববর্মা Honorable Chairman sir, Tenini Honorable CA, inclusion amendment withdrawn the money. Abo purno samarthan khaina and fox
Ini orang ang je kaisa nukmani trade license jeta pamani abo 8 days discussion abo rules sini sujata 8 days have to be discussed. It is already written in the rules. Parliament ni 370 द्वारा एक दिन आसुगोई एक दिन amendment लाई उजो rules लाई ताई जगह implement TTAD sinibagoi development खाना के 1 8 days 10 days तान बगले नाम all rules itself से amendment खाना नाम तो माहे दे अंके हिनो ताई अगर उनको ताई एक बार 2 बार session days या first session second session आसुगोई ने पास खाने tribal ni but traditional tribal ni sung dak tingman le sini samajok kono din jail khana bokuri sini samajok kono din police bokuri sini parabon chaudhary be salai palai man amsing hankai TTADC exclusively for the tribal benefit in baga tribal protection khanman kai I 10 days rule itself se ankai to kaisa dak ti khana no 10 days kan kai thai pada desh to rules se sujak ka baba tai salsa sung dak ti asu kai pass khana musu ban Next, senior wo je Tripura Rajya wo thaising sung sawo panchayat BC election bisingo SCDB singo chairman reservation to. Jeman arabo sunglukha korong manu choilang tani jamin sarawo ara 30 paribar se SC abne se chairman mari diye. ठीक chairman inani henkai abo to reservation for the reservation और 1982 7 serial होंगे 85 6 serial होंगे एक ट्राइबल बंगने हावन कमाई थान से नहीं बंगने बेरा खाना बागी से 6 serial मान ले इनके तैसे बुरी तो खाना वो protection खाना बागी सो protection खाना हमका होता मो अब मोजा का वो जूता का वो इतना कैसे साका जूता का माहे अन्नुक जागा so that अब नहीं तैसे उगलो को थाना हमका 82 6 serial जदी चुम्मान हमका का ट्राइबल protection खाना बागी 1948 कांचन प्रभा देवी आरब चीनी षष्ठी समिति रिमांड तंग आंग आरब थाना नया अब रेफरेंस कारण रिजर्वेशन तंग षष्ठी समिति हिना आरब प्रोटेक्शन खाने बागे से आरब तंग होंगे 1982 ताइसा ADC 6 शेड्यूल में खाने ट्राइबल प्रोटेक्शन खाने बागे और दिना न और जे षष्ठी समिति पर कमाना न धबले तबन संविधान नी आंसुना मुसंग हाउस जे सिने रगना संविधानी बो पाटावो बो क्लॉज बो एक्ट सुजाक तंग तिप्रासान बो रिजर्वेशन तंगो बुइनी बो रिजर्वेशन तंगो रिजर्वेशन तीनटा कैटेगरी तंगा त्रिपुरानी एडीसी हो षष्ठी समिति बो एडीसी निबिसिन 587 टा विलेज निबिसिन एससीडी रिजर्वेशन बो आबो को 587 टा विलेज निबिसिन न एकै जे 587 टा विलेज निबिसिन जे तिप्रासान त माने बंग प्रोटेक्शन रहने का अब तीनटा स्टेप की कैटेगरी में खाने अब से आगे संशोधन खाया नहीं सुविधा प्रोटेक्शन का शुद्ध ट्राइबल प्रोटेक्शन चुनना ना अब आने कैसा क्वेरी ताई कैसा का आंग सिनन मुसुंगो जे और चुन सैलरी रखनी फाइका तो रेफर हो फाइका सुन सब सका आगे भी सुन शेयर खाया असेंबली को तम खाया असेंबली ओ पास कैबिनेट तक पास गवर्नर आरो पुलिस थांगिया और सुन ब काउंसिल पास खाए इश्यू पास खाए फाइनेंशियल अप्रूवल मानना ने बागे सुंदरी फाइनेंस मिनिस्टर ने रहर तहंकाय आमथे के से पास करूंगे ताबुक सुंगु खा थाइसिंग ईएम एजुकेशन सामानी जे डबल इंजन ट्रिपल इंजन आंका प्रत्येक साको चारटा इंजन थाको कोना सामुजुक जे जदि बखा हामिया काय माइंगे बखा से कहांगा ना ताबुक आउन बागने तानी हेकाय जे आं ओ रेफरेंस बे किसा फाइना मुसुंगो ओ आलोचना पार्ट रिजार्वियन बागय कारण ऑटोमेटिकली सर्वाइवल नि बागने इ हाउस बरक रहनमान बागा सर्वाइवल नि तक साया हका अब और फाइमानी मीनिंगलेस अब का है एडीसी दिन खसे जमन कोनो रिएक्शन एक्शन करे जेनि ऑनरेबल चेयरमैन सका विभिन्न जगावो जे जगावो एडीसी तंगमान उलखकुल कुरिका नॉन एडीसी बिसिंगो 120 टा पारातंगो जीपी बिसिंगो पारातंगो जेमन नालिसरा हाहाय और बास्कपरा हाहाय ओ आरानि तिप्रासार होते गवर्नर ने चिठी सुइमेदा सुंगो एडीसी नॉन एडीसी तंगना मुसिए सुं एडीसी थाना मुसुंगो आउन बागेनो ओ जे लैंड निमेटा हंगे आं आबो एक्सक्लूजन इंक्लूजन खाइमान जागावो
1 member committee khlai governor rifana sungkhai city rohoi jagia da rohona nangnai tabu or tabu onek jagao tongo contribution hi kaise shobdo tongo tiprasa para ongoi thang tang hankai o aro abc nai engkai tabu non tiprasa para continue thang kai aro non abc nai ani प्रश्न hai i house अमरपुर जे कैसा जगह तंगमनी तेलियामुरा तुई थांगबो त्रिपुरापारा उदयपुर महारानी थांगबो त्रिपुरापारा ताने आरेखे ननिनि सिंखाला ताई कैसा यांति अमरपुर ती थांगबो साब्रुम एडिसिनि बिसिंति थाना नांगो यांगो थांगबो एडिसिनि बिसिंति थाना नांगो साब्रुम खान नन एडिसि ताउन बाबा ताबु contribution puruyoy ABCP singmo sa non ABCP singmo mana hunta contribution puruyoy Agartala Obanagar Bonamalipur Krishnanagar khai ABCP nama edba mano tamay amni ba je jaga Chorilam Bidhan Sabha Kendra 37-38% ST are STC Pramun Nagar abo ekdom negligible tamani STC tau to korika जुलाई बारे वो 29,000 वाली रिपोर्टर 15,000 एसटी रिपोर्टर एसटीसी ब्ले अंतिम हंकाय सिनी क्षेत्र वो तुम बेनिफिट उन्ना बारे हंकाय बहुत जगह ब्लॉकेज आउन मगन आंग सानन मुसंगो जे सिनी 2022 नि जों 16 तारिख जुलाई कैसा आंग एप्लीकेशन लिखा सिनी सीओ साहेब सीके जमातिया साहेब नि थानी अब रेस्पॉन्स हुई पंचायत डिपार्टमेंट के स्वीकार 1982 निसिमी एडिशन थ्रू निसिमी 33 टा विलेज कमिटी एकदम सात जाबे तंग और 33 टा विलेज कमिटी में कोनो दिन सीपीएम ने आमलो अब बीएससी ने आवताई तुबिया बीएससी ने आवताई तुब खांकाई मिनिमम 5 टा विलेज कमिटी तंहाकाई ब्लॉक को अब बीएससी को बंग साला की बखाय 3 टा 4 टा 2 टा खलाई बरक आलादा आलादा खलाई तनवय 33 टा विलेज कमिटी 40 बছর উপর সাফার খেলে তো ও আবনো পঞ্চায়েত সমিতি রুল খাই আর রবদে ওর আগর তলাও 4টা দুকলিও 3টা আয়াঙ্গ পানি সাগর 2টা খেলে 33 টা विलेज কমিটি 1982 নি সিভিল প্রজেক্ট বড় জনি থানা পঞ্চায়েত সমিতি ন আমরা তো এই পঞ্চায়েত সমিতির আন্ডারে विलेज কমিটি আমরা পাওন দেব তাই রাম ভাইয়া abuni bisingo o block ni bisingo bura bata buri bata bidova bata jodi phaiga hanga duita rok mano o village committee o tai ko jaga hanga 30 ta 35 ta khlai mana boroktam pap khlai ka ba abuna an sadan mur sungo jodi o village committee o rang thangja panchayat samiti ni bisingo o adc village pi tripura saror kudri puisan subja rok jodi benefit mai hanga o rang no panchayat samiti sabduta transfer khlai rahto रोहरी है वो जगह ब्लॉकेज अब सीन ऐसा इन जगह साधारणतः ऑफ 33 टा विलेज कमिटी न रहना बगे गैजेट नोटिफिकेशन उनका गैजेट नोटिफिकेशन उनमानी करे थाना अब तामु रहर जायगा ओ गैजेट नोटिफिकेशन उनका 23 तारिख डिसेम्बर 2022 ताबो पर्यंत अब जीव टेकिंग फ्लायर अब दुकली ब्लॉक नि जंपुय थांगा बा आगरतला नि बेलबारी उठांगा अंति खाई रहर जागिया प्रश्न तम कटाल ब्लॉक खाइदेगा अब अनेक खरच सुनै हिना जदि माया हंकाय ओ गानानि ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी नि ओ जगह अटैच खाई रहरि नै इ हिने गजेट नोटिफिकेशन भएपना प्रैक्टिकल थुनिया थ्योरी बे मान थांगा किंतु प्रैक्टिकल थुनिया को बोले आरो थांगा काई दम आरो पुरु कागज खाया को जीव टेकिंग निया को ऑयल पंप काई निया रबर काई निया कुआ खुरी मैया रेगानि काम थांया हंगा बरो बियान थांसि नै बा आउन बागान आं साना मुसुम इ हाउस ओ अबनो किसा केयार नानानि नांगो बेका आं ताबो मुसुम जे तिप्रासा पारा गाव पंचायत बिसिंग तंगो एप्लीकेशन दहना नांगनाय थ्रो एडीसी सीडी बिसिंग गय गवर्नमेंट आरो यस आं बन नन एडीसी नि बिसिंग फाइना मुसुम आवश्यक खायदा नांग तंगला अब इनक्लूडिंग बास्कुरा रो पर्यंत तंगो दुर्गा चौधरी आगो तंगो आमहाय तंगो जब तो ना आगो तलानी गाना तिप्रासा पारा दुर्गा चौधरी अब नन एडीसी बिसिंग गय
আগে টিউজে আমরা যত বেশি আরো টিপ্রাসা করা গানা হলে আরো টিএসএফ মিটিং হলে টিউজে মিটিং হলে আমরা এডিসি আউন বাগান আমি সানান মুসম ও আরনি বরক রক যেহেতু চুলো রিপ্রেজেন্টেটিভ খাইকাবা ও বরক সুং নাহানা তাই কেসে স্যার ও আবো যে অনারেবল ইএম এডুকেশন সামানি সুংতা পিলার সে কাইছি না पिलर का ये बांग्लादेश की बात इंडिया ने पिलर है यहाँ बांग्लादेश यहाँ इंडिया है एडीसी नॉन एडीसी सुबसी पिलर का समय अब वो चीनी एलआर डिपार्टमेंट ने ईएम अब कोईटा चीनी को तो बबो खोसा का बबो तंग उनका अब नहीं बागोई रेक्टिफिकेशन खाई जाते सुनना आगे रुके एडीसी बूट मारे वो तो के बूट मारिया और आरनी बोरो लोग ऊपर एडीसी ऊपर नॉन एडीसी सिलिया को बोलो कोई नहीं खाई ना का गवर्नमेंट खानी पूरी चिट्ठी उठांगे सबले खाई तंगवा आउन बागे न इंजिन तीन दिन डबल इंजिन ट्रिपल इंजिन या बखानी सिंगल इंजिन में साबन खाई अब दाक्ति खाई बागोय फैन गुरी तंगा वो जगह स्विच अब मारू तुमने और स्विच और ने सिंगिल से तंगसे ये हॉल हाउस की सिंगिल से तंग आसुना हमलाई खुलुला चेयरमैन सर सिनी तिनी अधिवेशन गायनाय चिनि बिल उइथ्र खाइजानाय गायथाम सिलेक्ट कमिटिव रहरजानाय ताई गायथाम जों दिनै बिल और आलोचना खायनाय आगोनि बिसिङाव गोजाम बिल चिनि कोअपारेटिभ डिपार्टमेन्टनि लाइसेन्सिं कन्ट्रोल कत चिनि अलरेडि दिनै बाय 9 दिन डिसकासन नाय Okay, the Chinoro Village Committee, Chini eight no number. Chairman of Village Committee. Village Committee. All the Chunuka amendment of Section 4. Section 4 ni subsection 6 na sang obono salai lene. Ike oro establishment of Village Committee 8 Amendment Act 2014 obo 1994 obo act zakmani snam zakmani thasina chini bolum ganan MDC sahib salanka jamishora kaisa 30 family se aro chini makhang soliaro tongo othoso borokni arni chairman ke borokni se reservation barbar jono shakha Actually, I'm going to see CM, Honorable CM sir na hambai maya faro. Sengkini kaisa wa historic kaisa chung bill tu bui tomo bill angkat. Curano bui bisiwo lagi sabo tong rajogo. O rajo tong nero tamo kai kelang tangkat jono. Sini bisingo sini dasingo chung saga 49 amendment Constitution ni 49 amendment na songsudon kayoi. Sixth schedule senamai jono Tiprasarok ni ha culture jotono mathangani bagi boni hukum mathangani bagi borok kisawi tongka borok mathangani bagi sixth schedule senamai edisi senam kalang tangka edisi senam kalang tangmani o edisi senami kalang tangmano kebu dabai kitaro kebu chekra bai kitaro kebu hadul bai kitaro moi Khoto bikhoto chine ADC. Belaikan khoto bikhoto chine ADC. Obahai koye kabangma ek chung amendment khaina nangu. Kaisa chung tabo study khai tongo age tam ek khai kalang thanglaika tam khai kalang abon bisingo obo kaisa chung manlaika obono chung tabo amendment khai tongo. Chini Tiprasarok ni hukumu chini ha chini tongthai chini manthai na khatinen bagi chi ADC
एडिशनो 6 शेड्यूल आम चाहिए खलाई कलां थांखबा ता हिसाबनि बिसिङाव बाहायके बयनो द फानबा रिजर्वेशन होदलाय दंलायनानै चेयारमेन पटबा ओ बुइनो लाचिउ युनिया ओ पार्टी नि कोगिया बुइनो लाचिउ थना दा हाय साना आनि चेयार द कमामा ने हायके नाइसिकी दंलायथांया जेटा जों खलायथाय अब खलायनानै नांगौ आं जों बेलायखनो खाखामो जों 3.5 बोसोरावलाय जाखारो एडिसु फाइले माने और executive member CM MDC जों लायखा how many bill जों कायदोसो बिल रहर लायखा जोंनि 6 शेड्यूल नि एडिशन नि बिसिङाव जते 3 पेपरासारक नि हामग्रायनि बागै चिठी सिगा बिल रहका कायदोसो एपसे हुइ फैगा नर हिसाब नाय जों फाइमानि उलो कयता बिल जोंनो एक्सेप्ट खाय रहका पदपरे राज्यपाल पदपरे स्टेट गवर्नमेंट काहाम थायो ओरे आं कायसा दृष्टान्त आं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अब कास्टमारी लॉ नि बिसिङाव गलायो कास्टमारी कोर्ट खायनाय बागै चिन्ति प्रासाराव काय लायखे पर लायखे जागा सेक लायखे सिकक मानदाखे पर बिचार खायनाय कास्टमारी कायसे जुडिशियरी कोर्ट ओंना नांगौ नि विलेज कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आफेरना आबनि बागै जों सिले कमिटि रहर अब आं कायसे दुखनि को सानामो सुमान हिके राज्य सरकार 2020 कायसे नोटिफिकेशन जारी खायगा जे ओ जागाव गबती प्रासारक बरनि कास्टम कालचार ना मानि उइ ओ जागाव हेडमैन अथवा बरनि दफानि हदा अकरा राय कास्को गाइली नि मानि लाइटं बरन निजेरानो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी खायगा आनि हानेव नोटिफिकेशन दङ वेस चराइरावनि कास्टमारी ल'नो किफिनि रहका अथच चराइरावनि कास्टमारी ल' नोटिफिकेशन दङ এটা কি ধরনের মানে আচরণ এটা তাও রাংলং রহগে রাংলং কিফিল রহর নাই কলে রব হালাম রুবিনি রব হালাম বরণ কিফিল রহর নাই এই কি ধরনের আচরণ কাজে जों মানে অ্যালায়েন্স পার্টনার হই দङै ফানো এই যে রাজ্য সরকার অবাহে আচরণ जों एडिसि बायदि सिनसिन नाय दं मानोबा आं तिनि ओ कमा समानके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नि बागै जों सिले कमिटि थानि रहनाय नरनि फॉर योर काइंड इनफॉरमेशन नर ओनली इनफॉरमेशन खाने बागै चिनि एक्चुअली ताबो जरा एडिसन आं तासिम सामानि खादुल बाय खितारो चेखरा बाय खितारो अबाहाय मानसे आं आगे वो बार-बार वो हाउस साका 2020 आज থেকে 24 বছর সিকাং এডিসিও বিল পাস হলো 18 এডিসিও পৌঁছিলে তাবনি চেয়ারম্যান সাইমানো চিনি ওরা ইএম কাতাম এক্স ইএম চিনি তাবনি এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা সাইমানো 18 और চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার দেবব্রত কলই আজ সময় রাজ্য সরকার ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ খাইয়া খাই 9টা ডিপার্টমেন্ট Additional Yapari Rishidi, whole Yapari line department, including rural development, including electricity department, including DWS, Joton Yapari Dini Rajya Sarkar, Cabinet pass onka, Vidan Sabha pass onka, Rajyapal SN Thaiga Soirika, yes, I am very much pleased, and additional empowerment thai tini additional on noita department yapari riman mane bagai ang belai kene khakong thogo tini 24 bosor ongkha jengbu mangkha empowerment modu mangkha tabo gra noita department social welfare social education department not by dolai simisi yang khoi nini Khoi district kari, west district kari, Sipajola kari, Gumoti kari, south kari, addition department, education zona rekha, primary section, fishery department Dumbur, Tuichimi zona ya pari tonika, rest of other districts ini kari, gula rognot chung sering ke, tomunya ang ok samanika rong ke, je Pasino jata samani je
চিনি চড়াই রকনি কাস্টমারি লগ কি ফিলি থাইমানি তাবো রাংলং থেকে আরম্ভ থেকে কয়েকটা চিনি প্রথম ইকে বড় বড় সাজা বড় প্রধান সমাজপতি রগ্ন जों সাইমিয়া রাজ্য সরকার বা প্রধান সমাজপতি রগ্ন পাতারো দরিকা আংলে সাইমিয়া जों এডিসি সরকার প্রত্যেক মাসে 5000 কে যত নোটিফাই চিনি সমাজপতি রগ্ন जों 5000 কে সমাজপতি পাতাবি দं অথচ বড় নোটিফিকেশন দমানছে বরং সেটাকে চড়াই রগ্ন দিনাই খাইতং চড়াই রগ্ন হদা বড়নি কাস্টমারি বড়নি কালচার বড়নি ক্রিস্টিনা রাজ্য সরকার অ্যাকসেপ্ট খায় ইফিনি রহন ওকে जों आबानि बागै ओ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जेहेतु जों आबानि किफिनि रहका कास्टमारि लन ओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस आंगनवाड़ी चेयरमैन सारना सानाय अबानि लगे जों अबरनबो स्ट्रांगली जों अरा जतन जों ताबकुन बिरोधी बेंच करिखा जों स्ट्रांगली आबानो राज्य सरकार बाय ककमा बुसुगले कक सालायसिनाय जों बुसुगमा लायखा राज्य सरकार बाय नारो जतन सायमानो सबसे हाईएस्ट ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চিফ মিনিস্টার বলে চিফ মিনিস্টারের মালিকা চিনি দুঃখনি কক সাকা বেতন ককসা বেতন চিনি স্যালারি অ্যালাউন্স তাবো উইথড্র খাইনাকা লাসিমা সুনসা আবু নোটিফিকেশন দङ স্যালারি ইএম नि স্যালারি এমডিসি नि স্যালারি চেয়ারম্যান नि স্যালারি অবরক আগে একালীন রাজ্য সরকারনি এমএলএ বাই চিনি এমডিসি এক রাজ্য সরকারি মন্ত্রী বাই এডিসি नि ইএম नि এক চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার नि স্যালারি এক দङमानि जों ताबो बोसोरमान 26-27,000 मान ওয়ারেস রাজ্য সরকারনি এমএলএ রক 84,000-85,000 টাকা বড় বাতামান जों notification dong equivalent to MLA equal to MDC cabinet minister equal to executive member CM and chairman equivalent to Taminabo speaker chief minister all notification ro respect ya একটা বিরাট গ্যাপ जों সাকা চিনি CM সাহেব গাহাম কাইসা সিদ্ধান্ত নাকা जोंनो सरिलिया जोंनो सरिलियाव बियो जों उइद्र खाइना सुनाय जोंनो सरिलियाव उइद्र जों बरक दाबो जों खोनाय दङ 1,30,000 टाका मोननाय खरसा एमएलए रंनि बेतन दा आबुन सिथाय सिगाबां मानो अमथुन जों नासुङै दङ अमथुन जोंलै चिनि बेतन जों उइद्र खाइनाखा जनसाधारण रग्न सावनो जों दिनै उइद्र खाइनाखा अ हाउस जे जों नायनाय राज्य सरकार बरंनि बेतन बुसुक बांग्रि आबनि यागुलो जों हाउस डिस्काशन खाइनाय जों ताम खाइनाय एडीसी टिप्रासारनो मथांनानै बागै एडीसी नो प्रत्येक खाइनानै बागै अ हाना प्रत्येक खाइनानै बागै जों राइट चिनि राइट मा रग्न हनै मान सिटन हाइनै जोंनो कन्स्टिट्यूशन में स्पेशल भावे अमेंडमेंट खाई जोंनो फाम दग माने पावर ओ 6 शेड्यूल नि पावर किंतु कमिया बुनि मेघालय के थर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि सिद्धांत नि एगेंस्ट कुनो राज्य सरकार थांमैया थांनाय दि डिस्ट्रिक्ट बोरोलेनो थांनाय दि लाई मारा चाकमाय काउंसिल थांनाय दि मिजोराम যদিও চিকনমি মানো आइन जखन तुयङो राज्य नाले आं सुङि नायखा मियाबो आं बाय कगं लायखा निनि मेघालयनि कयेकटा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि ईएम रक बाय आं कग सालायखा बिल पेंडिंग नि रेशियो 2% 1% 3% एक काउंसिल निनि मेघालय निनि आसाम चिनि अरंगे 99% जों बिल पास खाइ रहरो जों प्रपोजल रहरो जों अमेंडमेंट खायो आबनो नायबो नायजागिया पासबुक खाइजागिया एके जों अरा आसुगै दंमानि 6 शेड्यूल नि भारतनि कन्स्टिट्यूशन न जों माने वइ दंलायमानि अब एरेन सिब्ला अब तिनि एडिशन आबन बागिना आं हिनो जे एडिशन अरा ताइ किछुया ओ एडिशन सबायदि एडिशन संरक्षण सबायदि एडिशन संरक्षण कक फाइका ताबो चाकरिले तामुं लायनाय
চাকরি তামলাইনে চাকরি না থাকে এডিসি তামলাইনাই overall kotor issue bas kanggai chini thani abon bagai honorable chairman sir ang chini CM saheb je bill tu mani সম্পূর্ণ ও যে বিল কাইখাম जों सिलेक्ट कमिटिव रहरलायनाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस लैंड नि कतै साइन लाभ करे लैंड नि जे चिनि जिंजाल नरक सिलेक्ट कमिटि जेहेतु थांनाय जों अनेक बार जों बाबू एमन अवस्था आगे के समस्त लैंड अलॉटमेंट चिनी एडीसी नि कर्तृपक्ष चिनी विलेज कमिटी नि कर्तृपक्ष एडीसी नि थानी फाइके एडीसी आपनो कनकारेंट हो के इश्यू पास के अलॉटमेंट थे ताबंगे विदाउट आवर नॉलेज सांसि जोंनो नॉलेज सांसि खाइजे के अलॉटमेंट निजा खाके जोंनो एक्नॉलेजमेंट रहो अबाय अवस्था को मुइ दं के लैंड यूज एडीसी नि बिसिं नि खास एडिशन नि बिसिं नि जुट एडिशन नि बिसिं नि एलओटी एडिशन बिसिं नि फरेस्ट मैनेजमेंट आबो रखना एडीसी तासिं चिन ऑनरेबल एमडीसी सालांखा चिनि विद्युत बाबू एक्चुअली खुटी न कायलेना नांखौ पाला कायलेना नांखाताबो पाला कायलेना सिगां जों कायसा जारा जों एडीसी नि मेंबर नि फैनाय एमडीसी नि फैनाय जों स्ट्रांगली डिटरमाइन मावनाय ताबोबो चिनी हासिं जों सालगे चिनी ऑनरेबल एमडीसी धीरेन्द्र देव बर्मा दे गतु माने साका कयेकटा बनि आनि आरो दंगा बाहाय ताबोबो आनि गाना गिनि आनि कन्स्टिट्युएन्सी नि गाना गिनि 20 टा पंचायत दङ जे 20 टा पंचायत नि बिसिङाव तिप्रा साराव दंबायो जनरल पंचायत नि बिसिङाव तब इलेक्शन अंखापर अकोसे पंचायत इलेक्शन से पार्टिसिपेट माखायनाय आगे जारेलों चाकमा गातनारो सिलिपेकना जारेलों आगे एडीसी ब्रह्मसरा कलय पारा लेम्बुसरा आगे एडीसी अब हाइके गोबां मा आजागाव चिनि यां हात टाइम हाथाय कुचु फाइथिं चिनि दिप्रासार तब जनरल आगे एडीसी दंबाय माने यदि जों साइरिखा जत যারা অর তংনাই जों যারা অনারেবল এমপিসি তংনাই মেম্বার তংনাই রাও যে জানি জাগাও তাও খানে জেনারেল লংমি তংনাই সিনি তিপ্রাসা এলাকা পঞ্চায়েত লংমি তংখা ব জেনারেল এলাকাও থাং তকে এডিসি ব জেনারেল আং কাইসা উদাহরণ সাবানো আবং বর্মা সরা কলাই পারা জেনারেল খাইরে দেখা আগে এডিসি ন বুথ না নগর পঞ্চায়েত না ব্লক নি বড় কোনো সুযোগ সুবিধা মান ना जों एडीसी प्रमोशन किशोर इमान तेलेमोरा बाय जास्ट आधा किलोमीटर थांनाय नि बरन लामा गामि बिसिनि लामा थांनाय नि बरन दैनि व्यवस्था बरबो ठीक खाया जोंनो बुखायनो नेदिया बरनो सागा जों नरक जानि जे जागा तंनाय जनरल पंचायत तंनाय नरक जतनो सकां एसडीएमओ लेटर दी डीएमओ लेटर दी चीफ मिनिस्टर दी गवर्नर लेटर दी जोंताय जनरल पंचायत तंगलिया जोंनो एडीसी बिसिनो डायरी बाय जासनि हायनो चिनि जत जनरल नि पंचायत तंनाय रखनो जों दासिङो चिनि ऑनरेबल अबन चिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड अबन चिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड गोबां हाकमाजाक पाइनायनि बागै इलेक्शना पाइनायनि बागै बाहायके त्रिपुरा साराव गरब पार्टी दंबोनो सबायनायनि बागै यां खेरु आयां खेरु चिनि मखां सलियारो बाय दालारु हायके सकमा बाय दाबा कुके चिनि आयां तिनारा आयां फासिनो हायके कबाय केदे काजे ऑनरेबल चेयरमैन सर आं हायनो किफिनि फाइफिनाय जे 8 अमेंडमेंट बिल जे चिनी सीएम साहब जे प्रस्ताव तो माने बिल तो माने कोनो एडीसी नि विलेज कमिटी वो तिप्रासन कारै
Kebuni tai juda dofani chairman ni reservation tongi manglagni jeta tubumani abo purno babe ang সমর্থন kayo abalo jotono jung সমর্থন kai agami dine jung pass khainani bagai ang jotono thani koyo tai kaisa heke license to jungoro আগে অনেকবার কক সালাইকে অবনা আছে কক সালাইনানি নাংলাইলিয়া তামদিবা जों বারবার নাইলেখা ববা কারজা ওর ব্রান্দি ফালকাকে দোসে রমজান আবো পর্যন্ত দাদি মানে যত দাবাইয়া কলই ব্রান্দি রিয়াং ব্রান্দি ত্রিপুরা ব্রান্দি দাখাঙ্গে গুবুনি যত আইটেম তমতি জাগাও যে কোনো বিজনেস খাইনানি যে কোনো প্রোডাক্ট খানানি আপনি এডিসি বাহাইনো কিন্তু অবর হরিবু जोंनो गसै द रहर न जोंबो नि टैक्स कालेक्ट खाइनानि जनो अनुमति न दिलु न अबश्य तमंगे प्रश्न जों पास कन खाइ रहका गोबां मा पास खाइ रहरजा टिफिलि खाया अब हाइदे कसाइ तंगै न अबश्य तमि चिनि सन्देह आबनि बगै जों ताबो जेहेतु विरोधी करि खाबा जुरालो आन्दोलन मा थैलेने आबनि बगै आं कयो ओ trade licensing chini 8 amendment bill introduction discuss o chini apni establishment of village committee abate kaisa ke to as per chini constitution tabe jelabe সংসদীয় গণতন্ত্র চলে তমো chini public account bohaino jehetu সংসদীয় গণতন্ত্র neat and clean जों जतनो जवाबदेही जों যারা জনপ্রতিনিধি ফাইনাই इवन অফিশিয়াল পর্যন্ত যারা খাইতংনাইফोराव जतनो जों জনগণ এখানে জবাবদেহি ফলে চিনি এস্টাবলিশ ফাসি আবলাবো পাবলিক অ্যাকাউন্ট এমএমএ ইন্টারন্যাশনাল ডিসকাশন আপনো বাহিনো আং जतनो বারোকে পাস খেতে বাগৈ লোকর চিনি অনারেবল member na ang koidawo ke ani ko asuk nong siton hainai sala chini juddo kwang o jagawo juddo paiako kwang juddo tongkho tabo porjonto जों kathalaiman iya golofan se chini kathalaiman iya golofan se chini phaji tabo porjonto chini adc no empower khane bagai adc ni ya yakon follow ni bagai চিনি এডিসি এলাকানি শিক্ষা ব্যবস্থা পানীয় জল লামা কারেন্ট আবার আপনার जों খাইনানি বাগৈ गोबां स्कुल চিনি পাইজাক गोबां জায়গা তুই মানিয়াखौ আবার অন্য খাইনা বাগৈ जों বারবার রাজ্য সরকারनि চিফ মিনিস্টার উত্তর কর্তৃপক্ষের जों তাবো সদুত্তর जों কাহাকে মাইকে যদিও जों খানাকা কাইসা TTADC ni financial delegation tai empowerment bahai bobti porjaya tong busuk tamong khaiman borok ni kaisa meeting ringja khani khano जों nahari tongo abon bagi ang phainai sala जों birodi o korikha phano juddole kintu mathakjaga juddole जों thaima thangleinai o kok saino jotna hambai মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব না হামবাই মাননীয় সদস্য বিমলকান্তি চাকমা মহোদয়। অসংখ্য ধন্যবাদ চেয়ারম্যান স্যার আমাকে আলোচনার সুযোগ দেওয়ার জন্য। যাই হোক, আমরা আগে ছিলাম অপোজিশন ব্যাংক এবং ট্রেজারি ব্যাংক। তখনও আমি বলতাম যে আমাদেরকে, বিশেষ করে আমাকে অপোজিশন হিসেবে আমাকে মার্ক করবেন না, চিহ্নিত করবেন না। তখনও বলতাম, কারণ যারা বঞ্চিত লাঞ্ছিত এই জাতিদের জন্য আমি সবসময় আছি, থাকবো। এখন তো আরো আমাদের রাজ্যেও আমরা এক হয়েছি, সেখানে বিজেপি, আইপিএফটি এবং তীব্রমতা যৌথ সরকার চলছে। আমরা এখানেও আমরা যৌথভাবে করব। যাই হোক, মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব, আমাদের সিনিয়র পিএম সাহেব কমলবাবু অনেক কিছু বলেছেন। তবে আমি বলতে চাই, হতাশার মধ্যে না থেকে আশার আলোর দিকে আমরা কিভাবে যে করতে পারি। আরো একটা জিনিস আমি বারবার বলতাম, শুধু তিপ্রাসা বলে
আমাদের তিপ্রাসাদের অধিকার আমরা ইস্টাবলিশ করতে পারবো না। আমরা পয়েন্ট টু পয়েন্ট আমাদের যেতে হবে। যেমন আজকে আলোচনার মধ্যে এসেছে, উনি খুব সুন্দরভাবে তুলেছেন চোরাইদের কথা। আমি শুনতাম রামলং বলে আমরাই আসল, পত্রিকাতে চিঠিপত্রের কলমে লিখত, আর চোরাইরা বলে আমরা আসল। আমি একদিন ওনাদের সাথে দেখা হয়, আমি বললাম আপনারা তো দোনোটাই নকল। বলবে কি বলেন আপনার দোনোটা নকল? কারণ হালাম কমিউনিটির সাবস্ক্রাইব লিস্টে আপনাদের নাম নেই। ছোটবেলা থেকে শুনতাম 12 হালাম। বাস্তবে যখন রাজনীতিতে আসি, আমার একটা অভ্যাস, আমি যেহেতু জনজাতি, অন্যতা বুঝি আর নাই বুঝি। আগে কিন্তু আমি জনজাতি হিসাবে জনজাতিতে তার হিস্ট্রি, তার ব্যাকগ্রাউন্ড আমার জানা থাকা দরকার। গাতে দেখলাম শিডিউল টাইপের নাই, 12 হালামের মধ্যে 10 হালাম আছে, 2 হালাম নাই। তাহলে কোন হালাম নাই? সেটা হচ্ছে রাংলং এবং চোরাই। এরপরে রাজমালা থেকে আরম্ভ করে, কৃষ্ণমালা থেকে আরম্ভ করে সব বই একত্রিত করে আমি পড়েছি। তখন দেখা যায় রাজমালাতে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে যে মহারাজ চোরাই পাড়াতে ভ্রমণ, চোরাইদের কাহিনীর উল্লেখ আছে। রাংলং অনেক কিছু স্পেলিং এর কারণে, উচ্চারণের কারণে বানানটাও ভুল হয়ে গেছে। রাংলং এর জায়গায় লাংলং হয়ে গেছে। এরকম বহু উদাহরণ আছে। এরপরে আমি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি এন্ড রামলং, বহু আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, দলীয়ভাবে হোক প্রশাসনিকভাবে হোক, আলোচনার মাধ্যমে 3 অক্টোবর 2020 একটা নোটিফিকেশন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা নোটিফিকেশন বার হয়। 3 অক্টোবর 2020 নোটিফিকেশনটা কি? 12 হালামের বর্ণনা। ওইখানে হালামের সাথে রাংলং এবং চোরাইদেরকে ইনক্লুড করা হয়। এইগুলো এই জন্য বলছি যে তিপ্রাসা বললে হবে না। ওইখানে আমার মন্ত্রী তিপ্রাসা, তখনকার সময়ে ডাইরেক্টর তিপ্রাসা, সেক্রেটারি তিপ্রাসা। নোটিফিকেশনটা যখন যে হয়, আমরা যখন এখানে যাই যে শিডিউল টাইপের লিস্টে নাই, এর জন্য সবসময় সচেতন হওয়া দরকার। এগুলোর ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া দরকার। যেমন আমি অনুরোধ করব, আমাদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার আছে, প্রশাসনিক আধিকারিকরা আছে, স্টেট গভর্নমেন্টের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের প্রশাসনিক আধিকারিকরা আছে। এই যে সংযোগ গ্যাপ, এর জন্য স্যার আমি আগেও বলেছি এই অধিবেশনে, এই হাউসের মধ্যে আপনি মোস্ট সিনিয়র। 7 শিডিউল থেকে যখন হয়েছিল 1982, তখন থেকে আপনি নির্বাচিত সদস্য হয়েছেন। এরপর পরপর নির্বাচিত সদস্য, মোস্ট সিনিয়র কেউ। এরপরে আমার কি নাম করে, মাননীয় রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত বিদ্যুৎ বাবু, উনিও 2000 সালে এমডিসি হয়েছেন। বাকি কিন্তু এই হাউসের মধ্যে সব নতুন। যার জন্য বলেছিলাম এডিসিতে কি কি অ্যাক্ট হয়েছে, কোন সময় কি নোটিফিকেশন বেরিয়েছে, সেইগুলো কিন্তু মাননীয় সদস্যদের দেওয়া দরকার। এগুলো নিয়ে যদি পড়াশোনা না করে, পড়াশোনা করবে কোথায় ত্রুটি আছে, বিচ্যুতি আছে, সেটা দেখার পরেই সংশোধনের প্রস্তাবটা আসবে। কারণ এই সদস্যরা হচ্ছেন এই হাউসের আইনসভার সদস্য। আইনসভার যারা সদস্য, যেটা ত্রুটিগুলো সংশোধন করে বঞ্চিত লাঞ্ছিত সম্প্রদায়গুলোকে অধিকার দেবে, সেইটুকু তো আমাদের কাছে না। এগুলো আমাদের দরকার। স্যার আপনি জানেন, মোস্ট সিনিয়র, বিশেষ করে রাজ্য সরকার থেকে 7 শিডিউল মোতাবেক যখন অটোনমাস কাউন্সিল হয়, বিশেষ করে 83, 84 স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে বিভিন্ন কিছু নোটিফিকেশন বাড়িয়েছে। আমাদের অ্যাক্টিসির কাছে আছে কিনা সেই নোটিফিকেশন গুলা? ল্যান্ড ইস্যু ব্যাপারে কি করতে হবে তখনও বেরিয়েছিল 83 এবং 84, সেই নোটিফিকেশন গুলা, গ্যাজেট নোটিফিকেশন গুলো আমাদের কাছে আছে কিনা, এগুলো তো থাকতে হবে। তাহলে যাই হোক, এগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা করা দরকার। এখানে আলোচনা শুধু জনজাতিদের অধিকারের ব্যাপার নয়, জনজাতিদের মধ্যেও যারা সংখ্যালঘু, মাইনরিটি,
কমলবাবু খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, এই যে এই কি নাম কয়েক এখানে প্রতিনিধি, তাদের জন্য কি হবে? আমি এর জন্য বলি যে পলিটিক্যাল রাইট, আমাদের জনজাতিদের জন্য পলিটিক্যাল রাইট দরকার। বিভিন্ন সাব ট্রাইব এবং সাব ট্রাইব তাদেরও দরকার জনজাতিদের মধ্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাহলে যাই হোক, আমি আগেও বলেছি, হাউসে যখন আমি যোগ্য ডিসকাশন করব, আমার কিন্তু পার্টির ফিলিংসটা থাকে না, বাস্তবের উপর চলা। এখন এখানে যে যেটা এসেছে, ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট ইস্টাবলিশমেন্ট অফ ভিলেজ কমিটি 8 অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2004, তবে এটা আজকেই নাকি পাস করাতে হবে। তবে পুরানো যে আটটা আছে, এই পুরানা যেটা আছে যে ইস্টাবলিশমেন্ট অফ ভিলেজ কমিটি অ্যাক্ট 1984, এটাতেও বহু কিছু সংশোধনের দরকার আছে। যাই হোক, যেটা সংশোধনের জন্য প্রস্তাবনা হয়েছে সেই ব্যাপারে আমি বলব। এখানে আনা হয়েছে স্যার অ্যামেন্ডমেন্ট অফ সেকশন 4। অ্যামেন্ডমেন্ট অফ সেকশন 4 এখানে একই আছে, 4 একই আছে। All seat of chairman of village committee shall be reserved for scheduled term. এখানে আমি যতটুকু শুনেছি যে পঞ্চায়েত এক্সটেনশন টু শিডিউল এরিয়া 1996, এটার উপর ভিত্তি করে আপনার ঝাড়খণ্ড গভর্নমেন্ট, ঝাড়খণ্ডের যে রাজ্য সরকার, সেখানে ঝাড়খণ্ড পঞ্চায়েত অ্যাক্ট 2001 একটা বিল এনেছিল শিডিউল এরিয়া, শিডিউল এরিয়া, নন শিডিউল এরিয়া। যাই হোক, ওইখানে এটা হচ্ছে 5th শিডিউল এরিয়া, কনস্টিটিউশন 244(1), আমাদের কনস্টিটিউশন 244(2), 6 শিডিউল এরিয়া। শিডিউল এরিয়া ট্রাইবাল এরিয়া, শিডিউল এরিয়া মিনস 5th শিডিউল, ট্রাইবাল এরিয়া 6 শিডিউল এরিয়া। কাজে ওইখানে 5th শিডিউল এরিয়াতে আমাদের মতো এরকম হাউসের মধ্যে আলোচনা করে কোনো বিল অনুমোদন দেওয়া তাদের ক্ষমতা নাই, যার জন্য পার্লামেন্ট থেকে তারা করেছে। এবং প্রত্যেক স্টেটে ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল থাকে, আমাদের মতো এখানে নির্বাচিত নয়, এখানে ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল থাকে, তার মাধ্যমে পরিচালনা। কাজে ওই জায়গাতে দেখা যায় যে 5th শিডিউল থেকে 6th শিডিউলের অধিকার, অর্থাৎ ক্ষমতাটা, পাওয়ারটা অনেক বেশি। এরপরেও আমরা যখন এখানে দেখি যে 5th শিডিউল মোতাবেক যে ওনারা করেছেন, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে রিজনের মধ্যে, আমি দেখেছি রিজনের মধ্যে লেখা হয়েছে, উল্লেখ করেছেন যে এক্সটেনশন টু শিডিউল এরিয়া অ্যাক্ট 1993, এখানে সেকশন 4Gর কথা উল্লেখ করেছেন। 4Gর কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে ওই মেন এক্সটেনশন টু শিডিউল এরিয়া 1996 এর ব্যাপারে। কিন্তু ওইখানে আমার মনে হয় সেকশন 4A ওই জায়গাতে চেয়ারম্যান অ্যান্ড ভাইস চেয়ারম্যান এই কথাটা উল্লেখ থাকা দরকার। কারণ আমরা যদি দেখি ঝাড়খণ্ড পঞ্চায়েত অ্যাক্ট ইন শিডিউল এরিয়া 2001, ওইটার উপর প্রথমে হাইকোর্ট এবং পরে সুপ্রিম কোর্টে কেস হয়েছে, কিন্তু সে সুপ্রিম কোর্টেও সরকারের পক্ষে রায় দিয়েছে, অর্থাৎ ঝাড়খণ্ড যে 2001-এর মধ্যে ওরা বিল পাস করেছেন সেটার অনুমোদন দিয়েছেন। এখানে যেমন সেকশন 4Gর কথা উল্লেখ করেছেন, ইন দ্য রিজাল্ট অফ আপিল filed by the Union of India are allowed and the proviso to section 4G of the PESA Act and section 221B, 40B and 55B of the Jharkhand Panchayat Raj Act 2001 are held to be constitutionally valid. এটা আমার কথা নয়, এটা সুপ্রিম কোর্টের কথা, বলতে সাংবিধানিকগতভাবে এটা ভ্যালিড। We also hold that section 17B2, 36B2 and 51B2 of the Jharkhand Panchayat Raj Act 2001 are constitutionally valid provision.
এটা সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য। তো এখন আমাদের দেখতে হবে এই 21B, 40B, 51B কি, এগুলো যে ভ্যালিড বলছে সুপ্রিম কোর্ট, এখানে যদি আমরা দেখি 21B, রিজার্ভেশন অফ পোস্ট অফ মুখিয়া অ্যান্ড উপমুখিয়া in Gram Panchayat in scheduled area. Post of Mukhya and Upamukhiya of the Gram Panchayat in the scheduled area shall be reserved for the scheduled tribe. 21B. সুপ্রিম কোর্টেও ঝাড়খণ্ড পঞ্চায়েত অ্যাক্টের পক্ষে রায় দিয়েছে। এরপরে ঠিক এইভাবেই তাহলে এখানে আমি অনুরোধ রাখবো, আমি বিস্তারিত যাব না। তাহলে এখানে সেকশন 4A এখানে চেয়ারম্যান এন্ড ভাইস চেয়ারম্যান উল্লেখটা যাতে থাকে, এগুলো আমি কাজেই আমরা যে বলি না, ঠিক এইরকম আমরা যদি শুধু বিলি করলাম এই যে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট ইস্টাবলিশমেন্ট অফ ভিলেজ কমিটি অ্যাক্ট 1994, আমাদের আরো বহু 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 সংশোধন করা দরকার। আমি অনুরোধ করব মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার আপনার কাছে নিকট যে এগুলো আরো কতগুলো আরো এর আগে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে কিনা, স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যাডিশন থেকে কোনো সংশোধনী আনা হয়েছে কিনা, সেগুলো আমরা একত্রিত করে এক জায়গাতে রাখা দরকার এবং আমাদের প্রত্যেক সদস্যরই এটা পড়া দরকার, স্টাডি করা দরকার। স্টাডি করার পরে তো আমি ভবিষ্যৎ চিন্তা করব কি করব। কাজেই এই যে এখানে 5th শিডিউল এরিয়াতে তারা এইভাবে করে তারা অনেক কিছু এগিয়ে গেছে, আর অথচ আমরা 6th শিডিউল এরিয়াতে আমরা শুধু বলছি, কোথায় বলছি, আবেগ ইমোশন দিয়ে আমরা আমাদের এই অনুন্নত সমাজ, অনুন্নত জাতিকে এস্টাবলিশ করতে পারবো না। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল হব না ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা পারবেন না, কোনোদিন পারবেন না। কাজে কথা কম কাজ বেশি করা আমাদের দরকার, আমি বেশি বলবো না। এরপরে আপনি আরো একটা বিল আছে, কাজে আমি যেহেতু পাস করা দরকার, প্রয়োজন যদি পড়ে, আমি আগেও বারবার বলেছি যখনই প্রয়োজন পড়বে যে কোনো সময় আমাকে ডাকবেন, আমি হাজির হব। যদি আরো কোনো সহযোগিতা প্রয়োজন হয় আমি অবশ্যই ডাকলে পরে আমি আসবো। এরপরে দেখুন আরো একটা বিল আছে, আরো একটা বিল যেটা ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কনস্টিটিউশন, ইলেকশন এন্ড কন্ডাক্ট অফ বিজনেস 21st Amendment Rules 2024। স্যার এখানে পিএসসি কমিটির কথা উল্লেখ আছে, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, সেটা আমরা পার্লামেন্টেও দেখেছি, রাজ্যের প্রত্যেকটা রাজ্যের বিধানসভাও দেখেছি। ওইখানে কি হয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যাতে সুন্দরভাবে চলে, আমরা মনে করি যে অপোজিশন বেঞ্চ সেটা হচ্ছে আয়না, ট্রেজারি বেঞ্চকে দেখাবে যে ভুল ত্রুটি কোথায় হচ্ছে, সেটা অপোজিশন বেঞ্চই ট্রেজারি বেঞ্চকে দেখায় ভুল ত্রুটিগুলো আলোচনার মাধ্যমে ডিবেট হয়। কাজে এখানে যে উল্লেখ আছে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি shall be nominated by the chairman of the council। আমি 100 বার স্বীকার করি এখানে করবে, তবে এখানে উল্লেখ থাকা দরকার যে অপোজিশন যদি থাকে, অপোজিশন থেকেই যাতে চেয়ারম্যানটা থাকে। কারণ আমি অনেক সময় আপনি আমাকে দেন যে অপোজিশন বেঞ্চ থেকে আগে কোনো বিলের উপর মানে বাজেটের উপর ডিসকাশন হবে, কেন দেওয়া হয়? অর্থাৎ অপোজিশন বেঞ্চ থেকে এই কারণে দেওয়া হয়, পার্লামেন্টে হোক বিধানসভাতে হোক চেয়ারম্যানকে দেওয়া হয়। কারণ দেওয়া হয় এই কারণেই সব সময় অপোজিশন বেঞ্চ থেকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান থাকে। তাহলে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান যখন থাকবে, কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তার নজরে থাকবে, তার নলেজে থাকবে। কাজে প্রথম অবস্থায় অপোজিশন লিডারকেই সেটা দেওয়া হয়। কিন্তু আমি তো ছিলাম এখানে অপোজিশন থেকে দেওয়া হয় না। কাজে এখানে উল্লেখ থাকবো, আমার অনুরোধ থাকবে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে বজায় রাখার জন্য, অ্যাসেম্বলি এবং পার্লামেন্টের মতো এখানেও
আমাদের উল্লেখটা জায়গা থাকে অপোজিশন ব্যাচ থেকে যাতে পিএসসি চেয়ারম্যানটা দেওয়া হয়, এই উল্লেখটা থাকবে আমার। তো যাই হোক, বাকিটা আমি সমর্থন করছি। যদি না থাকে যেমন এখনের মতো কাকে দেবে? তখন তো থাকবে, তখন তো থাকবেই এখান থেকে, তখন তো হবে, তখন তো আলোচনার মাধ্যমে যদি অপোজিশন থাকে তখন এটা যাতে থাকে আর কি, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। তাহলে যাই হোক, বাকিগুলো তো আমরা অভিযোগ করেছি এবং এখানে ওই কিছু আরো ডিসকাশনের জন্য এটা তো ওই বিদ্যুৎবাবু বলেছেন, হ্যাঁ, আধা ঘন্টা 1 ঘন্টার মধ্যে তো করা যায়, এটা বারবার কেন? এই যে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ওই যে ওই ট্রেড লাইসেন্সের উপরে, কারণ এটা ট্রেড লাইসেন্স বিভিন্নভাবে আরো কিছু এখনো তো বোধহয় বাস্তব কথা কি, আমিও সম্পূর্ণ ক্লিয়ার না। আমি যেটা আমার যেটা দুর্বলতা থাকে আমি স্বীকার করি, আমিও এটা বেশি ওই কয়েকজনের সাথে শুধু আলাপ করেছি, আমিও কিন্তু সম্পূর্ণ এখনো ক্লিয়ার না। এটা খুব ট্যাক্সের ব্যাপার, এটা আরো আমাদের আলোচনা দরকার। এই যে আমাদের বিদ্যুৎবাবু বলে গেছেন না, আমরা শুধু এটা করব, অমুক করবো, সমুক করবো, যে করে কাজেই এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট। মার্কেটগুলোকে আমাদের কন্ট্রোলে আনা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। আমরা বলি যে, আমরা অনেকে বলে থাকি যে দামছড়া মার্কেটটা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট, কি পাওয়া যায় না সেখানে। কিন্তু বাস্তবে আমার আইডিসি এলাকা আমাদের কন্ট্রোলে আছে, দামছড়া মার্কেটটা কি আমাদের কন্ট্রোলে আছে? এবং সেটাকে কন্ট্রোলে আনার জন্য আমরা কি ব্যবস্থা নিয়েছি? 75 মার্কেট বহু রেভিনিউ দেয়, এখান থেকে ভবিষ্যতে 75 রেল স্টেশনকে ভিত্তি করে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। এবং 75 রেল স্টেশনটা সম্পূর্ণ আইডিসি এলাকা, সড়ক পথে আমাদের সাবরুম হয়ে বাংলাদেশের সাথে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছে, আমাদের আখাউড়াতে রেলের যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে। কাজেই আমরা মিজোরামের সাথে সম্পর্ক, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে এগুলো আমরা কতটুকু করেছি। কাজে এর জন্য আমি আবারও অনুরোধ করব, আবেগ ইমোশনের মাধ্যমে না গিয়ে বাস্তবের উপর নির্ভর করে মানি লেন্ডিং পাওয়ার, এই যে মার্কেটগুলোকে, আইডিসি এলাকার মার্কেটগুলোকে কন্ট্রোল করার ক্ষমতা, লাইসেন্সিং দেওয়ার ক্ষমতা এগুলো আছে, তার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি আমাদের চিন্তা করা দরকার। কাজে যাই হোক, মাননীয় চেয়ারম্যান আমাকে সুযোগ দিয়েছেন, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর এই বিলের প্রতি এই সংশোধনীগুলো এনে যাতে এগুলো অনুমোদন হয় তার জন্য আমার সমর্থন থাকে। ধন্যবাদ। বরং আদাংশ tabuk barang-barang sien mau kacam bil ni sakawo pacak kon ni sakawo ko na bagi request klai Honorable Chairman sir, ini ni je kaitam bill place kemeni pas kaine ni bagai te kaine oidro kaine bagai oidro khaija kha joto ni support bai hani bagai joto honorable member somno khata hamjana gut te bute kai kaine bill ni uporote discussion khaithamani sini joto honorable member sini EM Srok nangmani kok saka inclusion khainani bu kok saka sini honorable MDC Bimal Chagma sini TTADC Establishment of Village Committee Act bono जों modification khaike janai hane bo propose khaika sudu chairman ya vice chairman no bu ST reserve khaine ni bagoi ingkang honorable chairman ni thani koibu amono vice chairman no bu ST reservation khaiui modification khaiui pass khaine ni engkhu hnai
ও হাউস চেয়ারম্যান এখানে কবক তিনি ট্রেড লাইসেন্সের ব্যাপারও অনেক নাগমানি কক যত অনারেবল মেম্বার সং হাউসনি সাवै थांबायखा फेसनि ते एकदिन दङो आं बारबार रिक्वेस्ट खायनि मुसुगो अरनि बिसिङाव बमनो इनक्लुजन खायजानाय दं बम एक्सक्लुजन खायजानाय दं जोंनि शिड्युलनि प्रभिजननि मुताबिक बमनो जों टैक्स नायमानाय लेभि नायमानाय ब आइटेमनो अरनि 385 नि बिसिङाव रिमुभ खायनायनि नां तेबायसा सेसनाव जत अनारेबल हाउसनि मेम्बाराव bono kisah study khayu one sogui phaibe jadi tani ke bote salsa jora tongkho sini bagui sini honorable MDC Bidyut Debama Saka daiti ni discussion khai pai mana ja 10 days na ya udne jeng o aino jodi amendment khaija ke tabo salsa ni bisi pai pai ke hoyto sai ke pas pai pai kemu inclusion khaija nei do ge sini time tongkho te salsa amo salsa ni bisingo no joto honorable members on inclusion exclusion ni bagoi bo item na amo teni session no sabai jadi hai hene request khai sini te kaisa sini bill discuss on sini 21st Amendment Rules 2024 Jenny Honorable MDC Saka PSC Public Account Committee ni Chairman Bo Opposition ni Honai mention khaina ni thung nei Saka je ang saima mani mote kono jaga wo Public Account Committee ni Opposition no maranai he sujat korinya normally opposition no rogo kintu likhito bhabe kono jaga sujat kori chini BTC o bunaikha sik schedule joto ni sei sekang PSC form khaine ke BTC boroni borobu opposition no maranai he sujat kori borobu normally traditionally boro opposition no rogo Haipana sujak ke noyak. Ngecuni chairman chano koine amo jadi possibility tongkhang ke amendment khayu chini honorable MDC ni suggestion by jeng modification khayu suina ni angthuk ke with modification pass khaine hanai ang khang ke janai hanai ang chairman ni thani kobo honorable CM যে কোনো হাউস ডিসকাশনে হলো কারেকশন ইনসার্ট এক্সক্লুড ইনক্লুড ও বারবেলি ইন্ডিয়া নঙ্গবো রিটেন ফর্মও আপনো ইনক্লুশন খাইতে হিনে কাইসা কাগজ মারানে বলে পরে সে আপনো হাউসও টিসে মান বাট नोंगोर आलियर जेटा बिल टू मनोर तो करे सुदे अपनो बारबिलिनी साकाओ बेस खाये पास खाये में थैंक यू बेलेखे हामबाय जोंनि बरम गोनां चेयरमेन सारनो যত हाउस ने अनारेबल मेंबर सं जदि ताबकनि फर्मनो सापोर्ट खायबे जादि आइथेन जों पास खालायनाय दानि हिंखे अमो माने कोनो जागा जेहेतु BSC नि अमो हाइरक सुजा बकरै जों सुजा एफानो डिस्कशन नि बिसिङाव जोंनि डेमोक्रेसी न तैबो स्ट्रं खायनाय हिंखे जों अपोजिशन नि नावफानो जोंनि बरमगोनां चेयरमेन अपॉइंट खायमानो अमो तो कोनो सुजा करै अनि बाङै अ फर्मनो जतनो सापोर्ट खायबि पास खायबे जादि जतनो हामबाय खुलुमखा आदम तय आदम जुगसं तिनुनि मो काइथाम
Establishment of Village Committee, 8th Amendment Act 2024, Constitution, Election and Conduct of Business Rules, 21st Amendment 24, Tekeshap, TTREC Trade License and Control First Amendment Pending Bill 22 of Jot members of time binding Kajani Bishingo Cox Halaka Tabuk House Nithani Mokaitam Bill Pas Kanyani Tinipus Kangos Hamungutan Kotor Monikatara Honorable CM Kuni House je Postab Narmani Hashimo Sakatao ko Sanai Bishes Klai Honorable Member Bimorkanti Chakma Mohudu Nikov CM to reply deka specific rules of Kun Kurifano Sungje Nukmani Parliament Intum Bidan Sabam Public Accounts Committee ni je Chairman Opposition ni member dono Khajago so that of CM reply deka Tekasha Village Committee ni Chairman ST reservation man nai joto jago no Mokhetro bo saka Vice Chairman no joto jago reserve khani tabu action ta dihni kintu technically for future nibagi abo jehitu fresh data bill to mano jagao kun mention kore abo haike bill pass khali maya blanca ulo jarawa amendment to be abo khaiman tabo mo kaitam bill ni sakao jara samarthon khanero yakti shawai samarthon khaide hene yang member সংস্থানি কবগো mo anonymously যত মেম্বার্সনি সমর্থন বন্য সর্বসম্মতিক্রমে mo কাইটাম বিল তিনি 28 জুন 2024 এডিশনি সেশনও mo বিল পাস খাইজা কারণে আং ঘোষণা খাই সাইড বাই সাইড এডিশনি अधिवेशन बसकानि जरा खाजायगानि बिसिम इनडिफिनिट पिरियड नि बागै म सभानो दिनैनि सभानो अरनो आं एकजन घोषणा खालामो थैंक यू जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Adam tei Adam Jackson Norogno Jotono Paplaya Khazani Hamjabnung tai Hambai Yapari 8 District Council 10 Session Pungni Pula Agenda ni Tabuk Samung Butang Chang Sinai Samung Butang Changmani Sukan Ang Joto Boromurang Adam Sono
गावनि नरकनो अबहिति खालायो अबंखा बिजनेस एडवाइजरी कमिटिनि डिसिजन बाय दिनै 28 जून सानसानि अधिवेशन संसद जाखा नंका ताबो पुणे पुला सावन बतन चंचनसिनाय बिजनेस एडवाइजर कमिटिनि सुपारिश बाय चिनारो तिनि कोनो क्वेश्चन करै क्वेश्चन आबार उंगलाक बनि बागै ताबो पुला सावन बतन नंग्रानाय काशा सुप्रस्ताव नंका आं हाउसो बेले खाखामै नरकना जानांगौ लाइथांनाय 22 मार्च 2024 एडिसिनि कचाम आदम बरमनाम बक्त कलै बेराम कतमा मानजागै जिबि साखाम नगो सागनाय तंफुरु आसंसाबो लामा चलांखा लामा चमानि जरावो बिनि अमरुंखा बिसि सिरिचिबा लामा चमानि जरावो साजाला कनै ताई बोसाजो खरंनै बकलांथांका लामा चनाय कचाम एमडीसी बरमनां बक्त कलै 2015 एडिसिनि जनरल इलेक्शन 23rd ओमपी एडिसी कन्स्टिट्यूएंसी बो इलेक्टेड मनी बो लामा चमाबाई एडिसी प्रशासन नो अधिवेशन बेलाखे बनो बिनि आत्ता शांतिनि बागै जों अधिवेशन जतन पालखे बासालायै शांति कामना खायनाय ताछाड़ा लाइथांनाय अधिवेशननि परे ताबुक अधिवेशन साक जरा त्रिपुरा हास्टेनि फातारावो गोबांमा उग्रवादी गोबांमा लामा देरमाबाय ते गोबांमा प्राकृतिक दुर्योग माबाय थैनाय रक ताई इंजुर दुनाय रक माबोचों मसबा थैनाय रकनि आत्ता शांतिनि बागै जों कामना खायनाय ताई गोबांमा बरक इंजुर दुं तंगाय रकनो दाखे दाखे हामि बासा दैहैनाय जों 1 मिनिट बासा लायै बंनि आत्ता शांतिनि बागै जों प्रेयार खालायनाय जतनो हामबाय calling attention yakaba motion kono calling attention kori
आं बरमगोनां आदं धीरेन्द्र देबरमानि थानि कायसा नामकुकमानि मुसामनि नोटिफिकेशन मांका मो मुसामनो हाउसो तिसाना बागै आं एडमिट बो खालायखा ताबो मुसान तुबनाय बरमगोनां आदं धीरेन्द्र देबरमा मो मुसामनो रिड आउट खालायनाय बेनि उनाव मुसामनि साकाओ डिसकाशन होनाय 30 मिनिट्स मो डिसकाशनो जत बरमगोनां आदं सं जतन साइमनो तिनि मो अधिवेशन देयर इज नो opposition members तिनि सिकांगो opposition तंनायलो भारतीय जनता पार्टी हाउस नि जे लीडर तंनाय बरमगोनां बिमल कांति चाकमा he is also members of business advisory committee बसाका प्रदेश बीजेपी कमिटी नि डिसीजन बाय बरक ताबुनि सिमी तिनि सिमी मो हाउस ट्रेजरी बेंच बाय आसुग्लायनाय opposition थांगलाक सुतरां मो 30 मिनिट्स जे डिस्कशन नाय ओ जगाव आं हाउस नि जे लीडर ऑफ द हाउस ऑनरेबल सीएम नो रिक्वेस्ट खायनाय बो आदं मो 30 मिनिट्स कक सालायनाय बिनि गासे लिस्ट रहतुम को अपनी सिकां आं बरमगोनां आदं धीरेन्द्र देबरमानो बिनि मुसामनो हाउस तिसाना बागै रिक्वेस्ट खालाय हामबाय Honorable Chairman, ini je motion kaisa tisada khone abono pass kainani bagai joraremani bagai. Dear sir, I hereby give notice under Rule 227 of the Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985 that I am raising discussion on the matter of urgent public importance in the present session of the council, namely, it is a great concern for TTADC that Sibari Para, Bikrai Para, RPC Para, Asan Para, Krishnorai Para, we are once identified as ADC village functional under the Singerville ADC Village Committee and Mailong ADC Village Committee, but after the year 2010, the villages are included in the Gram Panchayat. This has silently reducing the area of TTADC and each jurisdiction. Such case may have happening in many other places of TTADC as well. This needs an urgent step to address the issue. तो बरमगोनां चेयरमैन सर पक्षाय आमसे जे तिनि इयावनो ओइ सुनति जे मुसनो दिसाजाकमानि कारण गोबांबा एक्सारसाइज नि बिसिंतै आं निजे साकबाय थांगो जागावो गोदानै 2018-2019 जरा रमै आं आबनो ओ एलाकानो आं खूब ऑब्जर्वेशन खालायखा माननीय डिस्ट्रिक्ट डीएम जिला शासक बिनि अंकतै बिसिंतिबा आं साहाय्य मानखा एवं विभिन्न तहसील भेरिफिकेशन नि बिसिंतिबा आं आबर डिमार्केशन बिसिंतिबा आं आबनो मानखा एवं शेष पर्यन्त आबो बोसोरग्रातै गुबै हिने आं नायनायनि बागै दिनै रिटार्निं अफिसार नि थानिबो आं फैलेंदावो थांबाय आबनो रुतो खाबन परे आ जगाव कायसा मुकुमु एबा के प्रूफ मानखा এই যে পারানি বড়রক 2010 অলরেডি এডিসিও বড় বুজু 2010 জরা আবনি অলরেডি আনি খালি তাও খানো দङ যে আবরংনি ভোটার লিস্ট গে তাবু পক্ষে আমसे
শুধু ওরা তো পাঁচটা পারা সিমিসি সুই যাব কিন্তু রিসেন্টলি তাবো বর্তমানে নুখা যে রাজকান্দি এডিসি ভিলেজ नि पूर्व साइड नो कारे आबोनो खिबि क्लांग गंगानगर ग्राम पंचायत राजकान्दी एडिसि विलेज नि पश्चिम एवं उत्तरांचल बाहाय क्ले बिनि गंगानगर पंचायत इनक्लुड खालायमान अथच आबो एडिसि एलाका सेम এই যে তাবো যে পাঁচটা পারা মেনশন খাইজাক মানে ও জায়গা মুসনো আবো সেম মাইলং এডিসি ভিলেজ আবো কৈলাসর সাব ডিভিশন কিন্তু বিনি পশ্চিমাংশ অলরেডি ন্যাশনাল হাইওয়ে রুট আবনো কারই যে বিকেরাই পাড়া ও আবো যদি মাইলং এডিসি ভিলেজ উঙ্গিয়াবই পাঁচটা পাড়া 3.5 কিলোমিটার অতিক্রম খালাই বাহাই খালাই আনি কক জায়গায় নিনি সম্বুগাঁও আবো বাহাই খালাই এডিসি উঙ্গইমান যেহেতু দনবিলা দীর্ঘদিন ধরিয়া এডিসি নি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা উপভোগ খাই মানে আরো চিনি তংনাই চিনি বাসিন্দা তোমার টিপ্রা সাংথং তোমার মুগলি ইংথং তোমার জেনারেল নি যে কোনো কাস্ট নি বিলং খাইনাই ইংথং তো আবনো আংকিনো মুসন্তম মানে কারণ আবনো চেরাই নাইলানে ইংথং এবং দীর্ঘদিন যদি অমতি খেলাই চিনি এডিসি এরিয়া চিনি যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আন্ডারে যত চিনি এরিয়া তো মানে বিনা কোনো সংবিধান বিনা কোনো রেজুলেশন ছাড়া প্রত্যেক বছর সাল খুগই যদি অমতে খেলাই চিনি এডিসিনো যদি হানো যদি চিনি এরিয়ানো যদি বরং যদি অকুপাইড খেলাই যদি বরং জেনারেল ক্লাংতং দেখায় চিনি অসিং সিজনে কোনো মিনিং করে লাং থাকলাই মনে বাগাং আপিল খাইও চিনি ও হাউসনি বিসিংতৈ অবনো অতি শীঘ্রভাবে প্রয়োজনীয় কাইসা কমিটি গঠন খাইনা নিমথং ও কমিটি ni bisingtui kisaro jena chung omtui ni buk omtui bukto ungnani tangthong abono borong naikona ni ungthong ebong বর্তমান যে তাবুক chung সাইমানখা গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন উংনান থাংতং প্রয়োজনীয় কমিটি ni bisingtui স্টেট ni ইলেকশন কমিশন বিনি থানিও রিটেন রহনা নিংথং বর্তমান মহামান্য রাজ্যপাল বিনি থানি রিটেন রহনা নিংথং ইনফরমেশন দিলেন নিংথং প্রয়োজন যতক্ষণ অবনি সমাধান দুই আসা পর্যন্ত সঠিক সমাধান দুই আসা পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন দরকার না থাকে আবো স্থগিত তংনানি নিংথং দিলে আনকি হাউস থানি ও দাবিনো তারপরে তিনি মুসন বিসিতে পেশ করে আমার orang adam minimo village nimo oro je mention kamani bo revenue mojo klai apa kaitake dolugau ini Bishopnगर तहसील रेवेन्यू kaitake Potigrai Rajastani revenue Potigrai तहसील Rajastani মৌজা আমি এখন এই মিশনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য মাননীয় সদস্য বিমল কান্তি চাকমা মহোদয়কে অনুরোধ করছি। সদস্য বীরেন্দ্র দেব বর্মা যে মোশনটা এনেছেন তার সমর্থনে আমার বক্তব্য হবে। এটা আমারও জানা দীর্ঘদিন যাবত 2010 যে নির্বাচন ভোটার তালিকা সেই ভোটার তালিকাতেও এডিসি এরিয়াতে ওই উল্লেখিত গ্রামগুলো যারা ছিল তাদের কিন্তু এডিসি ভোটার লিস্টে নাম ছিল, কিন্তু 2000 পরে সেটা এডিসির বাইরে চলে যায়। কী কারণে যায় সেটা তো বলতে পারবো না, তবে আমার অনুরোধ থাকবো যে এটার ব্যাপারে একটা এডিসির থেকে একটা উচ্চ পর্যায়ের যদি কমিটি হয় এবং প্র্যাকটিক্যাল ওইখানে গিয়ে যাহাতে ওই এখানে দুটো সাব ডিভিশন কৈলাসহর এবং কুমারঘাট এরপরে ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট ডিএম ওনার সাথে ও আলাপ আলোচনা করা, তাহলে এখানে ধরেন একজন সিনিয়র কোনো এক্সিকিউটিভ মেম্বার এর নেতৃত্বে যদি কমিটি হয়, এখানে আমাদের সিও সাহেব আছেন বা অন্য এরকম হাই লেভেল কিছু অফিসার থাকবে, ওইখানে যাহাতে ডিসকাশন করার সুবিধা হয়, তাহলে পরে এটা আসল ঘটনাটা এটা বেরিয়ে আসবে। কারণ 2010 পর্যন্ত যাদের ভোটার লিস্টে
সম্পূর্ণভাবে এডিসি এলাকাতে, এটা কিভাবে গেল? শুধু এটা নয় স্যার, এই প্রসঙ্গে আমি আরো বলবো, এডিসি এবং নন এডিসি সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারেও আমাদের আরো সতর্ক হওয়া দরকার। আপনারা জানবেন আসাম আগরতলা রোড কুমারঘাট থেকে পেঁচাতল যাওয়ার মতে আপনার এরিয়াটা দেখেছেন। আপনারা যদি দার্সে যান, দার্সে ঢোকার সময় এখানে এরিয়াটা দেখেছেন। ঠিক তদ্রুপ ধর্মনগর মহকুমার যে আনন্দবাজার, এটা আপনিও জানেন, এই আমার কি নাম কই ইএম এডুকেশনও জানে, আমরা একসাথে আগে খুঁজছিলাম এই সমস্ত জায়গাগুলোতে। তো এগুলো অনেক কিছু প্রবলেম রয়েছে, যেটা আনন্দবাজারটা বলছে ধর্মনগর সাব ডিভিশন আমারই এই নির্বাচনী এলাকার মধ্যে পড়ে, দার্সই এগুলো পড়ে। কাজে এগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা করা দরকার এবং উচ্চ পর্যায়ে এটা যাতে আমরা একটা ব্যবস্থা নিতে পারি। কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এই অনুরোধই থাকবে। ধন্যবাদ। EM education. Sini Poromanang Chairman no. Sini Poromanang Adon. Dhirendra Deborma se Muslim Tumani. Ogo belai kheno. Jorani bismiti no puja kare angka khayo. এবং বেলায় কেন নাংমানি শুধুমাত্র রাজকান্দি এরিয়া বা কৈলাসহর এলাকা সিমিয়া অমহায় খাইয়ে गोबां गामि याखायबा ভিলেজ तरफ तरफ एडिसि एलाकानि नन एडिसि एलाकाव प्लांजाबि तमराव सिनेमाफोराव नुगो शुधु भूतार सिमिया सिनि जे एडिसि एलाकानि जे लैंड फरेस्ट लैंड आ फरेस्ट लैंड बा जूट लैंड आरोग्य पर्यंत से अमाहायर खाइजाबि तमराव नुगो माननीय चेयरमैन सार 2010 এবং 2005 2011 সদর উত্তর অঞ্চলনি মোহনপুর মহকুমানি বিসিং ক্লাইজা বাটি ফটিকছড়া গামি কাইসা दङ ও বাটি ফটিকছড়া गामियावबो जों वाइरि वाइ बार बार जोंखा भुटान लिस्टकाय बुं फायो एडिसिनि जखन बुट गाना फाकेना बंगाबनो हायना हाय ताइसो उइथ्र खायखान थामरक जोंनगो आबो विशेषकाय लेफ्ट फ्रन्ट आमालनो आबो बिसिके नुकजाखा शुधुमात्र राजनीतिक फायदानि कारणे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा 6 शेड्यूल रूल्स नो वायलेशन खाइए विदाउट कोनो नोटिफिकेशन छाड़ा गवर्नर ने कोनो अनुमोदन छाड़ा जेटा एडिसि 6 शेड्यूल नि अंडर कोनो डिमार्केशन गैमानिया एक्सक्लूशन इनक्लूशन खाइना थांगांखाय गवर्नर नि परमिशन नांगौ এই যে পাড়ার তিনি অনুকুতি ডিস্ট্রিক্ট নি যে পাড়ার বা এলাকার এডিসি এলাকানি নন এডিসি এলাকা যেতলাঙই তমানি অব তিনি একটা পরিষ্কার খামো এডিসিনো খসর হিনান বাগৈ একটা ওকলগ বিরাট একটা ষড়যন্ত্র তঙ্গ বলি বাগৈ যিনি অনারেবল মেম্বার বিমল কান্তি চাকমা যে কক সামানি आं आपनो 100% आं समर्थन खायो हाई लेवल একটা কমিটি খায় এবং চিনি যে এডিসিনি যে এরিয়া নতাই পুংখানো পুংখভাবে এবং তাই কাহাম খায় जों 10,492 বর্গ কিলোমিটার বিসিঙ্গ 7,132 বর্গ কিলোমিটার নিতে এরিয়া
अबनो ताई वैसा जों गाहाम खायै सिनि ताबुक जे डिजिटल जे जुग एवं डिजिटल नि माध्यमे सिनि एलआरएस डिपार्टमेंट इन्या खाबा सिनि एडमिनिस्ट्रेटिव आबनो जौथ भाबे खायै गाहाम खाय एरिया रो डिमार्केशन खायै आ जागाओ जों जदि कोनो कायसा पिलार बा जे कोनो एकटा जों रिमान खांखाय सिनि एरिया न गाबो खाय बेलायखानो सुबिदा नाय अबानि कक गाय आंताय बिसि साया आनि कक अमनो अन्तत शुधु अमाहाय समस्या जेंमानो न एमानि न समाधान खालायनाय बागै जोंरा जे तंनाय जतरो যারা সিনিয়র মেম্বার প্লাস যারা চিনি অফিসার্স নতিও 6-5 অথবা 7 জনানি কাইসা কমিটি খালি আবনো তদন্ত খালি মাননীয় রাজ্যপাল ইয়াকো রাজ্য সরকার ভাই যেহেতু তাবুক তো বানানা করি ডাবল ইঞ্জিন ট্রিপল ইঞ্জিন ইয়া ও ইঞ্জিনের যদি সামফ্রাঙ্গিনার মাখায় সুবিধা নাং খাইনানি ক করম পাই হামাই বরমনাং আদম হংসতীর্ণ যিনি এমডিসি যে বীরেন্দ্র দেব বর্মা যে একদম জরুরি যে বিষয়টি যে মোশন নারকমানি অবনি বিষয়টি আনকাও সারানি সুযোগ রিমানি বাগৈ মাননীয় বরমনা চেয়ারম্যান নাম বেলাকে হামবাই তিনি এই যে যিনি এডিসি এলাকানি বিভিন্ন বিষয়টি আনি তাবুক जों একলগে ন যিনি প্রজাম অপোজিশন লিডার जोंलाय बबो समर्थन खालायनाय যে বিষয়টি এবং অমহাই খাयै जों শুধু আं মনে খায়ো শুধু দেববর্মানি এলাকা মাইয়া বিভিন্ন জায়গাও এই যে যিনি এডুকেশন ইএম যে সামানি বিভিন্ন এলাকাও অমহাই খালাयै যিনি এডিসিনি জায়গা হয়তোবা এডিসিনি যে ভোটারসরাव জেনারেল এলাকাও বা বরাव थांमानि दङ अरो कायसा आं माननीय चेयारमैन सिनानि मुसु बिनि अबतय आं कायसा सियो जे जेता जे एलाका बराव जे एडिसिनि जे जेनारेल थांनाय अनेक समय बराव व्यक्तिगत भावे एलाका बा बोर्ड वाइज बा एलाका वाइज बीसी वाइज बराव निजस्व सहिसा एप्लिकेशन रगै थांमानि रौदितो अबो जों एडिसिनि बोखांथै जों उनाव जिरायनायजों नालाय आं आसा खायो अमहाय कुनो उङै मांला जिनि एडिसि एलाकानि भोटार राव तिब्रासारा अमहाय वानसुमुं दंला हायफानो जों कमिटि खायै एवं कमिटि खाय पाइमानि परियो अमहाय खाय किसा जिरायनायै शुधु जिनि धीरेन बाबुनि एलाका माइया विभिन्न जायगायाव विशेष के आनि सामनुत अमहाय तो हेडेक करे जत एलाका अब विलेज कमिटि एवं विशेष के आनि अन्यान्य एमडिसि रावनि एलाका राव अमहाय राव दितु आबनो जिरायनायै एवं गाहाम खाय तदन्त खायनानि बागै आं जतन कयनाय ताय असु साबै आनि पावरना बायका हामबाय जतन कोइनानो बरमगना चेयरमैन नो खाम तिफुं खामिया फारो तिनि चिनि अ हाउस जे डिमांड पे फेमिनि चिनि बरमगना एमडीसी मचां वीरेंद्र देव बर्मा बिनि आव बेलेक इम्पोर्टेंट हेंचिनि बसकांगो साइड थांनाय चिनि अकरार बसाका अमाहाय गोबां मा चिनि जिजि एडिसन आम जायो एबा चिनि आम जायो अब उंजाक दङ इभेन बिनि आम जाय हायनो ताव थां चिनि बरमगना एमडीसी हंस त्रिपुरा साइड थांगा बिनि आरोबो दङ ताय चिनि जत जागोन जों चेरि खामफेनाय खौ अमाहाय जागोन जों मानजागो जेमन आन एरिया बो एडिसी एरिया निका नागिनि जे चिनि त्रिपुरा sak दङमानि যেমন বদতলি কামি হাইরাও শেরাতলি বি নাংলাই যাক যেমন চিনি পদবিল যে বাজার তমানি আই নারকা আনি এডিসি জরামনি তংখ্যা এডি জেনারেল ইলেকশন প্রকে বড় তেকেসা নন এসটি রিজার্ভ সিট থাঙ্গ বড় ভোট মারি কামা গোबां मा प्रॉब्लेम दङ एरियानि गाव मागे तुमु जदि चिनि जे तिब्रासा डिप्राइभिंग तमानि अमन तुमु जदि विलेज कमिटी मागे जे रुतु गई जे कार्जक तंगनाय रंग जों मागे जाय खालायमान हांका इन फ्यूचाराव चिनि बरमन बागे बेलेकन काहामंनाय तांनि हांके
যত যে आम साइनि जे डेभलपिं तंमानि एबा सामुं तंमानि बेबाक जों विलेज कमिटि थ्रुयैनो जों आबोनाबो जों खालायो मानो दाबुक जे जों जे ओ जे जरो जे जोंनि विलेज कमिटि एडिसि जे इलेक्शन ओंयां तंमानि अबावबो जों गोबां प्रब्लेम फेस खाय दङ फुङाइखेनो जों कल मानो जोंनि आम साइडआव गुरिखेबो जों जोंनि लोकरंनि थाने जों गय मानो सार जोंनि एरियायाव लामा हामियां दंखा जोंनि एरियायाव स्ट्रीट लाइट नाङै दंखा जोंनि एरियायाव खेताव बान बाय मानि दै खेजेंगे जों माइबार माइ दंखा मा गोबां मजा प्रब्लेम फेस खाय दङ का अमाहायनो जे जोंनि बरमना जे दिरेन देवरा जे ओ जे ओ डिमान्ड खायमा ओ जागरगो अमाहायकेबो गोबां मजा फेस खाय दङ दे जोंनि डिमान्ड खायजे जा गोबां दं जे जों रुटुगै चेर नाय मैया अमाहायके जों जोंनि टिडिएल से हापांनि बखातै जों मानो जों अमाहायकेनो जों इनिशिएटिभ नावै जोंनि स्टेट नाव जों गयनाय जाहाते जोंनि ओ जे प्रब्लेम दङ जोंनि लोकरंनि जे इंटरेस्ट दं जोंनि इन फ्यूचर बागै जों दाख्लि अमाहाय चेरिं आयै जान कन्स्टिट्युएन्सी बिसों जे प्रब्लेम दङ मानो जों एज ए रिप्रेजेंटेटिव हिसाबै जोंनि आम जोंनि लोकरंनि जे प्रब्लेम जों सल्व खायनो बागै जों ट्राई खालाय दङ एबा जोंनि जत आदम सर जान कन्स्टिट्युएन्सी वो बेलायखेनो साक्तारि सामुखलाय दङ जों नुजागै दङ थियाबा जों सिस्टेमाव किछा प्रब्लेम दङनि बागै जों आबनो जों सक्सेस खालायनाय दङ बट होपफुली जोंनि बरं मानाव साइदांगा आगि तो जोंनि सिंगल इंजिन तमाने डबल इंजिन का ट्रिपल इंजिन का तब ट्रिपल इंजिन वो जों होपफुली जोंनि लोकरंनि बागै बंनि जे ड्रीम्स न जों फुलफिल खायनो बागै जों अ हाउसनि जे खरकसा आदम जों गोरों लायमोन बिसिथि गाहाम कम्युनिकेशन तमानि बिसिथि जों जेमन आनि रामचंद्र का प्रब्लेम मानबो तमु जदि जोंनि बरं गनां सीएम नि प्रब्लेम नि वो फीलिंग का तब आंनि जे तब जोंनि हरम सर जे प्रब्लेम दङ बा आं आनि प्रब्लेम नि फीलिंग का जे खरकसा जे प्रब्लेम तमाने जों जतन खानां लायो एबा कम्युनिकेट गाहामै खालायो जों माबा फील खायगा जोंनि आम जों लोकरबो जों बंनि जे ड्रीम्स ऑफ जों फुलफिल खालायमान खा खालायो अमागेन बसकां जरबो जोंनि बुबाग्रा नायकल फांबाय जोंनि ऑनरेबल सीएम लिटिदुल मुंबाई ते जत हाउस जोंनि आदम सुनि खरकसा चाइदो मुंबाई जों इन फ्यूचर जों जोंनि लोकरंनि बागै जों और डिमांड रावनो जों फुलफिल खालायमान खाखावो ते जों खालायनाय ते जों चाइदो मुइ दङ ते आसक सावैनो आनि कक समान सुदिसदों ते खुलुमका हामबाय जतन खाका हाम Honorable CM Borong Ganang Chairman Sir, Tibu Sini House ni Joto Honorable Members Mno Khakaham, Ti Hamjagma Rowi, Tini Sini Borong Ganang MDC, Motion Toy Family Uporo, Sini Honorable MDC EM Rog, The Cock Samani Discussion Kaimani, Play One Sodani Cock, Play Nangmani Cock. जों कायसा हाई लेवल कमिटी फॉर्म खायबै हायनो जों रेजुलेशन खायनो बागै चेष्टा खालायनाय जोंनि अनारेबल चेयरमैन नि बिसिंथिनो कमिटी कायसा फॉर्म खायरो खांके जानाय जों गोबां माने दङ हाय 2010 राव आंबो नुखा दिनै जोंनि बरम गोनां एमडीसी जे मोशन तय फेमिनि सारा त्रिपुराव न हाय तुकी ताका प्रॉब्लम न जागै फाय साइमा खा आरोनि बिसिंतै 3500 भोटार सुदु ताबो बनि दन बिलास भाई फटे गाय मोजाव सिमिन आगे एडीसी विलेज कमिटी नि इलेक्टोरल भोटार तमनि या ताबो ग्राम पंचायत इलेक्शन उनाय हनै आरो जागा इनक्लूड मै थांखा इंगा अमतो लाइके दुर्भाग्य तानि के लास्ट टाइम एडीसी वो बुदो ताबो पंचायत इलेक्शन उनके हाइने हाय पंचायत इलेक्शन बोर्ड ऑफिस ने इंगा परो एक्चुअल परो नि रेसिडेंट हनै रोंदा छिनाय ना एडीसी नि रोंदा नाय ना जनरल हनै रोंदा नाय अमत राज्य सरकार बाय टक सालायै दायति नि सलुशन खायनि नांगौ लास्ट टाइम आं नुखा 2010 जों बरम गोनां एमडीसी सम्राट जमातेनि आम साइगो गांफिरा हनै दं आ जागानि 2010 हिंके बुधबार साफ्रो 2010 बुधबार साफ्रो गांफिरा ओ बने एडीसी वो बोर्ड मनी
কিন্তু বনি পরে গ্রাম পঞ্চায়েত যেপ্র ইলেকশন খা আপ্র যে পুরা পারা কাইসা ও গ্রাম পঞ্চায়েত ও দুলজাখা ইংগে আপ্র অল পার্টি মিটিং অফ নুংজাবো হানিবাং আং ও জরাও থাংমানি নৌখা বরনি পারানো এডিসি ও তংমানি আর থাংপাইমানি ইংকা আপ্রবো লগ লগে ডিএম বাই কক সালাইবে থং ইলেকট্রাল রোল কারে হই রখা যে অমন আইডি লাস্ট 2010 ইলেকশন প্রতি এডিসি ও বুডো বাহাকে তাও ওরা জায়গা গ্রাম পঞ্চায়েত ও বরনি গুম কাকা অমন দায়িত্ব রিমুভ খাইদি হাই হনি হই আপ্রব রিমুভ খাইজা পাইখা যে অমা হাইকে কমাংমা অমলপুরবো গতনা তঙ্গু নিনি শান্তি বাজারবো গতনা তঙ্গু নরনি কয়েকটা পার্ট কিছা নচং হয়তো মানে সাউই মায়া যে বড় পারা কাইসেনি বড় থাঙ্গুই থাংখা जों नर्मेलि पारानि बर' क्लेम फाया हिंखे जों साइमाया हानिबाङै जों अम जत मिलिगै कायसा अरनि बिसिं कमिटि खाजारनि थों जोंनि चेयारमेन सारनो खाय रखा हिंखे जानाय जों अरनि हाउसनि जत मेम्बारनि बिसिं ति खावै कायसा बिजि थाङै इमिडिएटलि तानि हिंखे इलेक्शन पंचायत इलेक्शन समबत तांनि मास पाइथा खाय केबा प्रथम सप्ताहनि डिक्लार मै थांगनि सम्भावना दङो जे जों अम इमिडिएटलि एक्शन नालायनायनि नांनाय जे कमिटि अंगै खावै जों इमिडिएट बनो पार्टिकुलार जे ताबो जे सिमाइ नफने एड्रेस अमनो ताबो अरनि रिमूव खायदि हाय हनिफने मास लायग्रानै परबर्ती कालो जाते अम हायनि यानातै अम जों मास लायनाय इंगे आसुनस्थं जतन हामबाय Honorable members, Chini Boramran Adam Direndra de Burma je 49 Constitution Amendment Klaye Bharatni Lok Sabha Achayo Bini Lokho Uddesho Onek Kotor Onek Kusu Tabo 6th Schedule Constitution Kasha Dara Tongo any village, any area exclude Mano, any village include Mano. Tabo or je alosona khamene abo very serious matter. Governor, His Excellency of Governor, one-man committee, Kasha commission kraye, bo village ADC area ni fatara thangnai, bo village ADC inside ADC o phainamuchung, bong chani option nawi, bo Kasha counseling khaji decision naw. Kintu or is serious matter, without any consent, without any concern, without any discussion, governor ni kono notification chhara 2010 সাল এডিসি জেনারেল ইলেকশন দ্বারা মোট 3টা ভিলেজ এডিসি এরিয়া হতম কোন জায়গা বহাইন আপন ইচ্ছাকৃতভাবে আনি মেম্বার সুনির্দিষ্টভাবে সারিয়া নিশ্চয়ই ওরা কোনো পলিটিক্যাল পার্টি পঞ্চায়েত নির্বাচন দেবো অথবা কোনো নির্বাচন দেবো সুবিধা নিভাবে আমি খাইতাম অথবা খাইমাইয়া কাউন্সিল মুসান্তু মনে উদ্দেশ্য অঙ্কা চেয়ারম্যান কোন রোল রিমেয়া মো মেটার কাউন্সিল ডিসকাশন কা আর কাউন্সিল যে অথরিটি লিডার অফ দ্য হাউস যে ট্রেজারি বেঞ্চ টঙ্গেরো তাদের যত মেম্বার্স টঙ্গেরো দায়িত্ব নাওই আমতি হাই এডিসিনি বাকি কপাল হামিয়া ফিউচারও চিনি ক্ষতিংনাই যার গতনান তমনি নম ADC Prashasan, ADC is not government. ADC Prashasan, ADC administrative of a strong no initiative nawi action narani uchi. Hayakai truk ADC area khosori thanai. Romdi Durganagar Panchayat Bishal area, Champanagar Panchayat Bishal area, Bishramganj বিশাল এরিয়া 1982 7 শিডিউল জরাও
inside ADC. 1985 first sectional election unpurubo inside ADC amte area turuk ADC area ni lokoli thangu. Whereas abotabo revenue collection khana moto spot. Bone bage ani present je Chinoro ADC administration chaluk tongai rakno ang rule khana mo chungo mo be porondoro serious step na woi. His Excellency Chini Governor by Molalali Operation Kaji. Atakako and Tanamuchungo already the village of ADC area ni Pataro Tanga. Borok ADC area ni Pataro Tanga ni Bagui Governor by Kok Salayoy Amti Kajatom upon the Mana took me. Jamon Komal Punik Kasha village area Operesco area ni Bororo inside ADC area ni Bororo. Boro governor no memorandum ritomu jang ADC wo tongya ADC area ni pataro thangai amti ki kebo thanga kai ab kichu khaimiya asunu jago tabuchuni next agenda TTADC establish of village committee 8 amendment 2024 of honorable CM or a bill tishanai more below discussion nai ebong tinino more bill house of pass man nai. Second, ADC Constitution, Election and Conduct of Business Rule 21st Amendment rules abokai withdrawn nai. Earlier more bill house of tishadaka pass bonka abo or withdrawn nai. Third number, ADC Constitution, Election and Conduct of Business 21st Amendment rules 24 abo or introduction nai discussion nai house by pass khajak nai. Number 4, TTADC salaries, allowances and other benefits of chairman, chief executive members and leader of opposition, and salaries, allowances and pension of the members of TTADC 13 amendment rules tini mo house withdrawn khajak nai. Next, trade license and control first amendment rules 2022 total already 8 days discussion nungka mo bill 10 din house discussion khanyani dorkar already 8 days nungka tini abo discussion khajakai 9 days romjak nai another 1 day discussion khajakai house of pass khajak nai. Takasha abongka ADC Administration of Justice Rules 2022 pending bill referred to the Committee for Examination under Rule 199 of the Tripura Tribal Area Autonomous District Council Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985. Takasha last, TTADC Land Allotment and Use 2022 pending bill Mobahino referred to the Committee for Examination under Rule 199 of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Constitution, Election and Conduct of Business Rule. Ang tabok borong menang CM Mohudino abono House tisadi hinoi অনুরোধ খাইজাবো। Honorable Chairman Sir, Tebu Singjoto House ni member sono Hakaham te hamdamaya pare dini ni jene bill place khaine ni te udro khaine ni no tui
kaisa ki agenda wise karwan sini first agenda angka titiya ADC establishment of village committee 8 amendment act 2024 ซึ่งอม8 amendment ใครในบางเลยhonorable chairman ในฐานิวอัง place ใครในprepare ใครจะอรจากซึ่งซึ่งใน novel section 4 อาจจะกว้างมากซึ่งใน ADC village committee นี้ chairman ในบางเลย SC reserve ตรงงั้นซึ่งวันสุดท้ายจะให้ตัว 6 schedule itself ne umur S di bagai. Kita untuk kuno reservation orang taman ikut ya, especially chairman ni khetre. Chairman o kuno reservation S ni bagai taman ikut ya. Fifth schedule ni umur mention kaja tunggu fifth schedule lo, je 6 schedule ni umur jaga hingke S reserve umaya. Jangan dibangun honorable chairman Thaniwa ang village committee establishment of village committee act 2024 8 amendment no place khayo 2 number tonggo chini TTADC constitution election and conduct of business 21st amendment rule 2022 ซึ่ง 2022 omna place khai kha ti pass với ứng khả phía ba ở đó có sự sini chairman nó sự speaker ban hôm nay ba người propose khai kha vice chairman nó deputy speaker nơi propose khai kha state này hồi thế call khai ra kha discussion ứng khả Omo speaker hunai maya hunai governor ni house of discussion khasini officer ro ngkai ni bangoi chung omo no jehetu chairman tei vice chairman hunai si ma khaine hingke chung oro jaga speaker deputy speaker hunai hona ni kono uskop kurui hai hunai chajawi omo no chung tabo oidro khaine ni bagoi ang place khai o house Take a chunk TTADC constitution election and conduct of business 21st amendment rules 2024 Sungara jaga public account committee sing khalai kha chini chairman ni omombai approve khai jagu ingka sung public account committee khapro sung guidelines sanjaka je oroni je dispute mani rogno president ni thane mar honai hunui jamo president ni niyam mutabek 6 schedule ni kono public account committee asogoi audit dog verify khai mani ya gulo mo president ni wo mar hoya sini governor ni thane si mar hona nkhani ma chung omono an 22 amendment 21st amendment rules one of the hainu introduction khayo tei discussion khaina ni bagoi tei pass khaina ni bagoi joto house ni kuskango place khai tei kaisa tongo chuni TTADC salary allowance and other benefit of the chairman chief executive member and leader of the opposition and salaries allowance and pension of the member of the TTADC 13th Amendment Rules 2022. Amna ang oidro khaina ni bagai honorable chairman ni thaniwo place khai. Sungje oro 2022 je chini salary bill pass khai holai kha. Aro jagawo chung IG ni state ni kaca notification tonggo
all notification ni mutabek और जगह सुजाता Government of Tripura Confidential and Cabinet Department 8 June 1998 को मो पास कर देखा जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने joint member shall be accord all privilege available to cabinet minister of the government of Tripura. Om akan MDC logo tum om hai. Jahan bangun mana ni chairman ni thaniwa omno udro khaina ni bagoi place khaijawu so omno tese review khainai discussion khainai और जगह chairman ni executive member ni EM ni MDC ni bom hai ni na omosun joto discussion khaine ni bagoi table family pension LTC om hai ro kobang ma chini khotinati discussion khaijanai tongo sung 2022 ro homani not chintabo oidro khaine ni bagoi and o house of place khai तो ऐसा तंग चुनी अमो 8 days discussion खाइखा trade license and control चुनी TTIDC trade license and control first amendment rules 2022 so approve bill placed how many of hours of total 8 days discussion ka tini by 9 days night day salsa sung omona discussion khai ni nang nai ingka omona bu tini hai ni hai place khai phiu discussion ni ba goi house ni joto member ono ang hai ni hai request khai ni musugu obona ni musugu jelsine oro 383 trade license je propose khai ka 385 only ni 385 ni bisingo bomono exclusion khajane to bomono te inclusion khajane to te salsa jora tongu chini bagoi discussion khaine bagoi next session no sung jotunu chini honorable member no ang request khaine ni musugu or ni was je sung item no include khaje tong khanke include khaine ni bagoi o jorawo सादी हाई के बातिने फानो जदि डिस्कशन नि बिसिंतुइ और जागा इंक्लूजन खाइजाने तंखे साबाय खाइके जाव तेबो एक्सक्लूजन बमनो खाइने नि ना जे आइटम अरनि तंगो अमनो एडिसि तामसने टैक्स नाइमेया लेबी नाइमेया जदि अम हाइरो तंग खाइके सजेशन खाइने नि बागै आं जतो अनरेबल मेंबर नि थानि कयजों ए बिचिनि दुइटा तंगो बमके रेफर खाइजा इन सिलेक्ट कमिटि नि फर्म खाइने बागै TTIDC Administration of Justice TTIDC Land Allotment and Use Act बब हाइनो तिनि सिलेक्ट कमिटि बो थांजा सिलेक्ट कमिटि ताबो फर्म खाइजे खो फर्म खाइ बनो verify खाइने नि बागै डिस्कशन खाइने नि बागै बरनि थानि याफाजा दं गेतिनि जे अरो बिल पास बिल प्लेस खाइमेनि जिनो ऑनरेबल चेयरमैन सानो कबगो अमनो जतो हाउस नि मेंबर नो डिस्कशन खाइदोय जिनो दुइटा काइसा हंके काइने के उद्रो खाइजनाय ते काइथा हंके पास खाइजनाय जे पास खाइजाने नो जतो ऑनरेबल मेंबर छौ डिस्कशन खाइबै सपोर्ट खाइबै जदि ते पास खाइने नि बागै जुबाखौ खाइबै जदि आइ हने पयवेनो आनि को अरन मथाका जतन हामबाय DC establishment of village committee 8 amendment act of discussion खाइजानाय Pakistan TTIDC Constitution, Election and Conduct of Business 21st Amendment Rules However, discussion खाइजानाय ताइ हाउस पास खाइजानाय
Trade License and Control First Amendment Rules 2022 already 8 days House discussion khakya tini discussion khake plus 199 abo tini rules togo we have to discuss 10 days 10 din House abo alochona ma khaine abo ba alochona khaijak nai tai House pass nai mo kaitam discussion and pass tai kuna inka refer to the Committee of Examination Honorable CM Namo Saka mo kunike refer khaijak nai ani House abo agreed man nai tai kuna inka withdrawn Kashanka Constitution Election of Conduct of Business Rules 21st Amendment abo withdrawn nai CM clear Saka Autonomous District Council emon kono right kore there should not be speaker there should not be deputy speaker abo tabo ADC administrative block bujimanka earlier hoto ba abo bill ti tu puro study kange khaije gena abon kaham ka wansui khanya nangmani tabuk tini withdraw khanya ni post phai chopotya Takasha withdraw nunka salaries, allowances, other benefits of the chairman, CM, EMs, members and former members. Aparamati sekarang withdraw kajak nai. Angkuya House na saramo sunggo. যে বিল উইথড্রন খাইজাক নাই নিশ্চয় না হাউস মেম্বার্স যত না বুঝিবা কেনা আমাদের এখানে মাননীয় সদস্য শৈলেন্দ্রনাথ মহোদয় আছেন আমাদের ম্যাডাম স্বপ্না দিয়ে আছেন নিশ্চয় আমাদের অনারেবল সিএম হাউসে যেটা উপস্থাপন করেছে দুইটা উইথড্র করতে হবে দুইটা রেফার করতে হবে আর তিনটা আলোচনা হবে এবং হাউসে এটা অনুমোদন নিতে হবে আমি তাও কইলা যে কোনই উইথড্রন খাইজাক নাই অপর যদি হাউস যতনে একমত গাগাই নরক ইয়াতি সাওই ইয়া খাইবা হা হনি সাওই আর সমর্থন কোনো দিক সুদে কোনই যে উইথড্রন তমনে হবো হাউস উইথড্র নুকা তাই কোনই অবব রেফার মাখানে পেন্ডিং বিল রেফার টু দ্য কমিটি ফর এক্সামিনেশন আন্ডার রুল 199 অবংকা administration of justice takashanka land allotment and use অবব হাইনো রেফার খানে যত মেম্বার এগ্রি চিং কাকাই নর ইয়াতি সবাই সাপোর্ট খাইমানো সুতরাং উইথড্রন বাই রেফার অব হাউস আনএনিমাসলি সর্বসম্মতিক্রমে এটা গ্রহণ হইল তবে বাকি তিনটা যে ডিসকাশন হবে আন্তঃপুরানো শাখা এস্টাবলিশমেন্ট অফ ভিলেজ কমিটি 8 অ্যামেন্ডমেন্ট Takashanka Constitution, Election and Conduct of Business 21st Amendment 3rd number unka Trade License and Control তবে মো কাঠাম জায়গাও जों ডিসকাশন নাই আমি এখন এই তিনটা বিলের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য মাননীয় হাউসের বরিষ্ঠ সদস্য শৈলেন্দ্রনাথ মহোদয়কে অনুরোধ করছি মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় ও উপস্থিত সদস্যবৃন্দ
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে বিলগুলি আমরা আগে পাঠিয়েছিলাম এবং সেগুলিকে আবার নতুন করে পাঠাতে হবে। ওগুলি পরিবর্তন করে তো আমার ব্যক্তিগত মত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেভাবে আমাদের সেই কথাগুলি কার্যকরী হয় সেভাবে সেটাকে আমরা তৈরি করে পাঠাবো যাতে আমাদের সেই বিলগুলি কার্যকরী হয় এবং আর ফেরত না আসে। তো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি অনুরোধ করছি আমাদের বিলগুলি আরও কিছু আলোচনা ক্রমে সেগুলি পাঠিয়ে আমরা যাতে তার উপকারিতা বেনিফিট পাই সেই জন্য সকলের জন্য সহযোগিতা করে অংশগ্রহণ করে সেগুলি আমরা আবার পাঠাবো এই আশা রাখছি। আর তার আগে যে আলোচনা হয়েছে যে কিছু বিলেই বাকি রয়েছে আমাদের এডিসিতে ভুক্ত হয় নাই, সমস্যা আছে, যে প্রস্তাব এসেছে আমার নির্মলকান্তি চাকমা মহোদয় এবং কয়েকজন সদস্যরা সমর্থন করেছেন, আমিও সমর্থন করি। এটা কমিটি গঠনের মাধ্যমে সেগুলি সুরাহা হোক এবং সেগুলি ইন্সট্রাকশন করে যাতে সুবিধা হয় সকলের, পুরোটা যাতে বাদ না যায়, সবাই বেনিফিট থাকে, এখানে আমার সর্বত সমর্থন আছে। ধন্যবাদ। বরমনাম আদম সঞ্জীব রিয়ান। Abang tu sekarang, bagi pun tiada kan tang lah korang mana, atau bagi pun tiada kan apa kami ini bukan.
ADC BC ni kaisa kono election nya o election tu naku kono ini এই সময় কাইসা পেনশন আছে কিনা কাইসা পেনশন পরিচালনা খাইতে বা যত সহমতভাবে আছে কিনা যত বিল পাস মন্দির বাগে সমর্থন খাইনাই আনি তো অন্য আই माननीय चेयरमैन माननीय CM भाई तुबुजाक और जे कायगा जे बी आबनि बिसिंगो कायथाम बिनो तिये जे और फगलाम याखायबा फग सालायमु अबनति आं थाइसे थाइनै फग सानाय जों भिलेज कमिटिनि म बिलनतियै जों ताबो प्राय पाइथाकदिगिनो जों म बिल जों कग्लाम सालाय दङ हयतो तेवाइसा वाइनै सालायमानि यागुलोनो जों म बिल पास खालायजानाय अब बेलायखायनो खानांमानि को ini amoto ain nongnai lo bini lo lamon tongnai bini raida tongnai kintu je election ba kabama je rules tabuk jara ADC bini yago je harimen tongmani विशेष करी जे एडीसी नि विलेज कमिटी all जगह जे बो इलेक्शन खाइनानि जे पावर चिनी साइथान का जतो चिनी यागो एडमिनिस्ट्रेटिव जे पावर तावको যথেষ্ট दङ जे 587 टा विलेज कमिटी न इलेक्शन खाइनानि সেরকম মেন পাওয়ার হচ্ছে যথেষ্ট কম আবার ভাবে কিছু কিছু যে বিল যে সংশোধন খাইনানি খাইজাক মানে আবো ঠিক ন দङ তাই जोंरो যে 6 শিডিউল নিয়াগাঁও ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যে রুলস দङमानि विशेषकर नॉर्थ ईस्ट 10टा इंक्लूडिंग चिनी त्रिपुरानी 6 शिड्यूल सह जे बंगनि कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन आबो बरनि आरो जे रिजर्वेशन जे सिस्टम এই सिस्टम रक जों तिनि ट्रक चिनी त्रिपुरानी टीटीए दिसिओ बसंतो फला खायै नेक्स्ट इलेक्शन नि परे अबनक कार्यकरी खायनानि बागै जों जे ताबुक जवान सुगै दंमानि एवं चिनि टीटीएडीसी जवान सुगै दंमानि अब बेलायखायनो दरकार दङ एवं जरातिन आबो याप्रि रमनि दङ आबनि लगे लगे जे ट्रेड लाइसेंस त्रिपुरा राज्य जे स्टेट गवर्नमेंट जे रेवेन्यू जे कलेक्शन खालाय दंमानि दिनै चुराइबारि सिमि साफ्रोम बिलनिया सारा त्रिपुरा एज ए ट्रेड लाइसेंस सठिक भावे नाहारजागौ नैनो रोड टैक्स मार्केट टैक्स गोबां जे टैक्स धारि दंमानि फरेस्ट्री टैक्स आरोनि जे रेवेन्यू जे कलेक्शन मानि बागैनो आ रां बाय किन्तु जों डेभलपमेंट जों खालायमानो किन्तु ताबुक जों टीटीएडीसी तमनो ट्रेड लाइसेंस दङ
ট্রেড সিস্টেম দङ আপনি ইউজ খাইনাनै আবনো যে পাবলিক যারা বিজনেসম্যান রকবাই আলোচনা খাইयै বা নন বিজনেসম্যান বাইফানো আলোচনা খাইयै বনি বখাওয়া খাবরিনানি এই যে নন যে রেভিনিউ রিনানি যে মানসিকতা যে মুসলমান আবার তৈরি খাই দরকার ত্রিপুরানি TTADCও নিয়ার অ্যাবাউট কতর চিকন 300 नि बिसि मार्केट दङ সেই মার্কেটও जों সঠিকভাবে ট্রেড লাইসেন্স ঠিকমতো রিদামান কামাইয়া এবং এই লাইসেন্স রিনাম থাকতেনি যে সমস্যারা আবনো সমাধান খাইনানি বাগৈ আবো কি কমিটির বা চিনি যারা ট্রেড লাইসেন্স দি যারা বাচ্চা মানজা কংনাই বড় আপনার দায়িত্ব পালন রাখলাই গত বছরও মাননীয় সদস্য সঞ্জীব বাবুনি এলাকাও কাইসা বাজার একটা মার্কেট ও মার্কেট নিজে যে প্রত্যেকটি বছর অকশন যে লাইবানি আরো কিন্তু অনেকটা নিজেরা মিশিং ভুল বুঝাবুঝিং লাই এবং যে অকশনে যে কক রিমানি আবার তো ভ্যালু হিসাবে যে রিমানি লয়েস্ট ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আর দেখাবো অনেক সময় লাস্ট পর্যন্ত সঙ্গাবো মাইয়া চিনি কক খাইয়া আবার বাকি টাস্ক ফোর্স গঠন খাইয়ে চিনি যে যে রেভিনিউ কালেকশন ট্রেড লাইসেন্স পাবন মানে বাধ্যকতা খাইজানি অত্যন্ত জরুরি আপনি বাকি TTADC যত তিনি 40 বছরই পরে রেভিনিউ যে কালেকশন ট্রেড লাইসেন্স মাধ্যমে আবার সঠিকভাবে তা পর্যন্ত খাইছে জ্ঞানী তঙ্গ যদি আমরা আইন ক্রাক খাইয়ে মোর আইন ক্রাক খাইয়ে যদি রুলস ন ভাইলেশন খাইনি ন বন ক্রাক দিয়া সেজাইয়া খাই দণ্ডনীয় খাইজাইয়া খাই বনি বিরুদ্ধে সন্তাম RPC নেনি তাহলে বন চিনি যে রুলস IPC যে রুলস তো মানে আর রুলস বন তাম সালারি মান আবার চিনো ট্রেড লাইসেন্স খবনাই নাঙ্গো এবং যারা এক্সপার্ট বড় ভাই তাই আলোচনা খাইয়ে অবন লাস্ট উইক পাস খাই রন মাখাই বেলাকেন হামনাই আঙাসা খাইও ফাইনাইনি অধিবেশন সিনেম বিল পাস খাইয়ে সামঙ্গ রাঙি মানানো আবার আশা বিশ্বাস নারগিন হিসাব পক্ষ মানে পাইলে হামবাই বড় বনান আদম বিদ্যুৎ দেববর্মা Honorable Chairman sir, Tenini Honorable CA, exclusion, inclusion, amendment, withdrawn the money. Abo Purno Samarthan Fine and Fox News Ahmad. Dini oro ang je kaisa money trade license jeta pamani abo 8 days discussion. About rules in Switzerland. 8 days have to be discussed. It is already written in the rules. Parliament ने 370 द्वारा एक दिन आसुगोई एक दिन amendment लाई उधर rules लाई ताई लेके implement. TTAD सिनिबागोई development खाने के 1 8 days 10 days. तान मगले नाम all rules itself से amendment खाने नाम तो माहे गए. अंके हिनो ताई अगर वो ताई एक बार 2 बार session days या first session, second session, asukane pas kani. Tribal ni but traditional tribal ni sung dak tingman le. Sini samajok kono di jail khana bokuri, sini samajok kono di police bokuri. Sini paragon chaudhary be salai palai man. Ampsi hankai TTADC exclusively for the tribal benefit, the other tribal protection khanman kai. It 10 days rule itself se ankai to kaisa dak ti khana no 10 days kan kai. Thai pada they to rules se sudah kanaba tai saja sung takti aja ke pas खाने मुझे मालूम है। Next, senior वो जे त्रिपुरा राज्य वो कैसे मुझे सावो पंचायत BC election में सिंगो SCDB सिंगो chairman reservation तो। जेवन आरे वो सुंगलों का करम में मनु छाइलंग तानी जामिल सारा वो
আর 30 পরিবার সে এসসি আপনি সে চেয়ারম্যান বানিয়ে দিয়েছে ঠিক চেয়ারম্যান ইনানি হেনকাই আবো তো রিজার্ভেশন ফর দ্য রিজার্ভেশন और 1982 7 सीरियल होंगे 85 6 सीरियल होंगे ये ट्राइबल बंग हावन कमाई थान सिनाय बंग बेरा खाना बागे से 6 सीरियल मान ले इनके तैसे बुइनि तो खाना प्रोटेक्शन खायन बागे सो प्रोटेक्शन खायन हंगा बतामो अब मोजा कावे जूता कावे ताई कैसे साका जूता कामा हाय अनुक जागा सो दैट आबनि तैसे उकलोगो थान हंगा 82 6 सीरियल जदि जुमान हंगा काय ट्राइबल प्रोटेक्शन खायन बागे 1948 कांचन प्रभा देवी आरब चिनी षष्ठी समिति रिमांड तंग आं आरो थाना नाया अब रेफरेंस कारण रिजर्वेशन तंग षष्ठी समिति हिना आरो प्रोटेक्शन खायना बागै से आरो तंग हमकाय 1982 ताइसा एडीसी 6 शेड्यूल मान खांगे ट्राइबल प्रोटेक्शन खायना बागै ओ दिनन ओ जे षष्ठी समिति ब कमाना न धबले तबन संविधान नि आं सुनना मुसुंग हाउस जे सिनाय रगन संविधानी बो पाटावो बो क्लॉज बो एक्ट सिजाक तंग तिप्रासानी बो रिजर्वेशन तंगो बुइनि बो रिजर्वेशन तंगो रिजर्वेशन तीनटा कैटेगरी तंगा त्रिपुरानी एडीसी हो षष्ठी समिति बो एडीसी निबिसिन 587 टा विलेज निबिसिन एससी रिजर्वेशन बो आबो को 587 टा विलेज निबिसिन न एकै जे 587 टा विलेज निबिसिन जे तिप्रासार त माने बंग प्रोटेक्शन रहने का अब तीनटा स्टेप नि कैटेगरी में खामले अब से आंखे संशोधन फायदा नहीं सुन जाओ प्रोटेक्शन का शुद्ध ट्राइबल प्रोटेक्शन जोंना ना अब आने कैसा क्वेरी ताई कैसा का आं सिनन मुसुंग जे अरो जों सैलरी रकनि फायदा तो रेफर हो फायदा जों सब सका आगे जों शेयर खायले एसएमली को तम फायदा एसएमली ओ पास कैबिनेट तक पास गवर्नर आरो पॉलिटिक थांगिया और जों ब काउंसिल पास खाए इश्यू पास खाए फाइनेंशियल अप्रूवल मानना ने बागे जों जदि फाइनेंस मिनिस्टर ने रहर ताहंकाय आमथे से पास करूंगे ताबुक जों खा थाइसिं ईएम एजुकेशन सामानी जे डबल इंजिन ट्रिपल इंजिन आंका प्रत्येक साको चारटा इंजिन थाको कोना सामुजुक जे जदि बखा हामिया काय माइंगे बखा से कहांगा ना ताबुक आउन बागैनो तानि हेकाय जे आं ओ रेफरेंस बे किसा फाइना मुसुंगो ओ आलोचना पार्ट रिजार्भलिया नि बागै कारण ऑटोमेटिकली सर्वाइवल नि बागैनो इ हाउस बरक रहनमान बागै सर्वाइवल नि तक साया हका अब अरब फाइमानि मीनिंगलेस अब का है एडीसी दिन खसे जमन कोनो रिएक्शन एक्शन करे जेनि ऑनरेबल चेयरमैन साका विभिन्न जगावो जे जगावो एडीसी तंगमान उलखकुल पुरिखा नॉन एडीसी बिसिंगो 120 टा पारातंगो जीपी बिसिंगो पारातंगो जेमन नालिसरा हाहाय और बास्कपरा हाहाय ओ अरानि तिप्रासार होते गवर्नर ने चिठी सुइमेदा सुंगो एडीसी नॉन एडीसी तंगना मुसिए सुं एडीसी थाना मुसुंगो आउन बागैनो ओ जे लैंड निमेटर हंगे आं आबो एक्सक्लूजन इंक्लूजन खायमान जागावो वन मेंबर कमिटी खले गवर्नर रिभाना सुंखाय चिठी रहय जागिया दे रहना नामनै ताबो और ताबु अनेक जगह तंग कॉन्टिग्यूशन ही कैसे शब्द तंग तिप्रासा पारा अंगो थान हंके ओ आरो एडीसी में इनके ताबु नॉन तिप्रासा पारा कंटिन्यू थान हंके आरो नॉन एडीसी में आनी प्रश्न है ये हाउस अमरपुर जे कैसे जगह तंगमनी तेलियामुरा तुई थांगो तिप्रापारा उदयपुर महारानी थांगो तिप्रापारा ताने आरके नॉन एडीसी उठाला ताई कैसा यांती अमरपुर ती थांगो साब्रम एडीसी नि बिसिंति थाना नांगो यांगो थांगो एडीसी नि बिसिंति थाना नांगो साब्रम खान नॉन एडीसी तावन बागा ताबु कॉन्टिग्यूशन पुरुय एडीसी बिसिंगो से नॉन एडीसी मुमान होता है कॉन्टिग्यूशन पुरुय आगरतला अभयनगर बनमालीपुर कृष्णनगर खाय एडीसी नाम एदबा मानो तमय आंगबा जे जगह चोइलाम विधानसभा केंद्र 37-38% एसटीसी अरे एसटीसी प्रमोद नगर अब एकदम नेग्लिजिबल तमन एसटीसी ताउ तो करिका जुलाई बारे वो 29,000 वानली रिपोर्टर 15,000 एसटी बुटर एसटीसी ब्ले
Omdino hangkai sini khetrawo sung benefit ungna bagai hangkai bo jaga blockage. Aun magana ang sanan musungo je sini 2022 ni sung 16 तारिख जुलाई kaisa ang application likha sini siu saheb sike jamatia saheb ni thani obo response hoi panchayat department to swikar 1982 ni simi edition through ni simi 33 টা village committee একদম সাতক যাবে তো ও 33 টা village committee ने কোনো দিন সিপিএম ने আমল আবো বিএসসি ने আওতায় তুবিয়া বিএসসি ने আওতায় তুবু খাঙ্কাই মিনিমাম 5টা village committee তমহাকাই ব্লক আবো বিএসসি গো বংনি সালা কি বিখাই 3টা 4টা 2টা খাই বড় আলাদা আলাদা খাই তনি ওই 33 টা village committee 40 বছরের উপর সাফার খাই তো ও আবনো पंचायत समिति रूल खाई आरो रबने और आरो तलाव 4टा दुकलिवो 3टा आयांग पानी सागर 2टा खाई 33 टा विलेज कमिटी 1982 नि सिमी लैंड प्रोजेक्ट बरक जनि थानो पंचायत समिति न আমরা তো এই পঞ্চায়েত সমিতির আন্ডারে ভিলেজ কমিটি আমরা পাওন দেন ওটাই রাম খাইয়া ওটা আবলি বিসিঙ্গ ও ব্লক নি বিসিঙ্গ বুড়া বাতা বুড়ি বাতা বিধবা বাতা যদি খাইবা হাঙ্গাই দুইটা রকমানো ও ভিলেজ কমিটি ও তাই কোন জায়গা হাঙ্গাই 30 টা 35 টা খাইমানা বরতাম পাপ খাইবা আবনা আন সাধারণ মুসঙ্গ যদি ও ভিলেজ কমিটি ও রাংথানজা পঞ্চায়েত সমিতি নি বিসিঙ্গ ও এডিসি ভিলেজ নি ত্রিপুরাসর কুদরি পুইসান সুবিধা রক যদি বেনিফিট মাই হাঙ্গাই ও রাংন পঞ্চায়েত সমিতি সাবজুতা ট্রান্সফার করে রহত রহরি আবো বো জায়গা ব্লকেজ আবো সিমবা স্যার इन जगह साधारण का और 33 टा विलेज कमिटी न रहना बागे गैजेट नोटिफिकेशन उनखा गैजेट नोटिफिकेशन उनमानी करे थाना अब तामु रहर जायगा और गैजेट नोटिफिकेशन उनखा 23 तारिख डिसेम्बर 2022 ताबो पर्यंत अब जिउ टेकिंग खायो अब दुकली ब्लक नि जंपुय थांगा बा आगरतला नि बेलबारियाव थांगा अंति खाय रहर जायगा प्रश्न तमा कटाल ब्लक खालिगा अब अनेक खरच नहीं हिना जदि माय हंकाय ओ गानानि ब्लक एडवाइजरी कमिटी नि ओ जगह अटैच खै रहरि नै इ हिने गजेट नोटिफिकेशन भएपना प्रैक्टिकल थुनिया थ्योरी में मान थांगा किंतु प्रैक्टिकल थुनिया को बोले आरो थांगा काय दं आरो कुनु कागज थाया को जिउ टेकिन निया को ऑयल पंप काय निया रबर काय निया कुआ खुरी मैया रेगानि काम थांया हंका बरो बियान थांसि नै बा आउन बागान आं साना मुसुम इ हाउस ओ अबनो किसा केयार नानानि नांगो बेका आं ताबो मुसुम जे टिप्रासा पारा गाव पंचायत बिसिंग तंगो एप्लीकेशन दहना नांगनाय थ्रो एडीसी सिउडी बिसिंग गय गवर्नमेंट आरो यस आं बो नन एडीसी नि बिसिंग थाइना मुसुम आवसे खायदा नांग तंगला आबो इनक्लुडिंग बास्कुपुरा पर्यंत तंगो दुर्गा चौधरी आजबो तंगो आमहाय तंगो जत्तन ला आगरतला नि गानान टिप्रासा पारा दुर्गा चौधरी आबो नन एडीसी बिसिंग ला आगे टीजे ने हमरा जत्तन ले बेसी आरो टिप्रासा पारा गाना हना आरो टीएसएफ लिमिटेड थे टीजे लिमिटेड थे आबो नन एडीसी आउन बागान आं सानन मुसुम ओ आरोनि बरक रक जेहेतु सुदो रिप्रेजेंटेटिभ खायगाबा ओ बरक सुं नाहाना ताइ कैसे सर ओ आबो जे ऑनरेबल ईएम एजुकेशन सामानि सुंता पिलर से कैसे ना पिलर कहे बांग्लादेश की बा इंडिया नि पिलर है yang बांग्लादेश yang इंडिया है एडीसी नॉन एडीसी सुंसी पिलर कैसे ना अब चिनी एलआर डिपार्टमेंट नि ईएम अब कोइटा चिनी कोतम बबो खसका बबो तामंखा आबनि बागै रेक्टिफिकेशन खायदा के सुंनां आगे के एडीसी बुट मारे हो तब के बुट मारिया ओ आरोनि बरो रगुफुर एडीसी गुफुर नॉन एडीसी सिलिया को उलट कोइ नि खायना का गवर्नमेंट थानिखु चिठी बुथांया साबले खाय तंगबा आउन बागै न इंजिन तीन डबल इंजिन ट्रिपल इंजिन या बखानि सिंगल इंजिन बन साबन खाय अब दाक्ति खायनि बागै फैन गुरि तंगा बो जगा स्विच अब मारु तिना ओ स्विच अरनि सिंगि जे तंसदो ए हल हाउस नि सिंगि जे तंग आसुना हामबाय खुलुमबाय चेयरमैन सर सिनितिनि अधिवेशन गायनाय चिनि बिल उइथड्र खायजानाय गायथाम सिलेक्ट कमिटि रहल जानाय ताइ गायथाम जों दिनै बिल और
आलोचना खायनाय आबोनि बिसिङाव गोजाम बिल सिनि कोअपारेटिभ डिपार्टमेन्टनि लाइसेन्सिं कन्ट्रोल गत चिनि अलरेडि 9 दिन डिसकासन नांनाय खाय दाय चिनियाव village committee chini eight no Chairman of Village Committee. Village Committee. O jagawo chungnuka amendment of section 4. Section 4 ni subsection 6 na sang obono salailene. Ike oro establishment of village committee 8 amendment act 2014 obo 1994 obo act lakmani snam takmani thasing chini bolum ganan MDC sahib salangka jamishora kaisa 30 family se aro chini mukhang soliaro tongo othoso borokni arni chairman ke borokni se reservation barbar jongo shakha actually ang puilano chini CM honorable CM sahab na hambai maya faro sengkitini kaisa wa historic kaisa chung bill to bui tomo bill angka 94 bisiwo laidi sabotong rajyo o rajyo tongnai tamo khai kalang thangka chungno chini bisingo chini dasingo chungsaga 49 amendment constitution ni 49 amendment na সংশোধন খায়ই 6 schedule senamai jono tiprasarok ni ha culture jotono mathangani bagi boni hukum mathangani bagi borok kisawai tongka borok mathangani bagi 6 schedule senamai edisi senam kalang tangka edisi senam kalang thangmani o edisi senami kalang thangmano kebu dabai khitaro kebu chekra bai khitaro kebu hadul bai khitaro moi khoto bikhoto chine edisi belaiken khoto bikhoto chine edisi obahai koye kabangma ek chung amendment khaina nangu kaisa chung tabo study khai tongo age tamo ek khai kalang thanglaika tamo khai kalang abon bisingo obo kaisa chung manlaika obono chung tabo amendment khai tongo chini tiprasarokni hukumu chini ha chini tongthai chini manthai na khatinen bagi chi ADC reserve ADC no 6 schedule amchai ni khlai kalang thangkaba taisabani bisingwa bahike boino do phanbagi ba reservation ne lai tonglai ni chairman portal ba o boino lachu yungya o party ni kogya boino lachu thana da hai sana ani chair de kamama ne haike naisiki tonglai kengya jeta chung khlai thai obo khlainani nango ang chung belai kheno khamo chung 3.5 বছর lai jakaro edisu phaile mani oro executive member CM MDC chung laika how many bill chung kaidasuk bill rohor laika chini 6 schedule ni edition ni bisingo jata tinti prasarok ni hamkraini bagai chithi suiga bill rohaka kaidasuk abse hoi pheka naro hisa da nai जों फाइमानि उलो कयता बि जोंनो एक्सेप्ट खाय रहरका पुदुपरे राज्यपाल पुदुपरे स्टेट गवर्नमेंट काहाम खायै ओरे आं कायसा डिस्टेंट आं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अबो कस्टमरी लॉ नि बिसिंगो कलायो कस्टमरी कोर्ट खायने बगि चिन्ति प्रासारक काय लायखे पर लायखे जागा सेक लायखे sikok manda ke poro bicar khane customary kaise judiciary court ungna nango ni village court subordinate court district court apherona abani bagi chung sile committee rohor obo ang kaise dukhoni kon sanamo suman hike rajya sarkar 2020 kaise notification jari khaika je
ও জায়গাও গোপতি প্রাসারক বরং কাস্টম কালচার না মানে ওই ও জায়গাও হেডম্যান অথবা বরং দফানি হদা অকরা রায় কাসকো গাইলি ভুনি মানে লাইতং বরং নিজেরানো স্টেট গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন জারি খেকা আনি হানেও নোটিফিকেশন দङ ওয়েস চরাইরংনি কাস্টমারি লোন কিফিলি হতা অথচ চরাইরংনি কাস্টমারি লোন নোটিফিকেশনও দङ এটা কি ধরনের মানে আচরণ এটা তাও রাংলং রহগে রাংলং কিফিল রহর নাই কলে রব হালাম রূপিনী রব হালাম বরং কিফিলি রহর নাই এই কি ধরনের আচরণ কাজে जों মানে ওরা অ্যালায়েন্স পার্টনার হই দङै ফানো এই যে রাজ্য সরকার অবাহে আচরণ जों এডিসি বাইতে সিনসি নাই দं মানবা आं तिनी ओ कमा समानिके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस निबाय जों सिले कमिटि थाने रहनाय ननि फॉर योर काइंड इनफॉरमेशन नॉट ओनली इनफॉरमेशन खाने निबागै चिनि एक्चुअली ताबो जरा एडिशन आं तासिम सामानि खादुल बाय खितारो चेखरा बाय खितारो अबाहाय मानसे आं आगेबो बार-बार ओ हाउस साका 2020 आज থেকে 24 বছর সিকাং এডিশিও বিল পাস হলো 18 এডিশিও পৌঁছিলে তাবনি চেয়ারম্যান সাইমানো চিনওয়ারা ইএম কাতাম এক্স ইএম চিনি তাবনি এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা সাইমানো 18 অরমি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার দেবব্রত কলই আসময় রাজ্য সরকার ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ খাই 9টা ডিপার্টমেন্ট এডিশনাল ইয়াফারে রিসিডি full Yafaris line department, including rural development, including electricity department, including DWS, যতনি Yafar দিনে রাজ্য সরকার ক্যাবিনেটও পাস সংখ্যা বিধানসভাও পাস সংখ্যা রাজ্যপাল এসেন থাকে সরিকা yes I am very much pleased আং এডিশনাল এম্পাওয়ারমেন্ট খাই তিনি এডিশনাল ও 9টা ডিপার্টমেন্ট ইয়াফারি রিমান মানে বাগে আং বেলাইখেনে খাকং থবো ini 24 bos rongkha jenggut mangke empowerment mudu mangkha tabo gira 9টা department social welfare social education department not by dolai simisi yang khoi nini khoi district kori west district kori sipaijola kori gumoti kori south kori education department education zone rekha primary section Fishery department Dumbur tuichimi chono ya phari tonika rest of other district chini kori ei gola rogno chung sring ke tomiya e ang ok samani karon nike ei je tashino jata samani je chini chorai rogni customary log ki phili thaimani tabo ranglong থেকে আরম্ভ থেকে কয়েকটা চিনি প্রথম একে বড় বড় সাজা বড় প্রধান সমাজপতি রত্নচুং সাইমিয়া রাজ্য সরকার বা প্রধান সমাজপতি রত্ন পাতারো দেখা আংলে সাইমিয়া जों এডিসি সরকার প্রত্যেক মাস 5000 কে যত নোটিফাই চিনি সমাজপতি রত্নচুং 5000 কে সমাজপতি পাতারি দং অথচ বড় নোটিফিকেশন দমানছে বরং সেটাও চড়াই রং দিনাই খাইতং চড়াই রং হদা বরং কাস্টমারি বরং কালচার বরং ক্রিস্টিনো রাজ্য সরকার অ্যাকসেপ্ট খাইয়া কিফিনি রহর ওকে जों आबानि बागै ओ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जेहेतु जों आबानि किफिनि रहका कास्टमारि लन ओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस आं अनर चेयरमैन साबना सानाय अबानि लगे जों अबरनबो स्ट्रांगली जों अरा दतन जों ताबकुन बिरोधी बेंच करिखा जों स्ट्रांगली आबानो राज्य सरकार बाय कमा बुसुगले कक सालायसिनाय जों बुसुग मालायखा राज्य सरकार बाय नारो जतन साइमानो सबसे हाईएस्ट ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চিফ মিনিস্টার মালাইকা চিনি দুঃখনি কক সাকা বেতননি কক বেতন চিনি স্যালারি অ্যালাউন্স তাবো উইথড্র খাইনাকা লাসিমা সুনসা আবো নোটিফিকেশন দङ স্যালারি ইএম नि স্যালারি এমডিসি नि স্যালারি চেয়ারম্যান नि স্যালারি অবরক আগে একালীন রাজ্য সরকারনি এমএলএ বাই চিনি এমডিসি এক রাজ্য সরকারি মন্ত্রী বাই এডিসি नि ইএম नि এক চিফ एग्जीक्यूटिव मेंबर नि सैलरी एक तंगमनि
जों ताबो बोसोंमान 26-27,000 मानो whereas राज्य सरकारनि MLA रक 84,000 85,000 टाका बरं बातामान जों notification tong equivalent to MLA equal to MDC cabinet minister equal to executive member CM and chairman equivalent to Taminabo speaker chief minister all notification ro respect ya একটা বিরাট গ্যাপ जों सागा जोंनि CM साहेब गाहाम कायसा सिद्धांत नाका जोंनो सोलिलिया जोंनो सोलहलियाव बियो जों उइद्र खायना सुनाय जोंनो सोलहलियाव उइद्र जों बरक दाबो जों खोनाय दङ 1,30,000 टाका मोननाय खरसा MLA रनि बेतन दा आबोन सिथाय सिगाबां मानो अमथुन जों नासुङै दङ अमथुन जोंनि चिनि बेतन जों उइद्र खायनाखा जनसाधारण रग्न सावनो जों दिनै उइद्र खायनाखा अ हाउस जे जों नायनाय राज्य सरकाराव बरंनि बेतन बोसोर बांरि आबोनि यागुलो जों हाउस डिसकाशन खायलायनाय जों तामो खायनाय एडिसि तिप्रासारनो मोथांनायनि बागै एडिसि नो प्रटेक्ट खायनायनि बागै अ हाना प्रटेक्ट खायनायनि बागै जों राइट चिनि राइट मा रग्न हनै मानसितन हायनै जोनो कन्स्टिट्यूशन न स्पेशल बाबे अमेंडमेंट खाय जोनो फाम दग माने पावर ओ 6 शेड्यूल पावर किंतु कमिया बुनि मेघालय के थर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि सिद्धांत नि एगेंस्ट कुनो राज्य सरकार थांमैया थांनायदि डिस्ट्रिक्ट बोरोलेनो थांनायदि लाई मारा चाकमाय काउंसिल थांनायदि मिजोराम যদিও চিকনङै मानो आइन जखन तुयङो राज्य नाले आं सुङि नायखा मियाबो आं बाय कगं लायखा निनि मेघालयनि बय एकटा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि ईएम रक बाय आं कग सालायखा बिल पेंडिंग नि रेशियो 2% 1% 3% एक काउंसिल निनि मेघालय निनि आसाम चिनि अरंगे 99% जों बिल पास खाय रहलो जों प्रपोजल रहलो जों अमेंडमेंट खायो आबनो नायबो नायजागिया पासबो खायजागिया एके जों अर आसुगै दंमानि 6 शेड्यूलनि भारतनि कन्स्टिट्यूशन न जों माने वै दंलाय मानि अब एरें सिब्ला अब दिनि एडिशन आबन बगिना आं महिनो जे एडिशन अर ताइ किछुया ओ एडिशन सबायदि एडिशननि संरक्षण सबायदि एडिशन संरक्षणनि कब फायगा ताबो चाकरिले तामुंलायनाय चाकरि तामुंलायनाय चाकरि ना खाके एडिशन तामुंलायनाय ओवरऑल पतल इशू बस कंगे चिनि थानी आबन बगै ऑनरेबल चेयरमैन सर आं चिनि सीएम साहेब जे बिल तो माने सम्पूर्ण ओ जे बिल कायखाम जों सिले कमिटिव रहरलायनाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस लैंड निकट तताई साइन लाभ करे लैंड नि जे चिनि जिंजाल नरक सिले कमिटी जेहेतु थांनाय जों अनेक बार जों दाबो एमन अवस्था आगे के समस्त लैंड अलॉटमेंट चिनि एडीसी नि कर्तृपक्ष चिनि विलेज कमिटी नि कर्तृपक्ष एडीसी नि थानी फाइके एडीसी आपनो कनकारेंट हो के इश्यू पास के अलॉटमेंट ताबो विदाउट आवर नॉलेज जोंनो नॉलेज फानसि खायजे अलॉटमेंट निजा खाके जोंनो एक्नॉलेजमेंट रहर जाय अबाय अवस्थाखौ मै दं के लैंड यूज एडिशन बिसिंनि खास एडिशन बिसिंनि जुट एडिशन बिसिंनि एलओटी एडिशन बिसिंनि फरेस्ट मैनेजमेंट आबो रकना एडीसी तासिन ऑनरेबल एमडीसी सालांखा चिनि विद्युत बाबू एक्चुअली खुटी निकायलेना नांखौ पाला कायलेना नांखाताबो पाला कायलेनि सिगां
जों kaisa jara जों ADC ni member ni phainai MD sing phainai ro जों strongly determine maungnai tabugo chini hasing जों salgai chini honorable MDC Dhirendra Deborma de gotubumani saka কয়েকটা বনি ani aro tongawa hai tabugo ani gana gini ani constituency ni gana gini 20 ta panchayat tongo je 20 ta panchayat ni bisingo ti prasar tongoi tongpayo general panchayat ni bisingo tabi election ang khabara okoche panchayat election se participant ma khainai age jareilung chakmaga taro silibek na jareilung age ADC boro masara koloi para lemmusara age ADC Obahike kabangma ajagawo chini yang tanihim hatai kucuk pacing chini di prasar tabu general age ADC tongbai mani যদি जों সাইরিখা যত যারা অর তংনাই जों যারা অনারেবল এমপিসি তংনাই মেম্বার তংনাই রাও যে জানি জাগাবো তাও ফানে জেনারেল নই তংনাই চিনি ত্রিপুরাসা এলাকা পঞ্চায়েত নই তংখা ব জেনারেল এলাকাও থাং থাকে এডিসি ব জেনারেল আং কাইসা উদাহরণ সাবানো আবং বর্মা সরা কলাই পারা জেনারেল খাইরে দেখা আগে এডিসি ন বুঝবো না নগর পঞ্চায়েত না ব্লক নি বড় কোনো সুযোগ সুবিধা মান না जों एडीसी বড় কোনো কিছু রিমা তেলেমুরা বাইদা জাস্ট আধা কিলোমিটার থাংনাই দিবন লামা কামি বিসিনি লামা থাংনাই দিবন তৈরি ব্যবস্থা বড় ঠিক খায়া जोंनो বখাইনা নি দিয়া বড় সাকা जों নরক জানি যে জায়গা তংনাই জেনারেল পঞ্চায়েত তংনাই নরক যতনো সেখান এসডিএম লেটার দি DMO letter di chief minister di governor letter di jengtai general panchayat tai tongleya jono ADC bisingo diary bai jasni hai ni chini jot general ni panchayat tonglai rokno jeng dasingo chini honorable obon chini greater Tripraland obon chini greater Tripraland gabang ma hakmazak पाइनायनि बागै इलेक्शन पाइनायनि बागै बाहायके टिप्रासार अकरब पार्टी तंबनो सबायनायनि बागै yang खेरु ayang खेब चिनि मखां सरियारो बाय दालारो हायके सकमा बाय ताबा कुके चिनि ayang तिनारा ayang फासिनो हायके कबाय केदे काजे honorable chairman sir and हायनो किफिनि फाइफिनाय जे 8th amendment बिल जे चिनी सीएम साहब जे प्रस्ताव तो माने बिल तो माने कोनो एडीसी नि विलेज कमिटी वो टिप्रासन कारै के बोनि तै जुदा दफानि रिजर्व चेयरमैन नि रिजर्वेशन तंगि मांगलानि जेता तो माने अब पूर्ण भाबे आं समर्थन खायो आबनो जतन जों समर्थन खायो आगामी दिनो जों पास खायनानि बागै आं ततनि थानि कोयो तै कैसे के लाइसेंस तो जोंरो आगे अनेक बार कक सालाय जावबना से कक सालायनानै नांलायलिया तामदिबा जों बारबार नायलायखा बबा कारजा अर ब्रान्दी फालकागे बोसोर रमजानाबो पन्द दादि माने जत दाबाया कलय ब्रान्दी रियां ब्रान्दी त्रिपुरा ब्रान्दी दाखांगे गुबुननि जत आइटेम दङ जागाव जेकोनो बिजनेस खायनानि जेकोनो प्रडाक्ट खालामनानै आबनि एडीसी बाहायनो किन्तु अब रहरिबो जोंनो गसै द रहरन जों अबनि टैक्स कालेक्ट खायनानि जन अनुमति रुजुन अबसिता बंके प्रश्न जों पास kan खाइ रहका गोबां पास खाइ रहरजा किफिलि फैया अब हायदे कसै तङै उन अब सिता चिनि सन्देह आबनि बागै जों ताबो जेहेतु विरोधी करै छबा जुरालो आन्दोलन मा खेलेनाय आबनि बागै आं कयो ओ ट्रेड लाइसेंसिंग चिनि 8th amendment bill introduction discuss ओ चिनि अपनी establishment of village committee अब तक कैसे तो as per चिनि constitution ताबे जेलाबे संसदीय गणतन्त्र चले दङ चिनि public account
পাবলিক অ্যাকাউন্ট বহাयनो যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্র নিট एंड क्लीन जों যতनो जवाबदेही जों যারা জনপ্রতিনিধি ফাইনাই इवन অফিসিয়াল পর্যন্ত যারা খাইखांनायफोराव যতनो जों জনগণ এখানে জবাবদেহি ফলে চিনি এস্টাবলিশ ফাসিয়াবলা পাবলিক অ্যাকাউন্ট ইন্টারন্যাশনাল ডিসকাশন आपनो बाहायनो आं যতনো भारतके पास खेलेने बागै लोकरो चिनी ऑनरेबल मेंबर आं कोइदागो के आनी को आशक नंसितन फाइनाय साला चिनी युद्ध गोबां जागाव युद्ध पायाखौ गोबां युद्ध दंखौ ताबो पर्यन्त जों गथालायमाने या गलफानसे चिनी गथालायमाने या गलफानसे चिनी फासि ताबो पर्यन्त चिनी एडीसी न एम्पावर खेलेने बागै एडीसी याकन फलो करने बागै चिनी एडीसी एलाकानि शिक्षा व्यवस्था पानीय जल लामा कारेन्ट आबादनो जों खायनायनि बागै गोबां स्कुल चिनी बायजात गोबां जायगा थैमानियाखौ आबादनो खायनाय बागै जों बार-बार राज्य सरकारनि चीफ मिनिस्टार उद्धव प्रकल्पन जों ताबो सदुत्तर जों काहांखामायखौ जदिबो जों खोनागा कायसा TTADC नि फाइनान्शियल डेलिगेशन ताई एम्पावरमेंट बाहाय बब्दि पर्याय दं बोसोरथाम खायमान बरनि कायसा मीटिंग रिंजाखानि खानाव जों नाहरै दङ आबन बागै आं फाइनाय साला जों बिरोधी ओ करिखाफानो जुद्धले किन्तु मथाकजागा जुद्धले जों थाइमा थांलायनाय ओ बक्सायनो जतन हामबाय माननीय चेयारमैन साहेबना हामबाय माननीय सदस्य বিমলকান্তি চাকমা মহোদয়। অসংখ্য ধন্যবাদ চেয়ারম্যান স্যার আমাকে আলোচনার সুযোগ দেওয়ার জন্য। যাই হোক, আমরা আগে ছিলাম অপোজিশন ব্যাংক এবং ট্রেজারি ব্যাংক। তখনও আমি বলতাম যে আমাদেরকে, বিশেষ করে আমাকে অপোজিশন হিসেবে আমাকে মার্ক করবেন, চিহ্নিত করবেন। তখনও বলতাম, কারণ যারা বঞ্চিত লাঞ্ছিত এই জাতিদের জন্য আমি সবসময় আছি, থাকবো। এখন তো আরো আমাদের রাজ্যেও আমরা এক হয়েছি, সেখানে বিজেপি, আইপিএফটি এবং তীব্রমতা যৌথ সরকার চলছে। আমরা এখানেও আমরা যৌথভাবে করব। যাই হোক, মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমাদের সিনিয়র ইএম সাহেব কমলবাবু অনেক কিছু বলেছেন। তবে আমি বলতে চাই, হতাশার মধ্যে না থেকে আশার আলোর দিকে আমরা কিভাবে যে করতে পারি। আরো একটা জিনিস আমি বারবার বলতাম, শুধু ত্রিপ্রাসাদ বলে আমাদের ত্রিপ্রাসাদের অধিকার আমরা ইস্টাবলিশ করতে পারবো না। আমরা পয়েন্ট টু পয়েন্ট আমাদের যেতে হবে। যেমন আজকে আলোচনার মধ্যে এসেছে, উনি খুব সুন্দরভাবে তুলেছেন চোরাইদের কথা। আমি শুনতাম রাংলং বলে আমরাই আসল, পত্রিকাতে চিঠিপত্রের কলমে লিখত, আর চোরাইরা বলে আমরা আসল। আমি একদিন ওনাদের সাথে দেখা হয়, আমি বললাম আপনারা তো দোনোটাই নকল। বলবে কি বলেন, আপনার দোনোটা নকল। কারণ হারাম কমিউনিটির 60 ট্রাইব লিস্টে আপনাদের নাম নেই। ছোটবেলা থেকে শুনতাম 12 হালাম। বাস্তবে যখন রাজনীতিতে আসি, আমার একটা অভ্যাস, আমি যেহেতু জনজাতি, অন্যতা বুঝি আর নাই বুঝি। আগে কিন্তু আমি জনজাতি হিসাবে জনজাতিতে তার হিস্ট্রি, তার ব্যাকগ্রাউন্ড আমার জানা থাকা দরকার। গাতে দেখলাম শিডিউল টাইপের নাই, 12 হালামের মধ্যে 10 হালাম আছে, 2 হালাম নাই। তাহলে কোন হালাম নাই? সেটা হচ্ছে রাংলং এবং চোরাই। এরপরে রাজমালা থেকে আরম্ভ করে, কৃষ্ণমালা থেকে আরম্ভ করে সব বই একত্রিত করে আমি পড়েছি। তখন দেখা যায় রাজমালাতে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে যে মহারাজ চোরাই পাড়াতে ভ্রমণ, চোরাইদের কাহিনীর উল্লেখ আছে। রাংলং
অনেক কিছু স্পেলিংয়ের কারণে উচ্চারণের কারণে বানানটাও ভুল হয়ে গেছে, রাম রঙের জায়গা লাং রঙ হয়ে গেছে, এরকম বহু উদাহরণ আছে। এরপরে আমি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের সেক্রেটারি এন্ড ডাবলং, বহু আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দলীয়ভাবে হোক প্রশাসনিকভাবে হোক আলোচনার মাধ্যমে 3 অক্টোবর 2020 একটা নোটিফিকেশন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা নোটিফিকেশন বার হয় 3 অক্টোবর 2020। নোটিফিকেশনটা কি? 12 হালামের বর্ণনা। ওইখানে হালামের সাথে রাংলং এবং চোরাইদেরকে ইনক্লুড করা হয়। এইগুলো এই জন্য বলছি যে তিপ্রাসা বললে হবে না। ওইখানে আমার মন্ত্রী তিপ্রাসা, তখনকার সময়ে ডাইরেক্টর তিপ্রাসা, সেক্রেটারি তিপ্রাসা। নোটিফিকেশনটা যখন যে হয়, আমরা যখন এখানে যাই যে শিডিউল ট্রাইবের লিস্টে নাই, এর জন্য সবসময় সচেতন হওয়া দরকার। এগুলোর ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া দরকার। যেমন আমি অনুরোধ করব, আমাদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার আছে, প্রশাসনিক আধিকারিকরা আছে, স্টেট গভর্নমেন্টের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের প্রশাসনিক আধিকারিকরা আছে, এই যে সংযোগ গ্যাপ, এর জন্য স্যার আমি আগেও বলেছি এই অধিবেশনে, এই হাউসের মধ্যে আপনি মোস্ট সিনিয়র, 7 শিডিউল থেকে যখন হয়েছিল 1982 তখন থেকে আপনি নির্বাচিত সদস্য হয়েছেন, এরপর পরপর নির্বাচিত সদস্য মোস্ট সিনিয়র যুগ। এরপরে আমার কি নাম করে মাননীয় রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত বিদ্যুৎ বাবু, উনিও 2000 সালে এমডিসি হয়েছেন। বাকি কিন্তু এই হাউসের মধ্যে সব নূতন, যার জন্য বলেছিলাম এডিসিতে কি কি অ্যাক্ট হয়েছে, কোন সময় কি নোটিফিকেশন বেরিয়েছে, সেইগুলো কিন্তু মাননীয় সদস্যদের দেওয়া দরকার। এগুলো নিয়ে যদি পড়াশোনা না করে, পড়াশোনা করবে কোথায় ত্রুটি আছে বিচ্যুতি আছে, সেটা দেখার পরেই সংশোধনের প্রস্তাবটা আসবে। কারণ এই সদস্যরা হচ্ছেন এই হাউসের আইনসভার সদস্য। আইনসভার যারা সদস্য, যেটা ত্রুটিগুলো সংশোধন করে বঞ্চিত লাঞ্ছিত সম্প্রদায়গুলোকে অধিকার দেবে, সেইটুকু তো আমাদের কাছে নাই। এগুলো আমাদের দরকার। স্যার আপনি জানেন মোস্ট সিনিয়র, বিশেষ করে রাজ্য সরকার থেকে 7 শিডিউল মোতাবেক যখন অটোনমাস কাউন্সিল হয়, বিশেষ করে 83, 84 স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে বিভিন্ন কিছু নোটিফিকেশন বাড়িয়েছে। আমাদের এডিসির কাছে আছে কিনা সেই নোটিফিকেশনগুলো, ল্যান্ড ইস্যু ব্যাপারে কি করতে হবে তখনও বেরিয়েছিল 83 এবং 84, সেই নোটিফিকেশনগুলো, গ্যাজেট নোটিফিকেশনগুলো আমাদের কাছে আছে কিনা, এগুলো তো থাকতে হবে। তাহলে যাই হোক, এগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা করা দরকার। এখানে আলোচনা শুধু জনজাতিদের অধিকারের ব্যাপার নয়, জনজাতিদের মধ্যেও যারা সংখ্যালঘু মাইনরিটি, কমলবাবু খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, এই যে কি নাম কয় রাংলং এবং চোরাইদের কথা, তাদের জন্য কে কথা বলবে? আরো আছে একদম ছোট ছোট স্ট্রাইক, তাদের জন্য কে কথা বলবে? শুধু জনজাতিদের জন্য নয়, জনজাতিদের পলিটিক্যাল রাইট, হিস্টোরিক্যাল এই সমস্ত ব্যাপারে অক্ষুণ্ণ রাখা, তাদের ভাষা সংস্কৃতি রক্ষা করা দরকার। হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু যাদের কথা বলার কেউ নেই এখানে প্রতিনিধি, তাদের জন্য কি হবে? আমি এর জন্য বলি যে পলিটিক্যাল রাইট, আমাদের জনজাতিদের জন্য পলিটিক্যাল রাইট দরকার। বিভিন্ন সাব ট্রাইব এবং সাব ট্রাইব, তাদেরও দরকার জনজাতিদের মধ্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাহলে যাই হোক, আমি আগেও বলেছি, হাউসে যখন আমি যোগ্য ডিসকাশন করব, আমার কিন্তু পার্টির ফিলিংসটা থাকে না, বাস্তবের উপর চলা। এখন এখানে যে যেটা এসেছে, ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট এস্টাবলিশমেন্ট অফ ভিলেজ কমিটি 8 অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2004, তবে এটা আজকেই নাকি পাস করাতে হবে। তবে পুরানো যে আচ্ছা আছে, এই পুরানা যেটা আছে যে এস্টাবলিশমেন্ট অফ ভিলেজ কমিটি অ্যাক্ট 1984, এটাতেও বহু কিছু সংশোধনের দরকার আছে। যাই হোক, যেটা সংশোধনের জন্য প্রস্তাবনা হয়েছে সেই ব্যাপারে আমি বলব। এখানে আনা হয়েছে স্যার অ্যামেন্ডমেন্ট অফ সেকশন 4। অ্যামেন্ডমেন্ট অফ সেকশন 4 এখানে একই আছে, 4 একই আছে,
all seat of chairman of village committee shall be reserved for scheduled tribe. এখানে আমি যতটুকু শুনেছি যে পঞ্চায়েত এক্সটেনশন টু শিডিউল এরিয়া 1996 এটার উপর ভিত্তি করে আপনার ঝাড়খণ্ড গভর্নমেন্ট, ঝাড়খণ্ডের যে রাজ্য সরকার, সেখানে ঝাড়খণ্ড পঞ্চায়েত অ্যাক্ট 2001 একটা বিল এনেছিল শিডিউল এরিয়া, শিডিউল এরিয়া, নন শিডিউল এরিয়া। যাই হোক, ওইখানে এটা হচ্ছে 5th শিডিউল এরিয়া, কনস্টিটিউশন 244(1), আমাদের কনস্টিটিউশন 244(2), 6 শিডিউল এরিয়া। শিডিউল এরিয়া ট্রাইবাল এরিয়া, শিডিউল এরিয়া মিনস 5th শিডিউল, ট্রাইবাল এরিয়া 6 শিডিউল এরিয়া। কাজে ওইখানে 5th শিডিউল এরিয়াতে আমাদের মতো এরকম হাউসের মধ্যে আলোচনা করে কোনো বিল অনুমোদন দেওয়া তাদের ক্ষমতা নয়, যার জন্য পার্লামেন্ট থেকে তারা করেছে। এবং প্রত্যেক স্টেটে ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল থাকে, আমাদের মতো এখানে নির্বাচিত নয়, এখানে ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল থাকে, তার মাধ্যমে পরিচালনা। কাজে ওই জায়গাতে দেখা যায় যে 5th শিডিউল থেকে 6th শিডিউলের অধিকার, অর্থাৎ ক্ষমতাটা, পাওয়ারটা অনেক বেশি। এরপরেও আমরা যখন এখানে দেখি যে 5th শিডিউল মোতাবেক যে ওনারা করেছেন, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে রিজনের মধ্যে, আমি দেখেছি রিজনের মধ্যে লেখা হয়েছে, উল্লেখ করেছেন যে এক্সটেনশন টু শিডিউল এরিয়া অ্যাক্ট 93, এখানে সেকশন 4Gর কথা উল্লেখ করেছেন, 4Gর কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে ওই মেন এক্সটেনশন টু শিডিউল এরিয়া 1996 এর ব্যাপারে। কিন্তু ওইখানে আমার মনে হয় সেকশন 4A ওই জায়গাতে চেয়ারম্যান অ্যান্ড ভাইস চেয়ারম্যান এই কথাটা উল্লেখ থাকা দরকার। কারণ আমরা যদি দেখি ঝাড়খণ্ড পঞ্চায়েত অ্যাক্ট ইন শিডিউল এরিয়া 2001, ওইটার উপর প্রথমে হাইকোর্ট এবং পরে সুপ্রিম কোর্টে কেস হয়েছে, কিন্তু সে সুপ্রিম কোর্টেও সরকারের পক্ষে রায় দিয়েছে, অর্থাৎ ঝাড়খণ্ড যে 2001-এর মধ্যে ওরা বিল পাস করেছেন সেটার অনুমোদন দিয়েছে। এখানে যেমন সেকশন 4Gর কথা উল্লেখ করেছেন, ইন দ্য রিজাল্ট অফ আপিল filed by the Union of India are allowed and the provision to section 4G of the PESA Act and section 221B, 40B and 55B of the Jharkhand Panchayat Raj Act 2001 are held to be constitutionally valid. এটা আমার কথা নয়, এটা সুপ্রিম কোর্টের কথা, বলছে সাংবিধানিকগতভাবে এটা ভ্যালিড। We also hold that section 17B2, 36B2 and 51B2 of the Jharkhand Panchayat Raj Act 2001 are constitutionally valid provision. এটা সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য। তো এখন আমাদের দেখতে হবে এই 21B, 40B, 51B কি, এগুলো যে ভ্যালিড বলছে সুপ্রিম কোর্ট, এখানে যদি আমরা দেখি 21B, reservation of post of Mukhia and Upamukhia in Gram Panchayat in schedule area. Post of Mukhia and Upamukhia of the Gram Panchayat in the schedule area shall be reserved for the scheduled tribe. 21B সুপ্রিম কোর্টেও ঝাড়খণ্ড পঞ্চায়েত অ্যাক্টের পক্ষে রায় দিয়েছে। এরপরে ঠিক এইভাবেই, তাহলে এখানে আমি অনুরোধ রাখবো, আমি বিস্তারিত যাব না, তাহলে এখানে সেকশন 4A এখানে চেয়ারম্যান অ্যান্ড ভাইস চেয়ারম্যান উল্লেখটা যাতে থাকে, এগুলো আমি কাজেই আমরা যে বলি না, ঠিক এইরকম আমরা যদি শুধু বিলি করলাম এই যে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট ইস্টাবলিশমেন্ট অফ ভিলেজ কমিটি অ্যাক্ট 1994, আমাদের আরো বহু 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 সংশোধন করা দরকার।
আমি অনুরোধ করব মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার আপনার কাছে নিকট যে এগুলো আরো কতগুলো আরো এর আগে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে কিনা, স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যাডিসি থেকে কোনো সংশোধনী আনা হয়েছে কিনা, সেগুলো আমরা একত্রিত করে এক জায়গাতে রাখা দরকার এবং আমাদের প্রত্যেক সদস্যরই এটা পড়া দরকার, স্টাডি করা দরকার। স্টাডি করার পরে তো আমি ভবিষ্যৎ চিন্তা করব কি করব। কাজেই এই যে এখানে 5th শিডিউল এরিয়াতে তারা এইভাবে করে তারা অনেক কিছু এগিয়ে গেছে, আর অথচ আমরা 6th শিডিউল এরিয়াতে আমরা শুধু বলছি, কোথায় বলছি, আবেগ ইমোশন দিয়ে আমরা আমাদের এই অনুন্নত সমাজ, অনুন্নত জাতিকে স্টাবলিশ করতে পারবো না। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল হব না ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা পারবেন না, কোনোদিন পারবেন না। কাজে কথা কম কাজ বেশি করা আমাদের দরকার। আমি বেশি বলবো না। এরপরে আপনি আরো একটা বিল আছে, কাজে আমি যেহেতু পাস করা দরকার, প্রয়োজন যদি পড়ে, আমি আগেও বারবার বলেছি, যখনই প্রয়োজন পড়বে যে কোনো সময় আমাকে ডাকবেন, আমি হাজির হব। যদি আরো কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হয় আমি অবশ্যই ডাকলে পরে আমি আসবো। এরপরে দেখুন আরো একটা বিল আছে, আরো একটা বিল যেটা ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কনস্টিটিউশন, ইলেকশন এন্ড কন্ডাক্ট অফ বিজনেস 21st Amendment Rules 2024। স্যার, এখানে পিএসসি কমিটির কথা উল্লেখ আছে, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, সেটা আমরা পার্লামেন্টেও দেখেছি, রাজ্যের প্রত্যেকটা রাজ্যের বিধানসভাও দেখেছি। ওইখানে কি হয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যাতে সুন্দরভাবে চলে, আমরা মনে করি যে অপোজিশন বেঞ্চ সেটা হচ্ছে আয়না, ট্রেজারি বেঞ্চকে দেখাবে যে ভুল ত্রুটি কোথায় হচ্ছে, সেটা অপোজিশন বেঞ্চই ট্রেজারি বেঞ্চকে দেখায় ভুল ত্রুটিগুলো আলোচনার মাধ্যমে ডিবেট হয়। কাজে এখানে যে উল্লেখ আছে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি shall be nominated by the chairman of the council। আমি 100 বার স্বীকার করি এখানে করবে, তবে এখানে উল্লেখ থাকা দরকার যে অপোজিশন যদি থাকে, অপোজিশন থেকেই যাতে চেয়ারম্যানটা থাকে। কারণ আমি অনেক সময় আপনি আমাকে দেন যে অপোজিশন বেঞ্চ থেকে আগে কোনো বিলের উপর মানে বাজেটের উপর ডিসকাশন হবে, কেন দেওয়া হয়? অর্থাৎ অপোজিশন বেঞ্চ থেকে এই কারণে দেওয়া হয়, পার্লামেন্টে হোক বিধানসভাতে হোক চেয়ারম্যানকে দেওয়া হয়। কারণ দেওয়া হয় এই কারণেই, সব সময় অপোজিশন বেঞ্চ থেকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান থাকে। তাহলে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান যখন থাকবে, কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তার নজরে থাকবে, তার নলেজে থাকবে। কাজে প্রথম অবস্থায় অপোজিশন লিডারকেই সেটা দেওয়া হয়। কিন্তু আমি তো ছিলাম এখানে অপোজিশন থেকে দেওয়া হয় না। কাজে এখানে উল্লেখ থাকবো, আমার অনুরোধ থাকবে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে বজায় রাখার জন্য, অ্যাসেম্বলি এবং পার্লামেন্টের মতো এখানেও আমাদের উল্লেখটা জায়গা থাকে অপোজিশন বেঞ্চ থেকে যাতে পিএসসি চেয়ারম্যানটা দেওয়া হয়, এই উল্লেখটা থাকবে আমার। তো যাই হোক, বাকিটা আমি সমর্থন করছি। যদি না থাকে যেমন এখনের মতো কাকে দেবে, তখন তো থাকবে, তখন তো থাকবেই এখান থেকে, তখন তো হবে, তখন তো আলোচনার মাধ্যমে যদি অপোজিশন থাকে তখন এটা যাতে থাকে আর কি, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। কাজে যাই হোক, বাকিগুলো তো আমরা অভিযোগ করেছি এবং এখানে ওই কিছু আরো ডিসকাশনের জন্য এটা তো ওই বিদ্যুৎবাবু বলেছেন, হ্যাঁ 1/2 ঘন্টা 1 ঘন্টার মধ্যে তো করা যায়, এটা বারবার কেন? এই যে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ওই যে ওই ট্রেড লাইসেন্সের উপরে, কারণ এটা ট্রেড লাইসেন্স বিভিন্নভাবে আরো কিছু এখনো তো বোধহয় বাস্তব কথা কি, আমিও সম্পূর্ণ ক্লিয়ার না। আমি যেটা আমার যেটা দুর্বলতা থাকে আমি স্বীকার করি, আমিও এটা বেশি ওই কয়েকজনের সাথে শুধু আলাপ করেছি, আমিও কিন্তু সম্পূর্ণ এখনো ক্লিয়ার না। এটা খুব ট্যাক্সের ব্যাপার, এটা আরো আমাদের আলোচনা দরকার। এই যে আমাদের বিদ্যুৎবাবু বলে গেছেন না, আমরা শুধু এটা করবো, অমুক করবো, সমুক করবো, যে করে, কাজেই এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট। মার্কেটগুলোকে আমাদের
কন্ট্রোলে আনা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। আমরা বলি যে আমরা অনেকে বলে থাকি যে দামছড়া মার্কেটটা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট, কি পাওয়া যায় না সেখানে। কিন্তু বাস্তবে আমার আইডিসি এলাকা আমাদের কন্ট্রোলে আছে? দামছড়া মার্কেটটা কি আমাদের কন্ট্রোলে আছে? এবং সেটাকে কন্ট্রোলে আনার জন্য আমরা কি ব্যবস্থা নিয়েছি? ৭৫ মার্কেট বহু রেভিনিউ দেয়, এখান থেকে ভবিষ্যতে ৭৫ রেল স্টেশনকে ভিত্তি করে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। এবং ৭৫ রেল স্টেশনটা সম্পূর্ণ আইডিসি এলাকা, সড়ক পথে আমাদের সাবরুম হয়ে বাংলাদেশের সাথে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছে, আমাদের আখাউড়াতে রেলের যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে। কাজেই আমরা মিজোরামের সাথে সম্পর্ক ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে এগুলো আমরা কতটুকু করেছি। কাজে এর জন্য আমি আবারও অনুরোধ করব, আবেগ ইমোশনের মাধ্যমে না গিয়ে বাস্তবের উপর নির্ভর করে মানি লেন্ডিং পাওয়ার, এই যে মার্কেটগুলোকে আইডিসি এলাকার মার্কেটগুলোকে কন্ট্রোল করার ক্ষমতা, লাইসেন্সিং দেওয়ার ক্ষমতা এগুলো আছে, তার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি আমাদের চিন্তা করা দরকার। কাজে যাই হোক, মাননীয় চেয়ারম্যান আমাকে সুযোগ দিয়েছেন, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর এই বিলের প্রতি এই সংশোধনীগুলো এনে যাতে এগুলো অনুমোদন হয় তার জন্য আমার সমর্থন থাকবে। ধন্যবাদ। বরংগলাং আদাংশ tabuk barang-barang siang mo kacam bil ni sakawo pacak kon ni sakawo ko na bagi request klai Honorable Chairman sir, ini ni je kaitam bill place kami pas kaya ni bagai, te kaya ni oidro kaya ni bagai, oidro kaya kan, joto ni support by hani bagai, joto honorable member somno kata hamzana gut, te bete kaya ni bill ni uporote discussion kaitam ni, sini joto honorable member sini EM Srok nangmani kok saka inclusion khaine ni booth kok saka sini honorable MDC Bimol Chagma sini TTADC Establishment of Village Committee Act bono जों modification khaike janai hane bo propose khaika sudu chairman ya vice chairman no bo ST reserve khaine ni bagoi ingkang honorable chairman ni thani koiwe amono vice chairman no bo ST reservation khaiwi modification khaiwi pass khaine ni ingkhu hnai o house chairman ni thani kobogda tini trade license ni beparo onai nangmani kok joto honorable member song house ni sawi thangbai kha kesini te ekdin ni tongo ang barbar no request khaini musugo oroni bisingo bomono inclusion khaijani tong bomo exclusion khaijani tong sini schedule ni provision ni motabe bomono se tax nai manai levy nai manai bo item no oroni 385 ni bisingo remove khainai ni na te waisa se sono joto honorable house ni member rok bono kisah study khayu one sogui phaibe jadi tani ke bote salsa jora tongkho sini bagui sini honorable MDC Bidut Dewa Masaka daiti ni discussion khai pai mana ja 10 days na ya udne jeng o aino jodi amendment khaija ke tabo salsa ni bisi pai pe henge hoyto saya ke pas pai pe kemu inclusion khaija nei ro nge sini time tongkho te salsa amo salsa ni bisingo no joto honorable members on inclusion exclusion ni bagoi bo item na amo teni session no sabai jadi
खाहनै रिक्वेस्ट खायो सिनि तै कैसा सिनि बिल discussion सिनि 21st Amendment Rules 2024 Jenny Honorable Embassy Saka PAC Public Account Committee ni Chairman Bo Opposition ni Honai mention kaina ni thung nei Saka Je ang saima mani mote kono jaga wo Public Account Committee ni Opposition no maranai he sujak korinya normally opposition no rogo কিন্তু লিখিত ভাবে কোন জায়গা সুযোগ করে চিনি বিটিসি ও বুনাইখা শিক্ষিত যতনি সেই সেকার পিএসসি ফর্ম খাইনাইকে বিটিসি বরনি বরবো অপোজিশন no মারনাই হনে সুযোগ করে বরবো নরমালি ট্রেডিশনালি বর অপোজিশন no নরবো আইফানে সুযোগ কে নইয়ার নেচনি চেয়ারম্যান সানো কইনে আমো যদি পসিবিলিটি তংখাইকে amendment খাইবে যিনি অনারেবল এমবিসিনি সাজেশন বাই जों মডিফিকেশন খাইবে সইনানি থৈ ওই মডিফিকেশন পাস খাইনে হनै आं खाइके जानाय हनै आं चेयरमैन नि थाने कबाव Honorable CM যে কোনো হাউস অফ ডিসকাশন নি উলো correction, insert, exclude, include, who barbely India. Nangobo written form of no inclusion Kadini Kasha Kagos Madaman. One policy of a house of Tishaman. But Nango earlier get a bill to Monor to Kuri, Sude, Abona Barbulini, Sakawa Best Kaye, Pass Kadimia. Thank you. बेलेखे हामबाय जोंनि बरम गोनां चेयरमैन सारनो যত হাউস নে অনারেবল মেম্বার সং যদি তাবक नि फर्मनो सापोर्ट खाइबे जादि आइथेन जों पास खालायनाय तानि हिके अमो माने कोनो जागा जेहेतु बीएससी नि अमो हाइरक सुजा बकरे जों सुजा एफानो discussion ni bisingon chini democracy na table strong khaina hinke chum opposition ni no phane chini boromana chairman appoint khaimane omoto kono sujak kare ani bangoi of formon na jotono support khaibi pass khaibe jadi jotono hambai khumka Adam tay Adam Jukson Tinini Mo Kaitam Establishment of Village Committee 8th Amendment Act 2024 Constitution, Election and Conduct of Business Rules 21st Amendment 24 Tekasha TTRC Trade License and Control First Amendment Pending Bill 22 Abo Joto members of time binding Kajak ni bisingo kok salaka Tabo House ni thani Mo Kaitam Bill Pass Kanyani Kini Peskango Samung Butang Kotor Moni Katara Honorable CM Kuni House je Postab Normani Hashimo Sakatao ko sanai বিশেষ করে অনারেবল মেম্বার বিমলকান্তি চাকমা মহোদয় নিকট সিএম তো রিপ্লাই দেখা স্পেসিফিক রুলস কোন করিফানো जों जे नुकमानि पार्लियामेंट इंतुं विधानसभा इंतुं पब्लिक अकाउंट्स कमिटी नि जे चेयरमैन अपोजिशन नि
member no khajago sude to CM reply likha te kaisa village committee ni chairman ST reservation মান নাই যত জায়গা হলো নক্ষত্র শাখা ভাইস চেয়ারম্যান নেব যত জায়গা রিজার্ভ খানিনি তবে একসঙ্গে দাবি নেই কিন্তু টেকনিক্যালি ফর ফিউচার নিবাগে अब যেহেতু ফ্রেশ যেটা বিল তু মনে জায়গা কোনো মেনশন করে अब हाइके बिल पास खाई मैया नांका उलो जराबो अमेंडमेंट तुबी अब खाइमान तबो मो काइथाम बिल नि साकाओ जरा समर्थन खानेरो याक्ति सवै समर्थन खाइदे हेने आं मेंबर संथानि कबगो मो anonymously যত মেম্বার্সনি সমর্থন বনো সর্বসম্মতিক্রমে মো কাইথাম বিল তিনি 28 জুন 2024 এডিশনি সেশনও মো বিল পাস খাইজা কারণে আং ঘোষণা খাই সাইড বাই সাইড এডিশনি অধিবেশন बसकानि जरा खाजायगानि बिसिम इनडिफिनिट पिरियड नि बागै मो सभानो दिनैनि सभानो अरनो आं एकजन घोषणा खालामो थैंक यू जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे आदम जक्सम नरकनो जतनो पाइपलाया खाजानि हामजामुं ताई हामबाय याफादै 8 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 10 सेशननि फुंनि पुला एजेंडानि ताबुक सामंबतां चंचें सिनाय सामंबतां चेंमानि सकां आं जत बरमरां आदम संनो गावनि नरनो अबहिति खायो अबंका बिजनेस एडवाइजरी कमिटिनि डिसिजन बाय তিনি 28 জুন সালসানি অধিবেশন সংসদ জাকা ताबुक पुंनि पुला सावन बतन चंचन सिनाय बिजनेस एडवाइजर कमिटिनि सुपारिश बाय चिनारो तिनि कोनो क्वेश्चन करै क्वेश्चन आवर उंगलाक बनि बागै ताबुक पुला सावन बतन नंग्रानाय काशा सुप्रस्ताव Mongka ang o hauso bere khakamui narana janago laithanai 22nd March 2024
LDCनि गोजाम आदम बरंगोनां बक्तकलै बेराम कतमा मानजागै जिबि साखाम नगो सागनाय दंफोर आसंसाबो लांमा चलांखा लांमा चमानि जरावो बिनि अमरुंखा बिसि सिरिजिबा लांमा चमानि जरावो साजाला कनै ताई बोसाजो खरनै बकलां थांका लांमा चनाय गोजाम MDC बरंगोनां बक्तकलै 2015 LDCनि General Election 23rd MP LDC constituency bo elected money bo lama chamabai LDC प्रशासन no अधिवेशन बेलाखेबनो बिनि आत्ता शान्तिनि बागै जों अधिवेशन जतनो पालखे बाजालायै शान्ति कामना खालामनाय ताछाड़ा लाइथांनाय अधिवेशननि परे काबुक अधिवेशन साक जरा त्रिपुरा हास्टेनि फातारावबो गोबांमा उग्रवादी गोबांमा लामा देरमाबाय ते गोबांमा प्राकृतिक दुर्योग माबाय थैनाय रक ताई इंजुर दुनाय रक माबोचों मसबा थैनाय रकनि आत्ता शान्तिनि बागै जों कामना खालामनाय ताई गोबांमा बरक इंजुर दुम तंगाय रकनो दाख्लै हामै बासा दैहैनाय जों 1 मिनिट बासा लायै बंनि आत्ता शान्तिनि बागै जों प्रेयार खालामनाय जतनो हामबाय calling attention yakaba motion kono calling attention kरै आं बरंगोनां आदम धीरेन्द्र देबरमानि थानि कायसा नामकुकमानि मोशननि नोटिफिकेशन मांका mo musanno hauso tisana bagoi ang admit bo kraja tabo musan tubunai borongnan adon Dhirendra Deborma mo musanno read out klainai bini ulo musanni sakao discussion nai 30 minutes more discussion joto borongman adong song joto saimano tinini mo अधिवेशन there is no opposition members tini sukango opposition tongnailo Bharatiya Janata Party ni house ni je leader tongnai borongman Bimal Kanti Chakma. He is also members of Business Advisory Committee. Bosaka Pradesh BJP Committee ni decision by
borok tabung simi tini simi mo house treasury bench by achuglainai opposition thanglak sutorang mo 30 minutes je discussion nangai o jagao ang house ni leader of the house honorable CM no request khainai bobo adong mo 30 minutes kok salainai bini ka list rohotum ko aboni sikang ang borong adong Dhirendra Devor mano bini musamno house tisana bagai request khainai Alai hambai honorable chairman ini je motion kaisati sadakon abono pass kainani bagai joraremani bagai. Dear sir, I hereby give notice under Rule 227 of the Tribal India Autonomous District Council, Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985 that I am raising discussion on the matter of urgent public importance in the present session of the Council, namely, it is a great concern for TTADC that Sibari Para, Bikrai Para, RPC Para, Assam Para, Krishnorai Para, we are once identified as ADC village functional under the Singleville ADC Village Committee and Mailong ADC Village Committee, but after the year 2010, the villages are included in the Gram Panchayat. This has silently reducing the area of TTADC and its jurisdiction. Such case may have happening in many other places of TTADC as well. This needs an urgent step to address the issue. So, Barangdang Chairman Sir, Pokai Amose, Jetini Iobono, Oisunoti, Musonoti Sazakmani Karan. Kubangma exercise ni bisingtui ang nije sakbai thango jagao godali 2018-2019 jora romoi ang abono o elakano ang খুব observation khlaika মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট ডিএম জেলা শাসক বিনি অঙ্কতই বিসিংটি বাং সাহায্য মানকা এবং বিভিন্ন তহসিল ভেরিফিকেশন বিসিংটি বাং আবর ডিমার্কেশন বিসিংটি আং আবনো মানকা এবং শেষ পর্যন্ত আবো বছর রাতই কুবই হিনে আং নাইনানি বাগৈ যিনি রিটার্নিং অফিসার ni thanibo ang poileng tawo thangwe abono roto kabon pore adagao kaisa mukumu ebake proof manka ei je parani borok 2010 already edisibo borok bodro 2010 jora aboni already ani thani tawo khano tongo je aborongni voter list ge tabu kokhe amose শুধু অরত পাঁচটা পারানি সিমিসি সুইজাগো কিন্তু রিসেন্টলি তাবো বর্তমানে নুখা যে রাজকান্দি এডিসি ভিলেজনি পূর্ব সাইড ন কারে আবনো খিবি ক্লাঙ্গ গঙ্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েত রাজকান্দি এডিসি ভিলেজনি পশ্চিম এবং উত্তরাংশন বাহাই ক্লাই বিনি গঙ্গানগর পঞ্চায়েত ইনক্লুড খাইমান অথচ আবো এডিসি এলাকা সেম এই যে তাবো যে পাঁচটা পারা মেনশন খাই জাকমান ও জায়গা মুস্তনো আবো সেম মাইলং এডিসি ভিলেজ আবো কৈলাসর সাব ডিভিশন কিন্তু বিনি পশ্চিমাংশ অলরেডি ন্যাশনাল হাইওয়ে রুট আবনো কারই যে বিকেরাই পাড়া ও আবো যদি মাইলং এডিসি ভিলেজ উঙ্গিয়া হই পাঁচটা পাড়া 3.5 কিলোমিটার অতিক্রম খাই বাহাই খাই আনি কক গাই নিনি সম্বুগাও আবো বাহাই খাই এডিসি উঙ্গইমান যেহেতু দনবিলাস দীর্ঘদিন ধরিয়া এডিসি নি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা উপভোগ খাই তংমানি আরো নি চিনি তংনাই চিনি বাসিন্দা তোমার টিপা সাংথং তোমার মুগলি ইংথং তোমার জেনারেল নি যে কোনো কাস্ট নি বিলং খাইনাই ইংথং তো আবনো আংতিনি মুসন্তং মানি কারণ আবনো চেরাই নাইলানে লিংথং
এবং দীর্ঘদিন যদি অমতি খেলাই চিনি এডিসি এরিয়া চিনি যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের আন্ডারে যত চিনি এরিয়া দंमानि বিনা কোনো সংবিধান বিনা কোনো রেজুলেশন ছাড়া প্রত্যেক বছর সাল খুগৈ যদি অমতি খেলাই চিনি এডিসিনো যদি হানো যদি চিনি এরিয়ানো যদি বরং যদি অকুপাইড খেলাই যদি বরং জেনারেল প্ল্যান দं গাকাय চিনি অ6 শিডিউলनि কোনো মিনিং করে না থাকলাই মনে বাগা আপিল খায়ো তিনি ও হাউসনি বিসিংতৈ অবনো অতি শীঘ্রভাবে প্রয়োজনীয় কাইসা কমিটি গঠন খাইনাनै उंथों ও কমিটিনি বিসিংতৈ ফিউচার যেন চং অমতৈ নি বুক অমতৈ বুক তো उंनानि तांथों आबोनो बरं नायख'नानै उंथों এবং বর্তমান যে তাবক চং সাইমানখা গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন उंनानै थांदों প্রয়োজনীয় কমিটিনি বিসিংতৈ স্টেটনি ইলেকশন কমিশন বিনি থানিও রিটেন রহনানি ইংথং বর্তমান মহামান্য রাজ্যপাল বিনি থানি রিটেন রহনানি ইংথং ইনফরমেশন দিতে ইংথং প্রয়োজন যতক্ষণ অবনি সমাধান হয়ে আসা পর্যন্ত সঠিক সমাধান হয়ে আসা পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন দরকার না থাকে আগে স্থগিত রহনানি ইংথং দিলে আনকি হাউস থানি ও দাবিনো তারপরে তিনি মোশন বিসিতে পেশ করে আমরা orang ador minimo village nimoro je mention kaimani bo revenue mojawo klai apa kaitake dolugaw dini Bishanogor Tosil revenue kaitake Potigrai Rastani revenue Potigrai Tosil Rastani moja আমি এখন এই মোশনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য মাননীয় সদস্য বিমল কান্তি চাকমা মহোদয়কে অনুরোধ করছি। সদস্য বীরেন্দ্র দেব বর্মা যে মোশনটা এনেছেন তার সমর্থনে আমার বক্তব্য হবে। এটা আমারও জানা দীর্ঘদিন যাবত 2010 যে নির্বাচন এই ভোটার তালিকা সেই ভোটার তালিকাতেও এডিসি এরিয়াতে ওই উল্লেখিত গ্রামগুলো যারা ছিল তাদের কিন্তু এডিসির ভোটার লিস্টে নাম ছিল, কিন্তু 2000 পরে সেটা এডিসির বাইরে চলে যায়। কী কারণে যায় সেটা তো বলতে পারবো না, তবে আমার অনুরোধ থাকবো যে এটার ব্যাপারে একটা এডিসির থেকে একটা উচ্চ পর্যায়ের যদি কমিটি হয় এবং প্র্যাকটিক্যাল ওইখানে গিয়ে যাহাতে ওই এখানে দুটো সাব ডিভিশন কৈলাসহর এবং কুমারঘাট এরপরে ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে ওনার সাথে ও আলাপ আলোচনা করা, তাহলে এখানে ধরেন একজন সিনিয়র কোনো এক্সিকিউটিভ মেম্বার এর নেতৃত্বে যদি কমিটি হয়, এখানে আমাদের সিও সাহেব আছেন বা অন্য এরকম হাই লেভেল কিছু অফিসার থাকবে, ওইখানে যাহাতে ডিসকাশন করার সুবিধা হয়, তাহলে পরে এটা আসল ঘটনাটা এটা বেরিয়ে আসবে। কারণ 2010 পর্যন্ত যাদের ভোটার লিস্টে সম্পূর্ণভাবে এডিসি এলাকাতে, এটা কিভাবে গেল? শুধু এটা নয় স্যার, এই প্রসঙ্গে আমি আরো বলবো, এডিসি এবং নন এডিসি সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারেও আমাদের আরো সতর্ক হওয়া দরকার। আপনারা জানবেন আসাম আগরতলা রোড কুমারঘাট থেকে পেঁচাতল যাওয়ার মতে আপনার এরিয়াটা দেখেছেন। আপনারা যদি দার্সে যান, দার্সে ঢোকার সময় এখানে এরিয়াটা দেখেছেন। ঠিক তদ্রুপ ধর্মনগর মহকুমার যে আনন্দবাজার, এটা আপনিও জানেন, এই আমার কি নাম কই ইএম এডুকেশনও জানে, আমরা একসাথে আগে খুঁজছিলাম এই সমস্ত জায়গাগুলোতে। এগুলো অনেক কিছু প্রবলেম রয়েছে, যেটা আনন্দবাজারটা বলছে ধর্মনগর সাব ডিভিশন আমারই এই নির্বাচনী এলাকার মধ্যে পড়ে, দার্সই এগুলো পড়ে। কাজে এগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা করা দরকার এবং উচ্চ পর্যায়ে এটা যাতে আমরা একটা ব্যবস্থা নিতে পারি। কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে, এই অনুরোধ তৈরি থাকবে। ধন্যবাদ। Education. Sini Poromanang Chairman no. Sini Poromanang Adon.
धीरेन्द्र देबबर्मा से मोसन तुमानी अब बेलायखेनो जरानि बिसिनिथिनो तुजा खारे आं खाखायो এবং अब बेलायखेनो नांमानी শুধুমাত্র রাজকান্দি এরিয়া বা কৈলাসহর এলাকা সিমিয়া অমহায় খাইয়ে गोबां गामि याखैबा भिलेज तरफ एडिसी एलाकानि नन एडिसी एलाकाव प्लांजाबि तमराव सिनेमा पलाव नगु शुधु भूतार सिमिया सिनी जे एडिसी एलाकानि जे लैंड फरेस्ट लैंड आ फरेस्ट लैंड बा जूट लैंड आरोग्य पर्यंत से अमाहायर खाइजाबि तमरक जोंनो माननीय चेयरमैन सर 2010 एवं 2005 2000 अगब सदर उत्तर अंचलनि मोहनपुर महकुमानि बिसिङाव खाइजा बाटी फरिकसरा गामि कायसा दङ ओ बाटी फरिकसरा गामियावबो जों वाइरि वाइ बार बार जोंखा बुटा लिस्टकाय बुं फायो एदिसिनि जखन बुट गाना फायकेना बंगाबनो हायना हाय ताइसो उइद्र खाइकान थामारक जोंनगौ आबो विशेषकाय लेफ्ट फ्रन्ट आमालनो आबो बिसिका नुजाखा शुधुमात्र राजनीति फायदानि कारणे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा 6 शेड्यूल रूल्स नो वायलेशन खाइए उइदाउट कोनो नोटिफिकेशन सारा गवर्नर कोनो अनुमोदन सारा जेटा एडिसी 6 शेड्यूल नि अंडर कोनो डिमार्केशन नङै मानिया एक्सक्लूशन इनक्लूशन खायना थांगांखाय गवर्नर नि परमिशन नांगौ এই যে পারার তিনি অনুকুতি ডিস্ট্রিক্ট নি যে পারার বা এলাকার এডিসি এলাকানি নন এডিসি এলাকার যেতলাঙै দंमानि अब তিনি একটা পরিষ্কার খামো এডিসিনো খসরেনাनि बागै একটা ওকলগ বিরাট একটা ষড়যন্ত্র দङ বলি बागै जिन অনারেবল মেম্বার विमल कांति चाकमा जे कक सामानि आं आबनो 100% आं समर्थन खायो हाई लेवल एक कमिटी खायो एवं चिनी जे एडिसिनि जे एरिया न तैबो पुंखानो पुंखो भाबे एवं तैबो काहाम खायो जों 10,492 वर्ग किलोमीटर बिसिङाव 7,132 वर्ग किलोमीटर नि एरिया अबनो ताइवैसा जों काहाम खायो सिनी ताबो जे डिजिटल जे जो एवं डिजिटल नि माध्यमे सिनी एलआरएस डिपार्टमेंट इया खाबा सिनी एडमिनिस्ट्रेटिव आबनो जौथ भाबे खायो काहाम का एरिया नो डिमार्केशन खायो आ जागाव जों जदि कोनो कायसा पिलार बा जे कोनो एका जों रिमान खांखाय सिनी एरिया नो गाबो खाय बेलायखानो सुविधा नाय अबानी कक गाय आंताय बिसि साया आनी कक अमनो अंतत शुधु अमाहाय समस्या जेंमानो न एमानि न समाधान खायने बागै जोंरा जे दंनाय जतनो जारा सिनियर मेंबर प्लस जारा चिनी ऑफिसर्स नतियो 5 अथवा 7 जनानि कायसा कमिटी खायो आबनो तदন্ত खायो माननीय राज्यपाल इयाखौ राज्य सरकार बाय जेहेतु ताबुक तो बानाना क्रय डाबल इंजिन ट्रिपल इंजिन इगा ओ इंजिनर जरि सांफ्रांगिनार माखाय सुबिदा गोनां खायनानि को परम पाय हामबाय बरमनां आदनु हंस त्रिपुरा
যিনি এমডিসি যে ধীরেন্দ্র দেব বর্মা যে একদম জরুরি যে বিষয়টি যে মোশন নারংমানি অবনি বিষয়টি আনকাও সারানি সুযোগ রিমানি বাগৈ মাননীয় বরমুলা চেয়ারম্যান নাম বেলাকে হামবাই তিনি এই যে যিনি এডিসি এলাকানি বিভিন্ন বিষয়টি আনি তাবুক जों একলগে ন যিনি গোজাম অপোজিশন লিডার জংনাই বব সমর্থন খালাইকাই যে বিষয়টি এবং অমহাই খাইয়ে जों শুধু আং মনে খাইও শুধু যিনি এমডিসি ধীরেন দেববর্মানি এলাকা মাইয়া বিভিন্ন জায়গাও এই যে যিনি এডুকেশন যে সামানি বিভিন্ন এলাকাও অমহাই খালাইয়ে যিনি এডিসিনি জায়গা হয়তোবা এডিসিনি যে ভোটারসরাও জেনারেল এলাকাও বা বড় থাংমানি দङ अरो कायसा आं माननीय चेयारमैन सिनानि मुसु बिनि अबतय आं कायसा सिओ जे जेता जे एलाका बराव जे एडिसिनि जे जेनारेल थांनाय अनेक समय बराव व्यक्तिगत भावे एलाका बा बुथ वाइज बा एलाका वाइज बीसी वाइज बराव निजस्व सहिसा एप्लिकेशन रगै थांमानि रौ दितु अबो जों एडिसिनि बोखांते जों उनाव जिरायनायजों नालाय आं आसा खायो अमहाय कुनो उमै मांगला जिनि एडिसि एलाकानि भोटार राव तिब्रासारा अमहाय वानसुमुं दङला हायफानो जों कमिटि खायै एवं कमिटि खाय पाइमानि परियाव अमहाय खाय किसा जेरायनायै शुधु जिनि धीरेन बाबुनि एलाका माइया विभिन्न जायगायाव विशेष के आनि सामनो तो अमहाय तो हेडेक करे যত एलाका अब विलेज कमिटि एवं विशेष के आनि अन्यान्य एमडिसि रावनि एलाका राव अमहाय राव दितु आबनो जेरायनायै एवं गाहाम खाय तदन्त खायनानि बागै आं जतन कयनाय ताय असु सागै आनि पाव अरना बायका हामबाय जतन कोइनानो बरमबना चेयरमैन नो गाहाम तिफुं खामिया फारो तिनि अ हाउस जे डिमांड फेमिली तिनि बरमबना एमडीसी मचां वीरेंद्र देव बर्मा बिनि आव बेलेक इम्पोर्टेंट हेंचिनि बसकांगो साइथांनाय चिनि अकरारगो साका अमाहाय गोबां मा चिनि जिजि एडिसनि आम जायो एबा चिनि आम जायो अब उंजाक दङ इभेन बिनि आम जाय हायनो दावथाय चिनि बरमबना एमडीसी हंस त्रिपुरा साइथांगा बिनि आरोबो दङ ता चिनि जत जागोन जों चेरि कामफेनायखौ अमाहाय जागोन जों मानजागौ जेमन आन एरियाबो एडिसि एरिया नि गाना गिनि जे चिनि त्रिपुरा सत मनि যেমন বদতলি কামি হাইরাও সেরাতলি বি নাংনাই যাক যেমন চিনি পদবিল যে বাজার তমানি আই নারকে আনি এডিসি জরমি তংখ্যা এডি জেনারেল ইলেকশন প্রকে বড় থেকেসা নন এসডি রিজার্ভ সিট থাঙ্গ বড় ভোট মারি কামা গোबां मा प्रॉब्लेम दङ एरियानि गाव माहाके तुमु जदि चिनि जे टिब्रासा डिप्राइभिंग तमानि अमन तुमु जदि विलेज कमिटी अमाके जे रुतु गई जे कार्जक तंगनेर म जों माके जाय क्लाइमान हांका इन फ्यूचराव चिनि बरमन बागे बेलेकन काहामंनाय तांगे हाके जत जे आम साइनि जे डेभलपिंग तंगमानि एबा सामुं तंगमानि बेबाक जों विलेज कमिटी थ्रु दुइनो जों आबनाबो जों क्लाइमानो ताबुक जे जों जे ओ जे जरो जे चिनि विलेज कमिटी एडीसी जे इलेक्शन अंयां तंगमानि अबो जों गोबां प्रॉब्लेम फेस खाय दङ फुंआइखेनो जों कल मानो चिनि आम साइराव गुरिखेबो जों चिनि लोकरंनि थाने जों कल मानो साल चिनि एरियाव लामा हामियां दंखा चिनि एरियाव स्ट्रीट लाइट नाङै दंखा चिनि एरियाव खेताव बान बायमानि दै खेजेंगे जों माइबार माइनि दंखा मा गोबां मा जा प्रॉब्लेम फेस खाय दं का अमा हायनो जे चिनि बरमना जे दिरेन देवरा जे ओ जे ओ डिमांड खायमा ओ जागरगो अमा हायकेबो गोबां मा जा फेस खाय दं दे चिनि डिमांड खायजे जा गोबां मा दं जेता जों रुटुबै चेर नाय माया अमा हायके जों चिनि टिडिएडि से हाफांनि बोखाखै जों मानो जों अमा हायकेनो जों इनिशिएटिभ नावै चिनि स्टेट नाव जों गयनाय जाहाते चिनि अ जे प्रॉब्लेम दङ चिनि लोकरंनि जे इंटरेस्ट दं चिनि इन फ्यूचर बागै जों दाक्ति खामा हाय चेरि नायै जान कन्स्टिट्युएन्सी बिसो जे प्रॉब्लेम दङ न जों एस ए रिप्रेजेंटेटिव हिसाबै चिनि आम चिनि लोकरंनि जे प्रॉब्लेम जों सल्व खायनो बागै जों ट्राई खालाय दङ एबा चिनि जत आदम सर जान कन्स्टिट्युएन्सी वो बेलायखनो साक्तारि सामुखलाय दङ जों नुजागै दङ बेयावबा
जों सिस्टेमाव किसा प्रब्लेम तमनि बागै जों आबनो जों सक्सेस खालामनो हायो दङ but hopefully दिनै बरं मानामो साइजाना ता आगि तो दिनै सिंगल इंजिन तमनि डबल इंजिन का डबल ट्रिपल इंजिन का तब ट्रिपल इंजिन वो जों hopefully जों दिनै लोकरंनि बागै बंनि जे ड्रीम्स न जों फुलफिल खालामनो बागै जों अ हाउसनि जे खरकसा आदम जों गोरों लाइमोन बिसिंथै गाहाम कम्युनिकेशन तमनि बिसिंथै जों जेमन आनि रामचंद्र प्रब्लेम मानबो तमु जदि दिनै बरं गोनां सीएम नि प्रब्लेम नि वो फीलिंग का तब आंनि जे तब दिनै हरम सर जे प्रब्लेम तमु आं आनि प्रब्लेम नि फीलिंग का जे खरकसा जे प्रब्लेम तमनो जों जतन खानां लायो एबा कम्युनिकेट गाहामै खालायो जों माबै फिल खायगा दिनै आम जेन लोकरबो जों बंनि जे ड्रीम्स ऑफ जों फुलफिल खालामनो खालायो अमागेन बसकां जराव दिनै बुबाग्रा नायकल फांबाय दिनै ऑनरेबल सीएम नितिदुल मुंबाई ते जत हाउस दिनै आदम सुनि खरकसा चाइदो मुंबाई जों इन फ्यूचर जों दिनै लोकरनि बागै जों अ डिमांड रावनो जों फुलफिल खालामनो खाखाव ते जों खालायनाय ते जों चाइदो मुंबाई दङ ते आसक सावैनो आनि कक समान दं ते खुलुमका हामबाय जतन खाका हाम Honorable CM Brongan Chairman Sir, Tibu Sini House ni Joto Honorable Members no Kakaham, Ti Hamzama Rowi, Tini Sini Brongan MDC, Motion Toy Femini Uporo, Sini Honorable MDC EM Rog, J Cox Samani Discussion Kaimani, Play One Sudani Cox, Play Nangmani Cox. जों कायसा हाई लेवल कमिटी फॉर्म खायबै हायनो जों रेजुलेशन खायनायनि बागै चेष्टा खालामनाय जोंनि अनारेबल चेयरमैन नि बिसिंथिनो कमिटी कायसा फॉर्म खायरखांके जानाय जों गोबां माने दङ हाय 2010 राव आंबो नुखा दिनै बरम गोनां एमडीसी जे मोसनतय फेमिनि अमो सारा त्रिपुराव न माहाय तुकी ताका प्रॉब्लम नोक जागै फायो साइमा खा आरोनि बिसिंतै 3500 भोटार सुदु ताबो बनि दन बिलास भाई फटे गाय मोजावो सिमिनो आगे एडीसी विलेज कमिटी नि इलेक्टोरल भोटार तमनि या ताबो ग्राम पंचायत इलेक्शन उनाय हनै आरो जागा इनक्लूड मै थांखा इंगा अमतो ब्लैके दुर्भाग्य तानि के लास्ट टाइम एडीसी को बुदोवो ताबो पंचायत इलेक्शन उनके हायने हाय पंचायत इलेक्शन बोर्ड ऑफिस ने इंगे पर एक्चुअल परनि रेसिडेंट हनै रंजा छिनाय ना एडीसी नि रंजा नाय ना जनरल हनै रंजा नाय अमजों राज्य सरकार बाय टक सालायै दायतिनि सलुशन खायनि नांगौ लास्ट टाइम आंनुखा 2010 चिनबरम गोनां एमडीसी सम्राट जमातेनि आमसायो गांफिरा हनै दं आ जागानि 2010 हिंके बुध बासाफ्रो 2010 बुध बासाफ्रो गांफिरा ओ बने एडीसी को बोदोमनि किंतु बनि परे ग्राम पंचायत जेफ्रो इलेक्शन उनखा आप्रो हिंके पूरा पारा कायसा ओ ग्राम पंचायत ओ दुलजाखा हिंगे आप्रो ऑल पार्टी मीटिंग of nungjabu hani bang ang ojarawa thangmani nokha boroni parano ADC go tongmani aro thangpai mani ingkang aprobu log yang by kok salaiwe thong electoral roll kare wi rokha je omon id last 2010 election prosi ADC o budo bahage tawo ora jaga gram panchayat o boroni gumka kha omona daiti remove khaidi hai ni hoi afro bo remove khaja paikha jo ma haike kawangma omor boro bu gotna tongu nini chantri bazaro bu gotna tongu noni koyta pa kicha no chung hoyto mane sawi maya je boro para kaiseni boro thangui thangkha जों नर्मेली पारानि बरो रोड क्लेम खाया हिंके जों साइ मया हानि बागै जों अमो जत मिलिगै कायसा अरनि बिसिं कमिटी खाजारनि थों जोंनि चेयरमैन सारनो खायरखा हिंके जानाय जों अरनि हाउसनि जत मेम्बारनि बिसिंथि खावै
kaisa visit thangoi immediately taningke election panchayat election somoboto tangni mas paitha khai keba prothom saptao ni declare ngui thangoni somopona tongo gejeng amo immediately action nalainai ni nangnai nge committee ngui khawai jeng immediate bono particular je tabok je simai nokane address amna tabo oroni remove khaidi hai khani phane masalagranai poroboti kalo jate om hai niana tei om bujeng masalagne nge asune sting jotona hambai. Honorable members, Chini Boramran Adam Direndra de Burma je 49 Constitution Amendment khlai Bharatni Lok Sabha achayo bini লক্ষ্য উদ্দেশ্য অনেক কঠোর অনেক কঠোর তবে 6 শিডিউল কনস্টিটিউশন কাশা দ্বারা তম any village any area exclude mano any village include mano तब और जो आलोचना खाई वो वेरी सीरियस मैटर गवर्नर हिज एक्सीलेंसी ऑफ गवर्नर वन मैन कमिटी कैसे कमीशन खाई वो विलेज एडीसी एरिया नि फातर थांनाय वो विलेज एडीसी इनसाइड एडीसी ऑफ फाइनामोचुं बंग चानि ऑप्शन नावै वो कैसे काउंसिलिंग खाई डिसीजन नाव किंतु और जो सीरियस मैटर without any consent, without any concern, without any discussion, governor ni kono notification chara 2010 साल ADC general election jora mo 3টা village ADC area otomo kono jaga bo haino abono ichhakito bhabe ani member sunidishto bhabe shalia নিশ্চয়ই ওরা কোনো পলিটিক্যাল পার্টি পঞ্চায়েত নির্বাচন দেবো অথবা কোনো কোনো নির্বাচন দেবো সুবিধা নিভাবে আমি খাইতাম অব খাইমাইয়া কাউন্সিল মুসান্তু মনে উদ্দেশ্য অঙ্কা চেয়ারম্যান কোনো রোল রিমাইয়া মো ম্যাটার কাউন্সিল ডিসকাশন খা আর কাউন্সিল যে অথরিটি লিডার অফ দ্য হাউস যে ট্রেজারি বেঞ্চ টঙ্গাইল তাদের যত মেম্বার্স টঙ্গাইল দায়িত্ব নাওই আমতি হাই এডিসিনি বাগৈ কপাল হামিয়া ফিউচার চিনি খতিংনাই যার গতনান তমনি ন এডিসি প্রশাসন এডিসি ইজ নট গভর্নমেন্ট এডিসি প্রশাসন এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অব স্ট্রং নর ইনিশিয়েটিভ নাওই অ্যাকশন নানি উচিত হায়াকাই তিরক তিরক এডিসি এরিয়া খসরি থানায় রমদি দুর্গানগর পঞ্চায়েত বিশাল এরিয়া চম্পনগর পঞ্চায়েত বিশাল এরিয়া বিশ্রামগঞ্জ বিশাল এরিয়া 1982 7 শিডিউল জরাও ইনসাইড এডিসি 1985 ফার্স্ট 6 শিডিউল ইলেকশন উপরব ইনসাইড এডিসি আমতে এরিয়া তুরক তুরক এডিসি এরিয়া নি লখনি থাঙ্গু ওয়াইএস অবতব রেভিনিউ কালেকশন খাইনা মতো স্পট বনিবগে আমি প্রেজেন্ট যে চিনিয়র এডিসি এডমিনিস্ট্রেশন চালক তঙ্গাইরকন आं रूल खाना मोचुंगो मो बेपरमनरो सीरियस स्टेप नवै हिज एक्सीलेंसी चिनि गवर्नर बे मलायलायि अबरमनो खाइदि आ तेकासे को आं थाना मोचुंगो ऑलरेडी जे विलेज रो एडीसी एरिया नि फातारो थांगा बर एडीसी एरिया नि फातारो थांगानि बागै गवर्नर बाय कक सालायै आमति खाइजेतम अबरनो मानाय तुकनै जेमन कमलपुरनि कासे विलेज एरिया ऑपरेशनल एरिया नि बररो इनसाइड एडीसी एरिया नि बररो बर गवर्नर नो मेमोरेंडम रैतमु जों एडीसी ओ तंग्या एडीसी एरिया नि फातारो थानाय आमति कि केबो थांगाखाय अब किछु खाइमिया आसुनु जायहो ताबुचिनि नेक्स्ट एजेंडा TTADC establish
of Village Committee 8 Amendment 2024 of Honorable CM or a bill Tishanai. More below discussion on night. Adam Tinino. More bill House of Pass Man night. Second, ADC Constitution, Election and Conduct of Business Rule 21st Amendment rules. Abokai withdrawn night. Earlier mobile House of Tishadaka Pass Bonka Abo or withdrawn night. Third number, ADC Constitution, Election and Conduct of Business 21st Amendment rules 24. Abo or introduction night, discussion night, House by pass kajak night. Number 4, TJDC salaries, allowances and other benefits of chairman, chief executive members and leader of opposition, and salaries, allowances and pension of the members of TTADC 13 Amendment rules. Tini mo house withdrawn khajak nahi. Next, trade license and control, First Amendment rules 2022. Total already 8 times, 8 days discussion nungka. Mo bill 10 din house discussion khanyani dorkar. Already 8 days nungka. Tini abo discussion khajakai 9 days romdak nai. Another 1 day discussion khajakai.